Bwana, tuombea jamii siku ya leo kwamba utawafariji kwa faraja zako, faraja ambazo haziwezi kuelezeka kwa maneno. Tunaomba nguvu zako, tunaomba uwepo wako uanze pamoja nasi na uendelee pamoja nasi. Wafute wapendwa machozi, na Bwana wa milele wape neema ya kustahimili uzito huu, hata kama vile neno lako linavyotuambia tutaomboleza kama wasio na tumaini. Ingawa tuomboleza bali tunatumaini katika jina la Yesu. Bwana, washikilie wapendwa ambao miguu yao ni midhaifu na uwawezeshe kusimama kama vile umewawezesha siku zote. Twajikabidhi mikononi mwako hata itakapokuwa kusafiri. Bwana wa milele, utuongoze, utulinde na utuhifadhi, nayo mambo yote iletee jina lako sifa na utukufu. Twajiweka mikononi mwako ewe Mungu, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba tukiamini. Asante, tutapanga na hivi. Tumesema jamii wamalize, marafiki tuanze ili tuone wewe. Marafiki tuanze. Yule Njoki. Tupate wimbo. Mwamba ni salama, niye mwamba.
nataka kufunga tafadhali. Tunaweza ingia kwa magari zetu ili tuondoke. Tuletewe hiyo asante. Basi, engalia. Kama ni moto, Mwapa kurenga kana mwapa kurenga kana wetire na komini nyamba kurenga kana wetira ko gwijie to dirambe ni godireta hello ate acha umekata
Haya, tujue venye tutatoka twende. Kidogo. Nakwambia hapa kimeturamba. Ingieni kwa gari tujue venye tutapata nafasi ya kutoka. Hello. Mwekile kile moga mwingine kile. Tafadhali nisikizeni. Tumesema hema ambayo ya green hii ni ya familia. Tafadhali kuwa sio wa familia utatukosea, na hatutaki kuangusha watu. Tafadhali mwende hema za juu. Hapa hadi niliopo ni hema ya mapastors, mabishop. Hapa tuko hapa mbele, kwa hivyo hatutaki kufanya madhara na sio mzuri. Kama wewe sio wa familia, tafadhali uende juu. Tunaweza kosea sana tukikwambia uamuzi kati mambo imezidi hunga. Tafadhali nawasihi mtu asiyekuwa wa family, tafadhali mwende pale ya juu. Hii hema ya green hata imeandikwa family, kwa hivyo uende pale ya juu itafutie kiti usifanye madhara. Sasa nisikizeni tena, watu ambao ni wa kanisa la Full Gospel, tafadhali na especially wale wa kanisa hili msitafutwe, mkuje kwa hii hema iko hapa karibu na kanisa. Hiyo hema ya kanisa tafadhali. Hema ya watu wa kanisa ni hapa, hii iko hapa ya tafadhali karibu na kanisa. Ndio wa kanisa katika wa Full Gospel watakuwepo. Ya pili, wacha tuendelee kuambia historia yetu hapa nyuma ya kanisa hii ambapo mnasikiza. Hapa nyuma ya hii kanisa ndipo tayari pakwenda haja, nyumba ya wanawake, nyumba ya kina ndugu, zote ziko pande hili. Utakuta pahali mtu ataenda. Kwa hivyo kwa ufupi, watu wasitabike. Nitarudia, hema hii nilipo natangazia ya familia, hata imeandikwa. Mtu asiyokuwa sio wa familia, tafadhali msifanye tuangushe vibaya. Ya pili, pahali mbele yangu hapa ndio hema ya pastors na bishops. Hizi hema ziko mbele yangu hapa. Kwa hivyo tafadhali na wasihi, nitashukuru sababu ni kazi njema ambayo inafanyika. Asante.
Basi tumeendelea vizuri na tunamshukuru Mungu. Tunataka kuanza ratiba yetu ya siku ya leo, na kwa hivyo kama vile tumeelezewa, kila mtu akae katika hema ambayo umeelezewa. Usikae kwa hema ambayo haikufai. Unasema hapa tuko na kikundi cha uimbaji, inakuwa tu na hema ya bishop na apostles. Hiyo ingine ya bishop na apostles. Hiyo ingine pia ni ya pastors na elders. Hiyo ingine ya pastors na elders. Kuna ile ya familia na family na ile pale juu ni za marafiki. Ile ndio arata emotion wa iguru. Na pia hii kwa hapa ni ya kanisa. Na ile ingine ya kanisa. Kwa hivyo ndio hiyo tutakaa. Ugo ndio kukaribia kuruka na gua. Na kwa sasa tunataka nimkaribishe mchungaji. Niko tukaribisha mchungaji pastor muombe. Okay, hoe. Na ili tuweze kuanza na kuendelea na ratiba yetu. Ngelo tukina napenda program hii. Na najua kwamba Bwana atatubariki. Na kaida uturafi. Karibu sana mchungaji. Tutulie tafadhali, tuombe katika jina la Yesu. Tukushukuru Bwana kwa wema na fadhili zako. Pokea sifa na heshima zote katika jina la Yesu. Tukushukuru maana umetupa neema ya safari, umetuneemisha, umetuongoza. Pokea sifa na shukrani zote katika jina la Yesu. Tunapoanzia ibada ya mchana wa leo Bwana, tulienzi jina lako, tuomba uwepo wako uzidi kuwa pamoja nasi. Tuneemishe, utuelekeze kila tutakalotenda Bwana, tuomba neema yako ikawa pamoja na sisi katika jina la Yesu. Mimi tunazidi kuombea amani yako ikazidi kutamalaki na kutawala ndani ya nafsi zao katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na heshima zote tunapoendelea Bwana. Tukabidhi kila jambo chini ya uwepo wako Mfalme, ili utuelekeze na utuneemishe katika jina la Yesu. Tukushukuru kwa sababu ya chakula ambazo umetupa Mfalme pamoja na kinywaji, tunazipokea kwa shukrani Mola Mwokozi. Hawazina Bwana, tuombe kuwasaidia na kuwaneemisha wakapata katika jina la Yesu. Na kuendelea Baba, tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi katika Kristo Yesu. Tuomba na kuamini. Amen. Tumshangilie Bwana kwa makofi. Kwa wakati huu nataka sote tutasimama. Na tutaelekea pale ambapo chakula kimewekwa. Na ili tupate chakula nigenda o mtu heyo vyakula na ili tuweze kuendelea. Nigenda baadaye tufanye kila program. Kwa hivyo sisi wote tusimame twende mahali chakula kimewekwa. Na hivi tuweze kukula. Nigenda tukienda endelea kula. Wewe kama ni pasta, utakuja hapa katika mlango huu wa hii kanisa. Utaosha mikono hapo, alafu baadaye utaingia ndio upate chakula. Hapo hao wengine wote twende pale. Na tukubali kusimama sisi wote mahali chakula hiko. Tunawasihi kwa unyenyekevu sana. Tuende pale tupate maakuli. Wazee wanaweza paka yao moja pale. Aduri mapaka yao moja. Waganga hao paka yao pale. Waganga mapaka yao moja. Sisi wote tupate kukula. Na narudia tena, kama wewe ni pasta, hapa kwa mlango wa kanisa hili, na ili upate chakula yako hapa. Ukikuja hapo utanawishwa mikono, baadaye utaingia huko utapewa chakula katika jina la Yesu. Tukubali sisi wote kusimama na Mungu atatubariki. Pia yule ambaye ameketi kwa mahali ya simama aende pale apate chakula. Leverage wetu ambao wanafika, wale ambao wanawashirikia waonyeshe mahali wataenda. Na Mungu atawabariki. Tunasema ya kwamba watu wakubali kwenda pale ndio wapate chakula. Sasa tuwakuja hapa waingia kwa wanaisha mikono waingia kwa kanisa wapate chakula.
Pasta maandikele moka maikele moko moke haho na ili wapate chakula. nigetha mahebu ya kulia. Nawashukuru sana kwa sababu mnaendelea kutii. Turacokia ngatho nĩ ũndũ wa ũguo mũrathiĩ na mbere mũgĩandĩkaga, Na Mungu atawabariki sana. na Ngai wa mwene kũmũrathima. Amen. Amen. Watu waende pale kwa raini wapate chakula. Andũ aya angĩ othe mũthiĩ harĩa raini-inĩ mwĩkĩrwo gĩa kũrĩa. Pasta tuingia hapa kwa kanisa Gathiĩ pastors moke hapa na watu wajaribu kuharakisha kwa sababu tunaona askofu wetu amefika, na andũ mahiũrie tũrũtũrona bishop witũ nĩakinyĩte, na ili tuweze kuendelea na ibada yetu. nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na ibada. Kwa hivyo ni vizuri tuharakishe kidogo, Tũgĩkaĩke hanini na najua kwamba Bwana atatubariki. na Ngai nĩ akũrathima. Pastors tunasema waje hapa karibu na kanisa Ahunjĩtwo nĩ moke haha mũrango-inĩ wa kanitha, pamoja na wasee wa kanisa athuri a kanitha waje hapa ndio wapate chakula. moke haha nĩgetha maheo gĩa Hao kũrĩa. wengine tuende kwa raini Na andũ aya angĩ tũthiĩ raini-inĩ, na Mungu atatubariki. na Ngai nĩ agũtũrathima. Tunafanya vizuri tunapotii na Twatũgeka kuwabariki. wega tũgĩthiĩ na mbere gwathĩkaga, Tuwe sauti ya wimbo kiasi. twĩkĩrĩrwo rwĩmbo rũu. Tunasema ya kwamba watu wakubali kwenda kukula, Tũrauga andũ metĩkĩre gũthiĩ kũrĩa, na watoto wa Baba John ciana cia ithe wa John, hata wao watakuja hapa, ciana cia ithe wa John moke haha, watapewa chakula hapa, moke maherwo irio haha kanitha-inĩ, na Mungu atawabariki sana. na Ngai wa mwene Hata kũmũrathima. Baba John mahali yako kama hata mahali yako anasaleta hapa ndio apate chakula, Ona Baba John oke gũkũ kanitha nĩgetha aherwo irio kuo, na Mungu atawabariki. na Ngai wa mwene Tunasema kũmũrathima. wachungaji wote Ahunjĩtwo othe wakuja hapa kwa kanisa, moke gũkũ kanitha-inĩ, na Mungu atawabariki. na Ngai wa mwene kũmũrathima. Kama wewe ni mchungaji, Korwo wĩ mũhunjia, njoo hapa kanisani ũkagu haha kanitha-inĩ, utapata chakula, nĩũkũherwo irio kuo, Mungu atakubariki. na Ngai wa mwene gũkũrathima. Amen. Amen. Wale naona bado wameketi na hawajapata chakula, tafadhali ni vizuri uende upate chakula. Aya maikarĩte thĩ matahetwo irio, marakĩrwo na igũrũ maheo irio, Maana tuko nyuma ya masaa yetu, twĩ thutha wa mathaa maitũ, na najua kwamba ukifanya hivyo Mungu atakubariki. Ngai wa mwene gũkũrathima. Watoto wa Baba John Familia yote ya watoto wa Baba John waje hapa, moke haha kanitha-inĩ, na hata wao watapewa chakula hapa, maherwo irio hau, na Mungu atawabariki. Ngai wa mwene kũmũrathima. Wewe kama ni mchungaji, Angĩkorwo wĩ mũtungatĩri pastor, kuja hapa kwa kanisa, tafadhali ũkaha kanitha-inĩ, utapata chakula yako hapo, nĩũkũherwo irio hau, na Mungu atakubariki. na Ngai wa mwene kũmũrathima.
Communicate. Hivyo kwa sababu naangalia hapa na unajua tuna walkie-talkie. Sasa tuna walkie-talkie itakuwa ngumu communicate. Shoti iko sawa, unaniambia tutakutana kuambia hivi. Are we together? Unajua ndio producer, sasa ulipoongea mimi nitakwama pale. Tunasema bado watu waendelee kukula. Hadi ando majina mbele makiheo ya kulia. Ukipata chakula yako unakula haraka. Wale hiyo ole na ihenya Ili tuweze kuendelea na ratiba yetu. ndio tukiingia programu ile ya mjini wa Umoja. Tunajua kwamba Bwana atatubariki. Na kaiwapo ya kumradhi. Na tunasema watoto wa Baba John waje hapa wapate chakula hapa. Usikubali kuketi kabla hujachukua chakula pale. Pasta, kama ni pasta, tafadhali kuja hapa karibu na mlango wa kanisa. Nashukuru na Mungu atakubariki. Tunasema wachungaji waje hapa kwa mlango wa kanisa ndio wapate chakula. Hao wengine wote tupage hai ndio tupate chakula, na ukipata chakula unakula haraka haraka ndio tuweze kuendelea na ratiba yetu. Masaa yetu iko nyuma kiasi, lakini najua kwamba Mungu atatusaidia tutaendelea vizuri. It was a woman,
Endelea kupata chakula, endelea kupata chakula. Pasta mchungaji tafadhali kutoka kwa mlango wa kanisa kwa chakula watoto wa Mama John watu wa familia waje kwa wao kwa chakula. Pia kuhakikisha unapoketi utaketi kwa chakula kama ni pasta chapa kwa mlango wa kanisa. Na kwa sababu ya mahitaji ya kawaida watu ya siri kusaidia kama unataka kusaidia unazunguka hapo nyuma ya kanisa utakuta nyumba hapo hapa mbele tuko na nyumba hapo, kwa hivyo usiteseke. Kwa upande huu hapa mwanzo utakuta pia wanaume, pande ingine nyuma kuna wadada, kwa hivyo mtu asiteseke. Wazee wa kanisa, wachungaji, familia ya Baba John waingie hapa ndio wapate chakula. Wachungaji tunasema wachungaji waje hapa tafadhali, wachungaji kijani hapa pale chakula hapa kwa kanisa pamoja na wazee wa kanisa. Mchungaji yoyote wa kanisa yoyote, mchungaji yoyote wa kanisa yoyote aje hapa kwa mlango wa kanisa apate chakula. Familia ya Baba John, watoto wa Baba John waje hapa wapate chakula. Usiketi kama hujapokea chakula. Tafadhali. Narudia tena kwa sababu ya mahitaji ya kiasi, ukitaka kujisaidia utaenda hapa nyuma ya kanisa. Huku nyuma ya kanisa, hapa nyuma ya kanisa tuko na chumba ambavyo vimetangulia hapa mwanzo za wanaume. Lakini ya nyuma tuko na wanawake. Tafadhali tunaweka mabadiliko kwa hiyo utaona pia kitu hapo mabadiliko ya wanaume kwa hiyo kama kuna haja ya kwa nyumba. Wale wanafaa kuhamisha waanze mkono kwa sababu wale wanafaa wahakikishe wazee wa kanisa na wachungaji wa familia ya Baba John wakuja hapa kwa kanisa hadi wapate chakula.
Tunasema wachungaji wasee wa kanisa waje hapa, wachungaji wasee wa kanisa waje hapa kwa mlango wa kanisa wapate chakula tuweze kuendelea. Na wale ambao wanakaa waharakishe, kama na haraka kupatia chakula yako, utakula haraka. Familia ya Baba John, watoto wa Baba John waje hapa wapate chakula. Wachungaji tafadhali kutosha, kila mmoja kula. Kwa sababu ya haja ya pili, kama unataka kutusaidia tafadhali, lazima tutakuwa hapa nyuma ya kanisa. Huko nyuma ya kanisa tuko na vio hapo, kwa upande wa chini ambazo tunatangulia za wanaume pia za hapo kuna usafiri wa nyumba kwa wadada. Kwa hivyo usika hapo uteseke hapa nyuma ya kanisa, kwa enda hapo na utasaidika hapa. Tuendelee kupewa chakula, wachungaji waje hapa kwa watu wa kanisa, pia na usikubali kuketi kabla hujachukua chakula. Chukua chakula alafu sasa unaenda unaketi na Mungu atakubariki. Kama ni mchungaji tafadhali kuja hapa kwa mlango wa kanisa. Kama ni mchungaji kuja hapa kwa mlango wa kanisa, utapata chakula mahali hapo katika jina la Yesu. So tunasema kama wewe ni mchungaji kuja hapa kwa mlango wa kanisa utapata chakula. Hao wengine tupage pale tupate chakula, wale wanataka kuongeza speed tutapo haraka watu wa kule tuendelee na ratiba. Pia tunapoketi hema ambayo iko hapa karibu na machine zetu, hiyo ni ya kufikisha uimbaji ambayo itakwenda hapo ya Bishop na Apostles. Fresh work hapo
Tuko na hema itakwenda hapo ya pasta na Eda. Ile iko pale kwa kona, hiyo hema ni ya padre. Kwa hivyo watu wasalie hiyo hema hapo. Kama unajua familia, hiyo hema iko hapo kwa kona. Ya moja peke yake tafadhali. Kwa hivyo kama tu familia, hiyo hema iko pale kwa kona. Tafadhali ile ndio familia iko pale. Kwa marafiki na wengine wakiwa hapo, kanisa kiko hapa, watu wa kanisa tayari. Kama wale wa kanisa kiko hapa, kwa hiyo iko hapa. Na Mungu atatubariki. Nikasema ya kwamba kanisa hiyo ni ya kanisa. Kama wewe ni mchungaji, tafadhali mchungaji mzee wa kanisa, kuja hapa kwa mlango wa kanisa, utahudumiwa na utaendelea vizuri. Nasema wazee wa kanisa, wachungaji waje hapa kwa mlango wa kanisa, watapata chakula hapo. Familia ya Baba John wakija hapo pia wapate chakula, na hiyo itakuwa vizuri. Na naona tunaendelea vizuri, na Mungu wa milele awabariki kwa utiifu wenu. Yeyote ambaye hajapata chakula chake aenda pale kwa hii laini, kwa pale kuna laini ya wazee, kuna laini ya wamama. Mimi wote, kila mtu ahakikisha amechukua chakula chake. Baadaye tukula haraka, tukulie kwenye tiketi zetu ili tuendelee na ibada ya siku ya leo, na ili usijikuta mahali pa mwisho. Siangalie mahali umeketi vizuri, maana hema iliyo kati ya juu kabisa na ya pili hiyo nyeupe, hizo ndizo za wageni wetu wote. Ile ya chini iko pale ni ya familia. Upande ya chini tuko na hema yenye uko upande wangu wa kulia ni ya waimbaji wote, timu ya kwaya wakati hapo. Hiyo ya bishop Bwana pia na wake zao. Kwa hivyo ni mtu kuangalia mahali tumekaa. Upande wa juu ni hema ya kanisa. Watu wote watu wa kanisa wa gospel wakae kwenye hema yenye uko upande wa juu. Na mkifanya hivyo, Mungu atawabariki. Kama uko hapo wewe ni mchungaji, wewe ni pastor au wewe ni familia ya Baba John, kuja hapa kwenye mlango wa kanisa. Utaingia hapo, utapata chakula chako hapo. Baadaye urudi kwenye kile chako na uketi. Ukifanya hivyo, Mungu wa milele atawabariki. Kwa sababu ya kiasi ya mwili zetu, kama unataka kwenda haja upande huu wa nyuma, kuna choo za wadada wazee hapo, utazipata hapo. Hata unaweza kuja upande wa juu wa kanisa hiko, utafikia na hapo. Mungu atawabariki. Kama wewe ni mchungaji wetu, kama wewe ni pastor, unaagizwa waingie hapo, na mkifanya hivyo Mungu atawabariki.
Familia ya Baba John, kama hujapata chakula chako, kuja hapa kwenye mlango wa kanisa, ingia hapo utapata chakula chako hapo. Kama wewe pasta kanisa lolote, familia ya Baba John, muingie hapo. Fanya hivyo, Mungu atawabariki. Pia hivi katika hema zetu, mahali angalia vizuri mahali umekaa, mahali siyetaka uamushwe mahali umekaa. Kuna hema upande ya juu ya marafiki zetu, na pia hivi imefuata nyeupe ya marafiki wetu wote. Ya chini kabisa ya green ya familia. Kifanya hivyo, Mungu awabariki. Hema ambazo ziko upande wa chini haswa tutaziachia wachungaji wetu. Hii iko upande wa juu ya kanisa. Kama wale wakati na Full Gospel, kuja kwenye hema hii iko upande wa juu. Kwa hivyo Mungu atawabariki. Hakikisha double check. Umeenda kwa laini, umechukua chakula chako. Kama wewe wa familia ya Baba John, kuja kwa kanisa utoe chakula chako hapo. Kama wewe ni pasta, kutoka kwa dhehebu lolote, kuja hapa kanisani. Kama wewe ni mzee wa kanisa kutoka Mlanda, kujeni, na mkifanya hivyo mtawabariki. Mtapata chakula chenu hapo. Karibuni sana wachungaji wetu wote wakuja hapa kanisani wapate chakula chao mahala pale. Kama wewe wa familia ya Baba John na utapata chakula, kuja hapa kanisani. Mungu atawabariki. Amen. Na karibuni hapo ndani wachungaji wetu wote.
Basi tunaona watu wengi washakula. Nĩtũrona andũ aingĩ nĩmarĩkĩtie kũrĩa. Na sasa tunataka programu yetu ianze kuendelea. Nĩtũreciria rĩu no twanjĩrie programu itũ nĩgetha ĩthiĩ na mbere. Na kwa hivyo tunataka sisi wote sasa tusimame. Nĩ tũrahoya o mwe witũ harĩa ũrĩ tũrũgame. Na wale ambao wanashughulikia mambo ya kuokota utensils. Wa arĩa maroya indo cia kũrĩra thani na ikombe. Naona zimetapaka huku kule ndani, tafadhali waende wachukue. Nĩ cironekana kũrĩa cikarĩte ũguo. Waende wachukue cioywo na ili tuweze kuendelea nigetha tuhote guthie na mbere. Kwa hivyo ningetaka sisi wote tusimame. Nĩngũhoya o mwe witũ tũgĩe na ihinda rĩa kũrũgama. Now praise and worship team waje. Na timu ya praise and worship na moke haha mbere pamoja na watu wa kanisa na andũ othe a kanitha, ili tumsifu Bwana tunapoutoa mwili, nigetha tugoce Ngai tukiruta mwĩrĩ ngari-inĩ, na ili tuweke mahali pale nigetha tũigĩrĩre harĩa na Mungu atatubariki na Ngai wa mwone gũtũrathima. Kwa hivyo tusimame sisi wote tũrũgame ithuothe na Mungu atatubariki. Tũrũgame ithuothe na ninaomba sana nisaidiwe vyombo vyote viokotwe, indo ciothe cia kũrĩra irio cikũu hema-inĩ cioywo. Hakikisha kama uko ndani ya hema umepitisha vyombo zote sikuje. Bora wewe thĩinĩ wa hema harĩa warĩra na thani na gũkũ mbere, ndio wale wanaokota waweze kuziona waokote, nigetha arĩa maracio mahote gũciona harĩa cirĩ, na hivyo itakuwa mzuri, na hĩndĩ ĩyo nĩgũkorwo gũthiĩte wega. Tunaendelea pia kutangaza ya kwamba hema hii iko hapa ya kwanza ni ya kikundi cha uimbaji. Hema ĩno ĩ haha ya kĩambĩrĩria nĩ ya aini othe, ambayo imefuata hapo ni ya bishops na reverends na apostles. Ĩyo ĩngĩ nĩ ya bishop na reverends. Hiyo imefuata ni ya elders na pastors. Ĩyo ĩngĩ nĩ ya elders na pastors. Hema hiyo ingine imefuata pale kwa kona ambayo imepanda inaangalia upande huu. Ĩno ĩngĩ kona-inĩ ya girini. Hiyo ni ya familia. Hiyo ni ya family. Kwa hivyo kama wewe si mtu wa familia, angĩkorwo wewe hau hema-inĩ ya girini ndũrĩ wa family, tafadhali pea watu wa familia nafasi. He andũ a family nafasi. Hiyo hema iko hapo ya green ni ya familia. Family hema ĩyo ya girini kona-inĩ ya family. Kwa hivyo kama wewe si wa familia, tafadhali pea na familia nafasi. Angĩkorwo wewe ndũrĩ wa family, he family nafasi, na Mungu atakubariki. Na Ngai wa mwone akũmũrathima. Zingine ambazo zimefuata hapo ni za marafiki. Icio ingĩ ici mwana wa igũrũ nĩ cia arata. Na hii iko hapa karibu na kanisa ni ya kanisa. Na ĩno ĩ haha hakuhĩ na kanitha nĩ andũ a kanitha wa. Kwa hivyo sisi wote tupate kusimama. Tũrũgame ithuothe. Na praise and worship watakaribia pale. Timu ya praise and worship rũgame harĩa. Pamoja na kwaya zote na kwaya ciothe iria cikuo irũgame harĩa. Ili tuweze sasa kumsifu Mungu. Nigetha tuhote kũgoca Ngai. Hapo tunapoutoa mwili. Tukirutega mwĩrĩ ngari-inĩ. Mungu atatubariki. Na tweka ũguo Ngai wa mwone gũtũrathima. Asanteni. Thank you, asante.
katika jina la Yesu. Kando na hiyo ningeuliza sasa tuombe ili tuweze kuendelea na ratiba. Mungu wetu na Baba yetu, ninakushukuru na kukuinua. Asante kwa neema na rehema zako ambazo umetutwalia siku ya leo katika ibada hii. Nasi twakuomba Bwana uwe pamoja nasi. Zidi Bwana kunenda nasi hata katika ratiba ambayo imebakia ya katika sherehe hii ya maziko. Ili Bwana ututende mema. Kila mmoja Bwana namuombea neema yako na wakati mwema katika ibada hiyo. Ukinena na moyo wa kila mmoja. Katika Kristo Yesu tumeomba na kushukuru. Asanteni. Karibuni. Murathimuo muno. Tumeendelea vizuri. Niturathie na mbere wega. Na tumekaribishwa. Na nitukaribishitwo kundu guku. Tunataka tupate nafasi nzuri ya kuendelea na program. Gatuthie na mbere na program itu. Na najua kwamba Bwana atatubariki. Na Ngai wa muone aguturathima. Tunataka tuingie katika hali ya maongezi. Tukwaria horo wa miario. Na ili tuende kwa haraka. Nigetha tuthie na ihenya. Na najua kwamba Bwana atatubariki. Na Ngai wa muone aguturathima. Tutaanza na familia.
tukwanjia na mwaria wa family kuje ndio aongee atunene kidogo, nigetha oke arie kwa niaba ya family, na tunaomba yeyote ambaye atapata nafasi ya kusimama hapa na ndituko ule wothe ukugira na nafasi ya kurugama handu haha asikae sana, ndakarie muno, maana muda uko tuko nyuma ya masaa, twi thutha wa mathaa maitu, na najua kwamba tukifanya hivyo Mungu atatubariki. Turathima. Nataka kumkaribisha Bwana Elijah Ng'ang'a aje ndio aongee kwa niaba ya familia. Ukanigetha wari kwa niaba ya family. Pia hapo tu kwa familia kuna mtu ambaye anaitwa Gerard. Gerard awe anajitayarisha. Nake ehariririe. Na Mungu atatubariki. Na Ngai wa mone ukurathima. Amen. Tupige makofi anapokuja. Tumuhure rwega agiuka. Thank you. Asanteni. Ningependa kuwasalimia asubuhi hiyo ya leo. Habari zenu? Kumugeithia rũcinĩ rũrũ mũrĩega. Mapasta wetu, pastors wetu na deacons, na wazee wa kanisa, kanitha, hata na wamama wa kanisa, atumia othe a kanitha. Bwana asifiwe. Mwathani arogo. Bwana asifiwe tena. Arogocwo Yesu. Siku ya leo ni siku kubwa. Muthenya munene. Maana ni Bwana ameifanya. Tondu ni Mwathani ukinyanĩirie. Kwa hivyo ni vyema tushangilie na tufurahie. Ni wega tukenerere tu. Na ni kwa sababu ni Bwana ametenda. Tondu ni Ngai wĩkĩte. Sisi kama jamii, ithuĩ ta family, tunayo furaha kubwa. Twina gĩkeno kĩingĩ. Kwa sababu hili jambo, tondu ũndũ ũyũ, wakati ilipofika kwetu, rĩrĩa watukinyĩrĩire, ilistustua, ni watumakirie, na tukashangaa, na tukigega, maana hatukutarajia, tutieregereire. Lakini Mungu, hiyo ndio ilikuwa mipango yake. Ucio niguo wari mubango wa Ngai. Hata na Roho Mtakatifu, ona Roho Mutheru, anasema ndivyo vyema aende akapumzike. Uguo noguo wega akahuruke. Tumemuachiria, nitumurekereirie, tumemfungua, nitumuohorete, na tunashukuru Mungu. Na turacokeria Ngai ngatho. Ni kwa sababu kama ni sisi peke yetu, tondu korano ithu aika, hatungeweza, tutingehota. Tumeona upendo mwingi, nituonete wendo muingi, tumeona ushirika, tuonete ngwataniro. Hasa wadada wamejitolea, atumia nimerutire na njira nene, wamejishughulika kabisa, mashughulikiete biu. Tuko na furaha kubwa, twina gikeno kiingi. Kwa hivyo kama jamii, ta family, tunayo furaha, twina gikeno kiingi, maana tumeona hatuko peke yetu, nituonete tutire aika, tuko na ndugu zetu, twina ariũ aitũ, na tuko na dada zetu, na twina sisters jitu. Vile ningependa kuhimiza jamii, ingena kuhatĩrĩria family no, ni kwamba wakati tulipokuwa kule mochuari, rĩrĩa tuma kule mochuari, tulikuwa na kipindi kizuri cha kulia, ni tuma na ihinda rĩega rĩa kũrĩra, na kuvunjika, na kuhehenjeka, na hayo yote tumewaacha huko Nakuru mochuari, na macio mothe ni twamatiga kule na kwa hivyo hatutayaona tena hapa, tutikomona rĩngĩ na gũkũ rĩu. Hapa ni kushangilia ushindi wa dada yetu. Hĩndĩ ĩno nĩ ũhoro wa gũkenerera ũhoro wa maitũ witũ, tumwage kwa heri, tumugĩre kwa heri, tukiwa na furaha, twĩna gĩkeno, tukijua jambo moja, tukimenyaga ũndũ ũmwe, sisi ndio tutakayoenda, ithuĩ nĩ ithuĩ tukamũrũmĩrĩra. Kwa hivyo tujiandae, twĩharĩrĩrie, na tukae vizuri, na tuikare wega, maana tutaonana, tondu nĩ tukonana. Kwa hivyo kama jamii, ta family ya Samuel Mwaniki, tuna shukurani nyingi, twĩna ngatho nyingĩ mũno, tunawakaribisha, nĩtũmũkaribicĩte, mujisikie muko mahali panastahili, mwe harĩa hagĩrĩire, na tunawapenda, na nĩtũmwendete, na tutazidi kuwapenda, na nĩtũgũtũra tũmwendete. Hamutaondoka machoni mwetu, moyoni, mũtikehera ngoro-inĩ citũ, na tudumu hivyo, na tutũre ũguo. Bwana awabariki sana. Ngai wa mũrathime mũno. Ibada yote ikiendelea, ibada ĩgĩthiĩ na mbere, tumewaweka mikononi mwetu, tũmũigĩte guoko-inĩ kwa Ngai, na mbele ya Bwana wetu, na mbere ya Ngai witũ. Mubarikiwe, mũrathimwo. Asante. Thank you muno. Tunashukuru Bwana kwa ajili ya hiyo. Nitwacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio, na tungependa mnenaji wa pili Gerard, mwaria wa kerĩ Gerard, asimame tu hapa mbele yetu, akuhĩrĩrio haha. Gerard rũgama hau. Gerard ũkũrũgama hau, ili tu apewe mic, ni adengerwo mic, kwa maneno machache sana, alie kwa kifupi, na anaponena jirani mama Wangari, nyina wa Wangari jirani, ama Wamukera, tafadhali Wamukera nawe kuhĩrĩria hau, ukuwe umesimama, urugame hau, na vile vile rafiki mama Kamau, nyina wa Kamau, ukuwe umesimama karibu hapa, nawe ukuhĩrĩrio haha hakuhĩ, ili tuendelee kwa haraka, nigetha tuthiĩ na ihenya. God is good. God is good all the time. Ona ndio mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Harĩ twatogwo maigua njĩtagwo Gerard Mwangi. Ndugeithie cio mũriganĩtie nake mwĩre nĩ Gerard Mwangi. Tondũ na matitherũ gũtirĩ hĩndĩ
ugoka igongona ringi ria Monica turi hindi ugoka igongona ria Monica ona ni ndire hindi ngoka igongona riaku ona ndire hindi ugoka igongona riakwa na kugo Ngai agucokerie ngatho niĩ nĩ ngwaragia kwa bamĩrĩ ya mama Wangari na tondũ mama Wangari mama Monica arĩ haha rĩ nĩ ũikarĩte haha thĩ na tondũ ndangĩhota gũka haha mbere rĩ mũtikĩmũhũrĩre irũhĩ nĩ ũndũ wa kũhota gũka haha ona arĩ mũtumia mũkũrũ ti kawaida ka mũndũ ta cũcũ gũka ta haha na kwĩhe hinya ũcio arĩ naguo ti kawaida tondũ ona ithuĩ andũ aya anini ũrona mũndũ no aremwo nginya nĩ kũhota kũrigwo nĩ kũrũgarũga nĩ ngũhota kũheana o karũgano kanini ka Monica na ndagĩka ĩmwe no ndagĩka ĩmwe tu na ndĩgũthira Monica tũreranĩirwo nake na Monica ngĩheana karũgano gake na njĩra nguhĩ arĩ mũndũ mwĩnyihia arĩ mũndũ ũtarĩ ngarari arĩ mũndũ mwathĩkĩria aciari ake ona Monica arĩ ngoro njega na nyendete Ngai na arĩ mũkeni ona mũngĩracemania nake arĩa aitũra tarĩ nĩ mũronaga mwacemania nake ũndũ wa mbere nĩkĩ arekaga nĩ gũsmile arasmile tondũ ararĩ na ngoro njega ngĩrĩkia nĩ kuga ngwendaga kuga atĩrĩ tondũ Monica nĩarathire rĩ who next ũrĩa ũgũcoka ikinya rĩrĩa rĩake nũ nĩwe naniĩ nyende kana njage kwenda no mũhaka ngagerera njĩra ĩrĩkũ nĩguo no mũhaka ngagerera njĩra ĩrĩa na tondũ nĩ andũ aingĩ mũno marenda kwaria no ngũcokagia ngatho nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ya mama Wangari na arĩa tũkũnyitanĩire nao na tũgacokia ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa tũtangĩrahotire gũkorwo tũgĩũka gũkũ na tũrarĩ kũraihu na arĩa mararĩ gũkũ nĩ mũratũnyitĩrĩire na tũracokia ngatho na mũrũgamĩrĩre oro hau ona inyuĩ mũrĩkĩtie gũka thĩinĩ wa igongona rĩrĩ rĩa Monica ona inyuĩ no twamũcokeria ngatho amen asante tupokee vile vile situshangilia yeye tumuhurire ruhi rwega appreciate vizuri tumuhurire ruhi rwega nilete jirani mama Wangari jirani nyina Wangari tulikuwa tumesema usimame ukue hapa nyina Wangari tukugite ukorwo haha hakuhi wamukera kama hajafika basi tutaenda mama Kamau nyina Kamau nawe uka wa Kamau nake akuhagĩrĩria haha ili tuokoe wakati nĩ ũndũ wa kũhonokia ihinda wa Kamau nĩ akuhagĩrĩria haha wamũkera akĩaria ili tuokoe wakati mama Kamau anapo ndamugeitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ magaithĩka njoera iguoko nĩ ũndũ wa Mwathani nĩ tondũ twĩho nĩ tondũ wa Ngai ũcio tondũ wa hinya witũ nĩ tondũ ona kũrĩ andũ mokire na ngari na Mwathani enda makinye gũkũ nĩ tondũ nĩwe ũmoheire mĩrigo nĩkĩo tũrauga nĩ wega arĩa maumĩte kũnene ona arĩa maumĩte gũkuhĩ nĩngwenda kwaria ũhoro wa nyina wa John njuge nĩ tũkoretwo hamwe nake na kuma rĩrĩa okire itũra rĩrĩa ritũ nĩ akoragwo mũndũ ũikarĩte wega na andũ na agakorwo mũndũ wĩ thayũ mũingĩ o ta ũguo mũthuri ũcio auga haha wa mũgeithia mũkageithania na agacoka agakena mũno na agakwĩra ũhoro wa ũthamaki wa gũtũra mũgakĩaria nake agakwĩra we nĩ arenda gũthiĩ matu-inĩ nĩ tondũ nĩkuo erirĩirie na nĩkuo agatũra matukũ matarĩ mũthia na rĩu ũguo augaga noguo kũrĩ nĩ tondũ Mwathani nake nĩ endete athiĩ kũrĩa endete kũrĩa areriragĩria rĩrĩa ararĩ gũkũ njuge niĩ ngĩaria nĩ ngwaria ta mũndũ ona wa bamĩrĩ na mũndũ wa itũra nĩ tondũ rĩrĩa okire angorire haha rũgongo na rĩrĩa atarĩ kuo nĩ nyithe wa John twaikara nake na kũu gwĩtagwo Mũrimani na rĩrĩa ikũrũkire agĩũka agĩikara harĩa na ngĩcoka ngĩũka tũgĩikara hau tũikarĩte andũ mekũmenyanĩrĩra nĩ tondũ wĩna mũrata hakuhĩ nĩ ũiguaga wĩna hinya nĩ tondũ ona ũngĩgwa nĩ egũkuoya mũndũ wanyu ndangĩhota gũkuoya nĩ tondũ ndarakuona no rĩu ũrĩa mwĩ nake nĩwe mwega mũno nĩ tondũ nĩ egũkuoya rĩrĩa ũngĩgwa na rĩrĩa wĩna thĩna andũ magateithania nĩ tondũ mũrata nĩ mũndũ wa bata mũno mũrata nĩ kĩndũ kĩa goro mũno nĩ tondũ Ngai nĩwe wendaga ũkorwo na mũrata ũcio kana nĩ mwega ũkamũhoera
wega ucio ukoro ukithi na mbere akorwo ni mundu wina gathina ri ukamuhoera nigetha Ngai angimuteithia muikaranie tondu mutigathamanwo na mundu ucio undu ucio gakenia ngoro yakwa ni tondu ndiramenya thiite kuhuruka onawe no uguthie kuhuruka ni tondu ni raini turitere twara hari oguo na wona twara raini iyo ri gutire mundu utegutonya ni tondu mwathani niwe wi hau na ni aguthie agitwitaga maritwa na tugaga atiriri riria tukauma guku tugatura tukenaga matuko matari muthia utiri mundu utangienda gukena tiga ni mathina matukoraga weru uyu no iguo kienda uture ukenete matuko mothe no thino ti ya gukenwo indi ni tugakena twakinya uthamaki-ini wa iguru kuria tutagacoka guthina tutikarwara ona ngoma ndagakorwo kuo tugakorwo na Jesu tukagocaga twamenya kuria tumite mwathani arogocwo gukinyia hau na mwathani amurathime ni wendo ucio munene wa guka tunyitanire ni tondu ni mwatuika warata na jirani Ngai aromurathima na mwike wega. Asante. Can we appreciate Wamukera mama yetu? Tupigie makofi Wamukera, makofi mazuri. Basi tunapokaribisha mama Kamau, tukikaribisha nyina wa Kamau, kwaya wawe hapa kwa wimbo. Kwaya makwiriria meharia na rwimbo ha mbere. Kwe mumejipanga kwa wimbo. Mukoro mweharia na rwimbo katika jina la Yesu. Thini wa ritwa ria Jesu. Karibu mama Kamau. Wa Kamau. Mwathani arogocwo. Amen. Njitagwo nyina wa Kamau kana Ruso wa Njiru. Ndi muhonoku ni nyendete mwathani undu wa kunjagura na guthura gatagati-ini ga atumia aingi. Ndu ucio niguo tumaga ngene na kuigua ngithi na mbere na kumugoca. Ngiaria ndeto cia nyina wa John murata wakwa. Nguga ni murata wakwa wa hakuhi. Kuma riria ahikire gwa ithe wa John na tugiuka na tukinyitana tuturite turutithanagia wira nginya wa kanitha na tukigia na ngwataniro nene muno na tukiendana muno na tuturite twendaine ona hindi kwagire gathina ngiuma kanitha nyina wa John ndandigire na ndari andiga. Mwathani arogocwo. Undu ucio no njuge ni thiete hathara ni tondu wa gutigwo ni murata no ni undu kiugo kia Ngai kiuga tutigagithie hamwe hinda riake ni rirakinyire nake arathi na arakindiga na ni nguikara njeterire muthenya wakwa tondu wakwa naguo no urikinya na ni nyume thino itaturagwo. Mwathani arogocwo. Uguo nguga nyina wa John ni ari mundu wa Ngai, mutumia wendete Ngai, mutumia mwinyihia, mutumia mutii Ngai, mutumia mutugi. Mwathani arogocwo. Mutumia urari na wega wa Ngai na nikio turatwaranaga na tukendana na tukarikanirira muno to turaragia cia guthie matu-ini tondu turakuranite guku ti gwitu ona korwo maundu magira kana mathuke ni turakuranite ti gwitu ni kuri na kuria twirigagirira. Mwathani arogocwo. Uguo nduria ngwenda kwira ciana cia nyina wa John ciothe gucira Ngai aciteithie na cietikire mami witu ni arathire na ndegucoka. Uguo kuma riu cietikire matire na mami no ni mari na baba. Utura kumera muthenya wa umuthi matikahe baba stress mathi na mbere na kwenda baba na kuyukia baba na guthie na mbere nigetha mature nginya ria Mwathani ariguuranirio. Mwathani arogocwo. Asante. Say, can we appreciate mama Kamau vizuri? Tuhurire wa Kamau ruhiru wega. Basi tunapokaribisha kwaya, tukikaribisha kwaya, kama wewe ni mchungaji, aikoro wewe pastor, tafadhali usikae mbali, tugaikara na kukuraihu. Tuna hema ya wachungaji hapa mbele, kwina hema ya pastors haha mbele, ni baraka kubwa na ni kirathimo. Haya, asante kwaya. Binadamu ni mavumbi, mavumbini atarudi. Mwili wake wanyauka kama ua la jangwani. Binadamu ni mavumbi. Hata wewe ukijua wimbo imba tu, tuimbe pamoja. Yeah.
chukua mikono tu, piga tu vizuri, maana tunaimba ndio no tuhore moko baitogo umwamini anali Asante. Tuwashangilie, haleluya. Tumahurire rwega. Kweli tukifika huko, twakinya ku iguru, tutakaa huko mbinguni na Mungu wetu, ni tugaikara na Ngai witu ku iguru. Na hiyo ni vyema, tunakumbushwa kukaa vyema. Ni wega turaririkwo ni ohoro wa guikara wega. Tunaendelea na mazungumzo yetu, ni turathie na miario itu, na wakati huu ningetaka kutambua uwepo wa administration, kumenya kwihoka uwepo wa andu a thirikari. Na niulize kama chifu wetu amefika. Chifu wetu ekuo. Situmpigie chifu wetu, ninamuona. Tuhurire chifu wetu ruhero wega. Baadaye atatukaribishia kama kuna MCA. Ni gutukaribishira MCA. Na kama kuna ujumbe wa mbunge atasema. Agikorwo kwira ujumbe wa mbunge ni agutwira. Karibu sana bwana chief. Chief, karibu sana. Asante. Na wale walio kwa gate, ale amekuria gate ine, ashas wetu tafadhali waambie waingie, wamefunga lango. Ni mahigite murango na huko mbere kwina nafasi. Si vyema hata wewe kusimama kwa lango. Tibega kuruga mu murango ine. Fungua mlango ili wale wengine waingie. Nigetha andu acio meja magena na nafasi ya kuingira na huko thini. Kama wewe ni mchungaji tafadhali teremka tu. Angikorwo we pastor ukana guku mbere, kuna viti vya wachungaji hapa mbele. Hena ite cia hunja na guku mbere. Karibu sana bwana chief. Karibu chief. Tumsifu Yesu Kristo. Umuthi ni muthenya mwega. Twehande mbere yanyu. Wa mbere ndimucokerie ngatho ni guka kuma kuraihu na gukuhe, tuke tumagarie mutumio wa nyina wa John wa ithe wa John, tondu ni ndiramuwe onokorwo ti uguo muno, na ningenete ni njue guka. Wakende ndimwire ni tukoretwo twina mihango hanini tondu ni turatigitwo ni umwe witu. Ira turari mathiko heshivura kwirire Bakasi na turamumagaragia ira gwiciria nikio mutatuonete muno. Kindu kiria ngienda kuga ni atiriri, ihinda ta riri iritu ri ni kugiaga andu magecokia na andu makahana makeuria kurathire uguo niki,
no uria ngiuga ni atiriri andu aria hakuhi na aria othe marigiceirie mama uyu tutigite mwehe hinya na mwiyumiririe tondu gikuo thiko ici ni kiingihite na ndio gitumi niki. Hata tulikuwa tunaongea pahali tukasema tujihoji, kwa sababu kifo inakuwa hapa, kesho ni huko, kesho ni huko. Hata iko mtu ameniambia imekuwa ni kama wakati wa corona. Kwa hivyo mimi ningeuliza watu wote wenye tuko hapa, tuhoe Ngai witu, kana mutirona nikiingihite muno. Thiko ici ono ngikihoteka uthie mathiko o muthenya, na ti kawaida. Ukona ithuĩ tweka registration thĩinĩ wa mabuku maitũ, ukonaga return thĩinĩ wa mweri marakinya andũ 10 andũ ũguo, ukona andũ acio nĩ meka atĩa? Koguo kĩrĩa ingĩmũria nĩ tũtige gũteta mũno, no tũcokerere Ngai witũ na tũmũhoe nĩgetha tũrũgamĩrie gĩkuũ kĩrĩkũ, gĩkuũ gĩkĩ. Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ ngĩenda kuga, thaa ici kwĩna changamoto hana harĩ hangĩ na andũ nĩ maregwatia maũndũ maingĩ, no ingĩmũria ũguo kwa niaba ya thirikari, nĩthĩ mũtirona ũrĩa mũhoreire ũguo tondũ kwĩna thayũ. Nĩ ndĩraroraga kũndũ kũngĩ ũgakora gwĩ kũndũ kũracinwo nyũmba, gwĩ kũndũ kũrekwo maya na maya. Ona tũkiuga maũndũ nĩ maingĩ-rĩ, tafadhali kwa niaba ya serikali yenye tuko nayo tudumishe amani, tondu thayũ nĩguo gũtũhotithia gwĩka maũndũ ta maya tondũ twĩna mũhaha, gũthiĩ na biacara citũ na mbere na nginya ciana citũ gũthoma. Kwoguo harĩ ona twauma haha arĩa kũraihu tũhunjie kĩ? Tũhunjie thayũ, na tũhunjie thayũ hĩndĩ ciothe nĩgetha twendelee gũikara na thayũ, na ona kũngĩgakinya gĩthurano gĩkĩ-rĩ, na ithuĩ tigathurana na thayũ. Ngwenda rĩrĩ mwambe mũgeithio nĩ madamu twĩnake haha, nĩwe assistant chief wa Baraka, auge kaũndũ kanini, njoke ndĩmũrehere okorwo kwĩna ateti erĩ atatũ haha nĩgetha tũrĩkie. Mungu awabariki. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Naitwa Naomi Philip, nimeokoka. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni assistant chief wa Baraka na nina furaha kuwa mahali hapa sababu rejoice in the Lord always. Haijalishi kunakaa aje, we are told to rejoice always. Hata kama kuna giza, we should rejoice sababu mapenzi yake ndio inafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa familia, kanisa, andũ itũra, arata na kanitha, poleni, pokeeni pole zangu. Baba John, hatujaonana hii wiki yote, tumekuwa busy juu huyo chifu wetu, lakini nina neno tu moja naweza waambia. 1, 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Bwana Yesu asifiwe. Hata saa hizi kwa familia kunaweza kuwa kuko na giza sababu mama hayuko. Kwa baba kuna giza sababu mama hayuko. Hata kwa marafiki na kanisa. Hata kwa nchi. Lakini the Spirit of God iko pamoja nasi. Na tukiwa na the Spirit of God pamoja nasi, tutapata mwanga, tutaweza kumulikiwa na Mungu atatusaidia hapo penye mama alikuwa amekalia. Bwana wabariki na watende mema, muwe na safari njema, tuweke amani. Asante. Kama irajite ateti arĩa me haha rĩ, he kaũndũ ingĩenda kuga. Ndĩramwĩra ikuũ nĩ cingĩhĩte mũno, na thĩinĩ wa itũra rĩa Kambathi, arĩa Kambathi nĩ kũgĩte na cases cia kwĩita mũno, na hasa cirahucu athuri. Na tondũ nĩ tũikarĩte thĩ na tũgeciria ũndũ ũcio rĩ, kesho hapa kwa ACC haha thutha nĩ tũgakorwo na mũcemanio wa arũme twaranĩrie, tondũ mwatheka matirĩ maigua. Tũgakorwo na mũcemanio wa arũme twaranĩrie, tondũ
tondu kurathia atiriri ugakora atiriri muthuri thiini wa muciiri niaguthaga kamwe kana twiri ni undu wa njira nthiguo akinya muciiri ugakora ndarahota kwaraniria na andu ake na hau gatagati-ini ri ugakorwo ni agia na changamoto ya meciria na agakorwo ringi no egere ngero koguo ni turenda kumenya atiriri tungimateithia atia nitwanyitana koguo angikorwo we haha na muthuri waku ndari haha kana mwanake waku rucio mwire tucamanie ha nitugakorwo na andu makamariria kuma kundu na kundu nigetha tuteithanie na tuhoe roho uyu wa gikuo hasa wa kwĩita utwehere thiini wa itura ria Kambathi riu kwenda kumurehera riri uria ndirona wi hakuhe muno mbere na ni muona ngikunywo ni pastor twerwo tuthie na ihenya uria kungihoteka. Garuya Junior, kuja usalimie watu. Garuya agiokaga na andu acio mugatwita tumahoere tukaingata roho wa uriu. Aya, asante. Nikio twi guku. Amen. Amen. Ona roho wa kwĩita. Wothe. Geithie mũriganĩtie nake high five, mwĩre hi. Mugeithie utarĩ na makoro, mugeithie tweherie kĩmudi gĩkĩ gĩkuo, mugeithie eheria kĩmudi gĩkĩ gĩa kĩeha, tũkire kũmĩrĩria family ĩrĩa. Geithia mũndũ ũcio rĩngĩ mugeithie high five, mwĩre hi. Ona mũndũ tutarakũgeithia nĩ kĩũndũ, ndũkĩmũgeithia rĩngĩ rĩa mũico mwĩna Mwathani agocwo. Angĩkorwo wendete Ngai wa moko maku igũrũ, hũrĩra Jesu rũhĩ tondũ nĩ mwega. Bwana asifiwe. Arĩa ahonoku Mwathani agocwo. Eheria ikĩeha, Mwathani agocwo. Mundu wothe wendete Ngai wa moko maku meri iguru uguo, mundu wothe wendete Ngai tukire nigetha family iria tumahe hinya, oya moko maku iguru uguo, meri oya moko meri mundu wothe wendete Ngai wona murutaro akimenya anganya kihoyaga mundu uri ungi, oya moko meri biu, hurira Jesu ruhiru wega biu. Thank you. Kindu kiu ni kiehera. Nie njitagwo Garuya auga ina hinya, njitagwo Garuya Junior. Wa mbere ni rabira bichako kuri family, wa keri kanitha uyu niguo kanitha wakwa, ni ndi mufuru nikio ndi haha. Wa gatatu mam ndona etagwo ta mami wa Ngari, so na ni ndi haria ndagiona matarania ndaririkana nake mam riria hurukire kaundu gaka noko ndari nako na kia giki nokio ndari nakio, na family kwenda kumwira angikorwo ni ndagire hinya ona inywe Ngai ni ekumuhe hinya. Ithu tiguo wai moko manyu Ngai aromuhe hinya. Kia muico tondu hatire na mathaa njikira karohi gaku uguo tahura karohi gaku uguo tamati uguo turorekana kiundu giki ni giguthira matia na hinya uguo ta mundu ina mbeca one uguo na hinya uguo. Ndatoire tana wa Elikana kuoya na iromo niguguthaitha thu ciakwa cia nyona uikajuria kayurokagira ndibeitenea ati ndikeriganirwo ucoka wadirikaniire kuga ni wega Imanueli wa Ngai riu ndirikanite ikio ndacoka kuga ni wega. Ngai amurathime, Ngai amwike wega. Ageni aria mokite guku gwitu thubukia mwacoka muthie mugeithanie na mugethubukia nikuo kwa Garuya Junior. Nie ndiekaga ciaca mathiko-ini na ndietikagira na ndigetikira kuga ati ni ngarugama giti kia mubunge. Ngai amurathime. Thank you. Nauga sawa muriega geithia yugo mundu ranyona tu maito itu handa ngihote guoka kuoya guoko iguru geithia yugo nie ndi kuga ta Mr. Garuya kwa maritwa njitagwo Frederick Mugai wa Maina ni ndinyihitie muno ndi mbere ya bishop pastors na andu aria othe mukire guku. Ucio ni mwanake uria urarwirira giti kia MCA thiini wa wadi ino itu tondu wadi ino ninyonete ni koretwo na mathina maingi na gwitu nyumite mwireri mungikona Fred handu ri mukamwikirira hau uguo niguo rita ri tuone maundu uria meguikaraga wa mwana kimurathime. Amen. Tunapoendelea mwenye anawakilisha MP akaribie hapa karibu, mwenye anawakilisha MCA pia akuje. Wako
Oh, sawa, karibu. Na mtu dakika. Kanisa, waombolezaji, familia, marafiki, nimemwona mpaka bishop aka huku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani yagoshwo. Amen. Maritwa njitagwo Emilio Gathura wa Gitau, na niĩ ndarehera mbirabi ciakwa kũrĩ bamĩrĩ, kũrĩ kanitha, kũrĩ itũũra. Mũtumia ũhurũkĩte haha nĩ mami witũ mũno mũno, tondũ ciana ciake nĩ arata akwa mũno, nĩ mũciĩ tũceraga, na ndaigua na nĩ ngũka. Ndinoka ta ũnene nyendaga gĩtĩ, ndoka ta andũ ũrĩa inyuĩ na inyuĩ mũkĩte. Ithuothe nĩ tũrakĩenda itĩ, tũtiokire kũũmĩrĩria bamĩrĩ, njũkire kũũmĩrĩria bamĩrĩ. Ihinda rĩa ciaca rĩakinya no ngũka, no nĩ ndĩrenda andũ. Gathura ndarĩ arathi handũ, arĩ o kuo. Gathura kwa hinya wa Ngai nĩ aheirwo namba 2, na namba 2 gũka namba 1 akoragwo arĩ raithi. Ĩtwo kũhoya Ngai, rĩu andũ magĩthiĩ makĩmenya Gathura arĩ o kuo, na Gathura nĩ akona wĩra mũhũthũ, no kũmũhoera Gathura agathurwo. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Asante. Mwathani arogocwo. Amen. Njĩkogwo nĩ ũndũ wa Mwathani. Njĩtagwo James Kamau na nĩ honokete, ngakenera Jesũ nĩ ũndũ wa kũhonokia. Ndarũgama haha ndĩ current mũtongoria wa youth wa Kabazi, niĩ nĩ niĩ ndĩho. Praise God. Na youth nĩ ĩragerera maũndũ maingĩ mũno, hena drugs, hena kĩ, na maritũ maingĩ mũno marĩa twĩ ta youth tũragerera. Noguo nĩ tũroria atĩrĩrĩ, mwĩ ta mũciari, tũnyitĩrĩre itwĩ ta youth, tegũ tũrekereria. Mwathani arogocwo. Ithuĩ twĩ ta Gen Z nĩ maũndũ maingĩ mũno tũragerera, maũndũ mena ruo, mena magigi. No rĩu niĩ rĩ, ndingĩhota gũtongoria youth ndĩ nyika, tafadhalini. Ndingĩhota gũtuĩka mũtongoria wa youth wa Kabathi ndĩ nyika. Nĩ ndĩrahitaji ũteithio wanyu ta aciari, na nĩ ndĩrahitaji ũnyitĩrĩri wanyu ta aciari. Ngamũthaitha nigetha tutwarane ikinya riu ringi ri, na nigetha tuhote kuonana kazi mtaani kana nego giukira. Bona ngaruya reke tunyitirira youth ino. Asante. Haleluya. Ngai amurathime. Asante. Amen. Onake no aretia giti twanyita uhoro. Mwathani arogocwo. Na 2027 mungikona muigai haria kamwana keke hori to gwika uguo. Wega. Bwana asifiwe. Mwathani akumio. Wega muno. Nyambe heane pole ciakwa go ithe wa John na family yake. Mwĩyũmĩrĩrie muno ithe wa John na family yaku. Nĩ njũĩ baba na nĩ ũtũrerete o hamwe na ciana ciaku, na ndingĩtigĩra ngiuga ũguo tondũ kuma kĩhoto ngathiĩ mahinga ũkoretwo wĩ baba. Nĩ wega muno. Niĩ haha ndũgamĩte ndirenda gĩtĩo gĩothe. Hamarĩtwo nyambe njuge njĩtagwo Samson Kamunge wa Watũrũ, ndũgamĩte kwakilisha mũmbunge mũtarajiwa ũgwĩtwo Mheshimiwa Kanyoro, na arenda kũnyorokia thubuki ĩno ĩnyoroke. Koguo tũrũgame na Kanyoro, nĩ mũndũ ũratũnyitĩrĩra mũno gũkũ thubukia, na maũndũ maingĩha arauga no egũka ndekũmũtiganĩria. Koguo aingĩ maramwĩta wa Mũnyoro nĩ ũndũ wa kũnyorokia thubukia. Rekei tũnyorokie thubukia na Kanyoro, nĩ egũka. Asante. Asante. Mwakilishi wa mbunge, kama hakuna, mimi namalizia hivi. Haha rĩ twina anake aingĩ na yuthi. Nĩkĩrĩa ngĩenda kũmũria, chances cia wĩra iria cironeka tukoya. Okorwo he wĩra wa gũtua kahũa, amba woyo ũcio mwanake witũ. Okorwo wĩ wa kũhũra mboco, amba woyo ũcio. He hĩndĩ mũthũngũ augire atĩrĩrĩ, atĩ ndũngĩona wĩra ũtarĩ na wĩ, ndũngĩona wĩra ũtarĩ na wĩra. Hũra mboco, ũthiĩ marĩa mangĩ, okorwo nĩ kompyuta kana nĩ cyber-inĩ kana nĩkũ, wamba woyo ũcio rĩ, kĩo gĩaku nĩ gĩkuoneka thĩinĩ wa wĩra ũcio ũraruta, na nĩgetha ũthiĩ hau hangĩ. No mũtigaikarage nyũmba mũhinyage remote mũkiuga atĩ gũtirĩ wĩra ũgagũkora nyũmba. Ngai amũrathime. Kwa majina naitwa Apollo Ng'emuturi. Asanteni.
Asante. Can we appreciate chief wetu na viongozi wote? Tore chief witu rohirwega hamwe na atongoria othe. Asanteni kwa ajili ya kufika. Thank you nundu wa guka. Tunazidi kuendelea. Turathi na mbele na program. Na tuna programu iliyo mbele yetu. Ni tuna programu mbele yetu. Na ninauliza mwenye gari KAY 971M. Tafadhali gari lako umeambiwa uliangalie. Gari yako umerore pahali uliacha. Hali umetigire. Maana unaweza kuta imeisha battery na si vizuri. No kore ni battery erege kururuma na tibega. Kwa hivyo mwenye gari KAY 971M. Hallelujah. Hallelujah. Mwimbaji akasema siueleze jirani mbele nina endelea ninazidi kutembea maombi yasikie Bwana unipandishe Bwana uninue kwa imani nisimame nipande milima yote Bwana unipandishe. Hilo ni ombi kubwa sana. Niho inene muno leo. Basi wakati huu nataka kuleta marafiki. Ningwenda kurehe arata wengine wa nyumba hii. Amwe a nyumba eno. Na ninapowaleta hawa wa PCA Wema Parish. Hawa PCA Wema Parish. Wako mekuo. Si ndio yes. Wangefika hapa tu mokage haha mbere. Hawa ndio wanakuwa pamoja na shosho. Nio makoretwo na shosho na wanalisha shosho na ndio marithagia shosho kwa chorus moja. Chorus imwe. Wimbo ni moja. Chorus. Tuko na wimbo badala ya chorus. Chorus inaenda mbali lakini wimbo umetengenezwa sawa sawa. Wanapojiandaa na kufika makihariria na gukinya. Vile vile tutakaribisha marafiki waliokuwa pamoja na Wangari. Nitukaribisha aratari othe me hamwe na Wangari katika ujana wao wa unini wao, nao watasimama maana wako nao nimekurugama tondu meho, na ili nao watusalamie nao mageithanie kwa wimbo wa chorus na rwimbo rumwe. Bas hawa ni wa PCA pahali shosho anashiriki. Kulia shosho athomaga PCA. Mama yake Monica. Mamu wa Monica. Thank you. Amen. Kama vile mchungaji amesema asanti kwa kutupatia nafasi, tutaimba wimbo wa Kikuyu ambao unasema maweko maku Ngai ni makugegania muno, na ni kwa sababu najua hata sisi tunauelewa, si mtatusaidia. Amen. Maweko maku Ngai ni magegagia muno, njĩra ciaku cia ũthingu na wĩhokeku mũingĩ, ũnjĩkaga ũmagegania na ndũndĩhagia onakĩ, nderirĩria gũgũcokia hanane nawe wĩ Ngai mahinda mothe, noguo nĩguo niĩ njũĩ, wĩiro wakwa mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩirie, nganengera ngoro ĩno ta igongona itheru, na nowe niĩ njetereire.
wegai. Inua tu mkono yako moja hivi. Enogone gwa miejoe weidawa kwa muru ejonereire ndakunengera ngoro eno aigongo na itheru na noe niĩ njetereire gakurumeka ũtoraga mehia maothe marĩa ndehĩtie tene ndakuoyaga ũkanjohera nawe ũkanjohera ũgathambia niĩ ngathera ngetĩkĩrĩka rĩwe nderirĩria gũgũtũkia ananena ugai wegai maida mothe ogo nĩguo niĩ njũĩ wĩitho wakwa Mũrungu we nĩ Jesu ndakunengera ngoro ĩno na igongona itheru na noe niĩ njetereire gakurumeka Ngai itho ciothe ũhithũrĩirie nĩguo ngũmenye wega ũkangitĩra mathĩna na ihuokanio ciothe maũritũ na mĩnyamaro ũkaninĩra nderirĩria gũgũtũkia ananena ithuothe tuge wĩ Ngai mahinda mothe naguo nĩguo niĩ njũĩ wĩitho wakwa Mũrungu we niĩ njũĩ Jesu ndakunengera ngoro ĩno na igongona itheru na nowe niĩ njetereire gakurumeka wĩ Ngai mahinda mothe. Situshangilie kanisa la PCA, tupigie shosho letu rohe rwega, ndio wanalisha shosho yetu, ndio mareithagia shosho witũ. Kwa heshima hiyo nilete marafiki wengine hawa nimewataja, gwa gĩtĩo kĩu tũrehe arata angĩ cio tũkũgwetete waliokuwa na mama kule nyakati za zamani kule Nakuru, arĩa makoretwo na Monica uma kabla Monica akuje Kambazi, atanoka gũkũ Kambathi. Kuna timu ambayo walikuwa he timu makoragwo nayo kũrĩa Naikuru, na kwa mimi hawa sasa bado ni wazazi na ndĩretikia andũ acio no aciari, na sasa ninajua walikuwa pamoja na walihubiri sana, ni mahunjagia injili me hamwe sana na maana najua wataimba wimbo, waimbe muwaone, si tuwashangilie. Ni wega moke magoche na rwimbo tumahurire ruhi rwega, wakiangazwa na mzazi wetu Elda Rurengo. Elda Rurengo mciari witu, si tusharangilia Elda Rurengo sana, tuhurire Elda Rurengo ruhi rwega, wametulea sisi, ni maturerete. Haleluya, amen. Hata kama ni wimbo si ni vizuri, si tushangilie hawa wazazi wetu, mahurire ruhi rwega aciari aya itu. Hii ni historia ya Wangari tunafanya, ni historia ya Wangari tureka. Monica, kuna jina walimuita watakueleza, nimegutwira ule mamwitaga akiwa msichana muiritu, na hii ni baraka kubwa na ni kirathimo kinene. Si tuweke mikono pamoja tuwashangilie, tuwapigie makofi mazuri. Yao ni maaskofu, mareverend, aigione ni bishop. Asante. Amen. Haleluya. Si unaona hii ni baraka kubwa. Wa watu wa asante. Asante Reverend Mushori. Tumefurahi kupata nafasi hii
twamwitaga Wangari wa Keru miaka iyo wa Flamingo nitukenete ni guka uhiki wake wa muico tondu Ngai no mwega hindi o twakire andu ethi nayo othe mari ethi githi matuko magithirite na ni ndirikanaga ngiuka haha gutongoria cai wake wa uhiki koguo tukwenda kwira ciana ciake Kezia we hau kira na iguru Kezia ni muiretu wake na tukite turaingi muno kuma na ikuru ni undu wake na ni wete ikinya riega ria baba wao ria gutungata kanitha koguo tukumwira ciana ciake mwiyumiririe na ni mukurugama inyue mwina Destiny Connector witagwo Ngai Mwathani arogocwo ni akumukinyia kuria mami wanyu na baba wanyu mendaga mukinya no mugukinya mwihe hinya akai tukiine Sisi zote tujoin wazazi hawa kwa mikono yetu. Unaokehota kurugama dehe muhujia ukayenda muhujia Jeremy uka Tushangilie wazazi hawa. Bwana wabariki sana. Ngai wa mwamurathima muno aciari aitu, maana ya kuja kusindikisha rafiki na mpendwa ni undu wa guka kumagaria murata. Si umesikia bado wana ndani yao inatoka mambo ini thiini wao kuri na uhoro mwega. Situwashangilie tena katika jina la Yesu. Tumahurire ruhiro wega, tunazidi kuendelea na turathi na mbere wega. Tunapozidi kuendelea na program yetu, tugithia na mbere program yitu, basi nilete kwaya ya Bethieli. Nitukurehe kwaya ya Bethieli wafike. Kwaya ya Bethieli na wanapojiandaa makihaririria, ni vizuri nifanye acknowledgement ya wageni wetu. Ndirenda gucokiria ngatho kana gutambura ageni aitu. Nisimamishe watu wa kutoka kanisa la Langalanga kule FGCK ambao wameleta dada yetu. Turugamie andu a kanitha wa FGCK kuma kule Langalanga. Ninapofanya hivyo kwaya ifike, wasimame tu wote ili tu appreciate kwa ajili ya kuleta kwa ajili ya kuleta dada yetu. Ni ndugu marehete si kanisa la maombolezo, tu appreciate kanisa hilo
kwa kuleta msichana wa mzee wetu ni ndu wa kurehe mwiritu gwitwokezia katika jina la Yesu. Thini wale toria Yesu. Vile vile tuna watu wa Nyeri, tuna andu kuma kuria Nyeri, na kijana wetu Ng'ang'a alikuwa huko miaka mingi, na Ng'ang'a akoretwo kuria Nyeri miaka mingi. Wacha tuone watu wa Nyeri ambao wamefika, marugame tumoe moko na iguru tumone. Andu ala moimete kuria mwana wa Nyeri marugame. We want to appreciate you. Tuwapigie makofi yashio ni toma appreciate mazuri katika jina la Yesu. Thank you niguka. Shukrani sana kwa kuja. Bwana wabariki sana. Ngai wamo amrathime muno. Vile vile nataka kutambua watu wa kutoka Kitale. Turenda kutambura andu akuma munero wa Kitale. Wa kuria wa Buya koragwo hamwe na family ya Kitale ya Kimiriri yothe. Mahara wa Buya na kuaga. Wasimame wamefika, da msichana wa mzee anakuanga upande huo. Si tu appreciate katika jina la Yesu. Tuwapigie makofi mazuri. Nataka msimame hapa kwaya kufanya hivyo. Mwana wana mbere. Na ili mkwe mmejiandaa. Vile vile ni vizuri kutambua. Ni wega gutambura. Kundi la kutoka ama watu wa kutoka Nairobi, andu moimete kule mwana wa Nairobi, ambapo kijana wetu anakuwa huko Kamau mwanake na familia yake korogo wetagwo Kamau na familia yake. Kijana wetu anakuwa huko, anaweza simama. Nairobi ni kubwa. Kamau amejishikanisha kijana wetu. Kamau ni anyitanite na andu wega kule Nairobi, hata watu wa Gong na andu wa Gongu andu akiserian wote tunasemanga ni Nairobi. Acio othe tugane Nairobi. Wale situwashangilie katika jina la Yesu. Let us appreciate them in the place katika jina la Yesu. Amen. Tisikieni mumefika. Muigwe mwe hare hagire ni mukinyete na tunawatambua. Na nitumramutambura. Asante kwaya. Karibuni. Muthenya ndirira geria awozoka kwa mwa.
Basi tuwashangilie vizuri. Tumahurire ruhĩ rwega. Hilo ni kwaya ya branch ambayo mzee wetu Baba John, hiyo niyo branch ya Baba John amekuwa akihudumu na anahudumu atungataga ona muthenya wa umuthi, na tunashukuru sana na nituracokeria Ngai ngatho. Jina la Bwana litukuzwe. Mwathani arogocwo. Tunapoendelea nitambue marafiki wa Kezia kutoka Nakuru, marafiki ambao wanafanya nao kazi, wasimame tu. Arata Kezia arĩa marutaga wĩra nao kũrĩa Naikuru. We want to appreciate you, wako pale tu, tuwashangilie vizuri, tuwapige makofi mazuri. Tunapoendelea tugithie na mbere, aliyelala Monica uyu ukomete amebakia na dada mmoja, ni atigitwo na sister omwe, na dada yake vile vile ana marafiki wake, na sister yo ya Monica ni ari na arata ake. Sister ya Monica dada yake angekuwa amesimama, mama ile ni arugame nyina wa Irimu. Aha. Ako upande hii mwena uyu nyina wa Irimu, na marafiki zake wangekuwa wamesimama na arata ake marugame. Na kwa hivyo ni Mungu ni mwema, Ngai ni mwega, maana Bwana amezidi kuatia nguvu, toni amekirite hinya. Asante. Na mkichukua dakika ingine itakuwa imeisha. Aya, si marafiki hawa wangesimama tu. Arata acio na binti yake hapo na mwiritu wake. Aha, wamesimama. Asanti. Asanti. Tu appreciate dada yake, tumuhurire ruhĩ rwega, maana na marafiki hao na arata wake ambao wamefika. Asanti. Thank you. Ni baraka kubwa kufika hata na wewe, ni kirathimo kuriwe gukinya katika nafasi hiyo ibada-inĩ ya muthenya wa umuthi. Kwa ajili Bwana ni mwema, Ngai witu ni mwega, endelea vizuri, turathie na mbere wega, na tunajua Mungu wetu ni mwema, na turetikia Ngai witu ni mwega. Basi tunapo jiandaa kufanyia family introduction, tugithie na mbere gya twiharirie kugia na introduction ya family, na ili Reverend Mwangi afike, nigetha Reverend Mwangi oke, ningeuliza tusimame zote, tukurugama na iguru ithuothe, tuongozwe chorus moja, tongoni na chorus imwe, na ikiisha hivyo Reverend yakuwa amefika, Reverend yakorokite, chorus moja tu kwa haraka, chorus imwe. Tusikie vizuri, tusimame zote, ambia aliyeketi sasa ni wakati wa kusimama. Rugama ina iguru inyuothe, irocio ngemuriganitie nake arugame na iguru. Ni vizuri tuimbe chorus moja, chorus imwe, na Reverend yakuwa akifika hapa mbele. Yeah.
tunaweza keti tuikare thĩ, na ni baraka kubwa, ni kirathimo kinene. Hata ukienda tukiona hivyo, unajua ibada yetu, askofu wetu yuko pamoja nasi, hamwe na bishop witũ nikirora tũgĩthiĩ ũguo, na maaskofu wetu wako pamoja nasi, na bishop witũ twĩ hamwe, me hamwe na ithuĩ. Kwa heshima hiyo nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩu, ndio unaona tukipeleka program namna hiyo, nikĩorora twĩtwarithia program ũguo, maana tumebarikiwa kuwa na maaskofu wetu, tondũ tũrathimitwo kuwa na bishop. Si tu appreciate Mungu hata kwa maaskofu wetu kuwa pamoja nasi katika jina. Karibu sana Reverend Mwangi. Reverend Mwangi, karibu. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Tusalimiane hewani. Amen. Haleluya. Langu ni fupi sana. Nataka kuchukua fursa hii kuweza kuintroduce family ambayo mimi ni mmoja wao, na kwa sababu tumekuja wote kuwapatia hii familia pole na kuwatia moyo, ni vizuri pia kutambua na kujua ni kina nani hawa ambao tumekuja kuwatia moyo na pia kuwapatia pole. Kwa hivyo nitaweza kukaribisha wanafamilia weze kuwaona na kuwajua na kuwafahamu, na kwanza nimkaribishe ndugu yetu Baba John akuje hapa, na tafadhali tumshangilie kwa makofi anapokuja. Huyu ni mzee wa baraka, ameguza mioyo ya wengi, na tumekuja kumtia moyo na kumwambia jitie moyo katika Bwana kwa sababu Mungu anampenda sana. Kwa hivyo ni huyo, tafadhali nisikie. Baba John amebarikiwa kuwa na watoto. Familia ya Baba John kunao watoto wake, wa kwanza akiwa ni John. Sijui John ako wapi. John kama ako anakuja na familia yake, na anapokuja tunaweza kumfurahia John pamoja na familia yake. John, sioni John. Haya, John anapokuja, kama familia ya David wako wataweza kuja pia, kama familia ya David pia wako. Hivyo ndivyo wamefuatana katika kuzaliwa. John akuwa wa kwanza, David ambaye ni late hayuko, lakini kama familia yake iko wataweza kuja. The family of the late David pia nao wataingia, watajumuika pamoja. Tuna Elijah na familia yake, tafadhali pia nao waweze kutokezea hapa. Elijah na familia yake, Elijah na familia yake, Elijah na familia yake. Atafuatwa na Kezia mkubwa huyo kutoka Nakuru. Kezia na familia yako tafadhali, wanakuja venye wamefuatana katika kuzaliwa. Hiyo ni familia ya Kezia. Hiyo ni familia ya Kezia. Anafuatwa na Hana kutoka Kitare, Hana Wamboi kutoka Kitare. Hiyo ni familia ya Hana kutoka Kitare. Ndio hao wanakuja. Wanafuatwa na Juguna ni kale twetaga Ndusa. Juguna tafadhali. Juguna anapokuja anafuatwa na familia ya Maltha. Late Maltha. The late Maltha kama mtoto wake Mwaniki ako hapa. Amefika Mwaniki. Sawa, thank you so much. Na pia Wanjiku Chiko na familia yake pia wataweza kufika. Hii ni familia ambayo ni familia ya Baba John, watoto wake, wa mama ambaye alituacha hapo kitambo, ndio hao, na hiyo ndio familia yake. Mzaliwa wa kwanza wa familia ya Monica Wangari ni Kimani na familia yake, tafadhali. Kimani na familia yake. Huyo ndiye mzaliwa wa kwanza wa Rich Monica Wangari.
Kimani na familia yake. Kimani naye anafuatwa na Elijah. Elijah ni wa kuzaliwa pamoja wakiwa mapacha na Karendi. Kwa hivyo wanakuja pamoja na Karendi, watakuja pamoja. Huyo ni Elijah. Mambo haya yakitendeka, Elijah Ng'ang'a alikuwa kule Katal na Mungu akamjalia akafika. Na wa mwisho katika orodha hiyo ni Kamau na familia yake. Kamau ni ratueta Kabai. Ni atiekira mundu munene. Kamau na familia yake. Tafadhali, hii ndio familia ya Baba John. Hawa ndio watoto wake. Hii ni familia yake, unaona ni familia kubwa. Ni watu ambao Mungu amewabariki. Tuwapigie makofi wote. Katika familia hii ya Baba John, okay, shosho wako hapa, hatutamsumbua sana kusimama, lakini anaweza kutupungia mkono. Shosho, tumappreciate kwa makofi tafadhali. Dada yake Monica amesimama, huyo tumemuona. Pia kuna wale ambao wamezaliwa na Baba John. Walipo tafadhali, simama tu mlipo. Penye mko, kina Elijah, aunties, simameni tu mfanye hivi. Mlipo. Thank you so much. Na Mungu aweze kuwabariki sana. Kuna wengi sana ambao wako hapa ni wa familia, lakini kwa sababu ya muda hatutakuwa na nafasi. Familia hii ambayo mnaiona hapa, kama vile mtakavyoona katika hadithi zetu, katika historia, mama huyu wengi wanafikiria kwamba alianguka tu na akafa, lakini sivyo. Huyu dada yetu amekuwa mgonjwa tangu 2018. Kwa hivyo utaona ya kwamba wamepambana na ugonjwa. Alikuwa na shida ya moyo ambayo labda hawakueneza katika kutaja ya kwamba amekuwa mgonjwa, lakini amekuwa mgonjwa kwa muda huo wote akitibiwa moyo. Na hii familia imefanya kazi kubwa sana katika kugharimia matibabu ya dada yetu, na wamejaribu sana, wamefanya kazi kubwa sana ambayo ni kazi ya ziada. Na siku ya leo ambako tumekuja, kuna jambo moja nilikuwa nashawishika moyoni mwangu. Familia hii ya ndugu yetu ambaye tumekuja kumtia nguvu, Baba John ni mtu ambaye amefanya kazi kubwa ya mtu mwingine. Tunapomuona hivi na tukimwona akiwa na nguvu barabarani, labda kuna mambo mengi sana anawaza kule moyoni. Wakati mwingine watu wakiwa na mgonjwa, utapata ya kwamba wanagharimika sana kiasi ya kwamba wakati mwingine wanauza mali yao, wakati mwingine inabidi wakope waweze kufanya mambo. Nilikuwa nafikiria na nikiona ni vema sisi wote tumekuja kuwatia moyo na kusimama pamoja na huyu mzee na familia yake. Na nilifikiria ni vizuri, si vizuri tumwache Baba John aking'ang'ana na mambo. Ni vizuri kusimama na yeye. Garo yato ira darahotete guka niyo kiri umuthi. Ni arehire pole ciake umuthi. Kayolire garo ya. Haya, kuna wengi kama yeye wako mahali hapa. Hawakuweza kufika nyumbani, lakini walitamani kuleta pole zao kwa Baba John. Siku ya leo inastahili tufanye hivyo na tuweze kumpatia moyo. Kama ni wazungu, maua yangekuwa yamejaa hapa na makadi, na kwa sababu sisi desturi yetu ya Afrika sio hivyo, tutaweza kumnyoshea mkono wa kumtia moyo na kumwambia ndugu yetu, jipe moyo, tuko pamoja na wewe katika safari hii na usipate shida. Kwa hivyo nitamuomba mzee wetu Baba Jeli, sijui yako wapi, aweze kutuandalia mahali pale. Na anapofanya hivyo, jana tulikuwa na timu kubwa ya watu ambao walijiita, walisema ya kwamba walikuwa naita Baba John Babu. Na sio timu hiyo tu ya hawa wadogo, kuna timu kubwa sana ambao tulikuwa tunaita Baba John Babu. Na wako hapa, tuko mahali hapa, kina Veronica na kina Joki ambao tulikuwa nao youth. Mke wangu wako mahali pale. Ile youth ya zamani na hii youth ya nyumae wataweza kusimama hapa na kuongoza kwa wimbo moja. Tunapofanya hivyo, kila mmoja ambaye yako mahali hapa
na unajisikia unataka kumtia Baba John mkono, nataka kumwambia jipe moyo, tuko pamoja na wewe. Sikuweza kuja lakini jipe moyo. Baba John ako hapa, anatambua uwepo wenu wote. Kule ukiangalia labda utaona ya kwamba kuna namba ya simu. Pia namba hiyo ya simu ni ya Baba John. Haionekani vizuri sana, lakini kama kuna mtu atatamani kutumia namba ya simu, nitaweza kumpatia. Baba Jeli, niwetuetereire tafadhali. Please, time upande huko kwa upande wetu. Kama utatamani kutumia simu, nitakupatia namba ya Baba John. Hii ni yake direct, ukiweka itampata yeye mwenyewe. Na namba yake ndiyo hii 0721 65 sorry. Okay, sorry. 0721 65 4169. Nirudie tena 0721 65 4169. Na kwa sababu tuko wengi sana, hawa watasimama hapo hauguo. Deda hadu itha wa John ona akiakuona akumuona akiraga ya murathime acio me hau uguo. Aya marugame haha nyinywa baba tai hanini acio marugame hau nacio no marugame hau uguo, nigetha iheo iria ciothe tungienda kuheitha wa John na kumwira thengio, wana tutungatira, wana tukenia, wana twika wega, reke umuthi twire itha wa John uguo tukenete. Yuthi acio the meku kina Wamboi na wale wengine walikuwa wananiambia jana, yuthi hawa vijana kina Joki na kina Veronica na wengine dame togo no waja gwethaga uyu me handu ari oranjiragira na ihenya. Please ninyo mutoigite na turamwita ati andu ethi ukai hiuhai. Wengine tutaweza kusimama, tutaongozwa na wimbo mmoja tu, tutafanya kwa haraka sana, tutaweza kuweka hapo kwa haraka sana. Hii ni ya Baba John na tunaiweka kwa msaada wa familia yake na familia ya Baba John. Tafadhali tutaongozwa kwa wimbo na tutaweza kumshukuru Mungu. Kina Reverend Joshua ni wa timu hii na timu kubwa hata Reverend Dongo pia ni wa timu hii. Tulikuwa timu kubwa na najua na Baba Kim Othe na Degwa Ajogi Abogwa, wale wengine tusimame tuanze kuleta vipawa. Hallelujah. Tunaongozwa kwa wimbo na asante, tulete vipawa. Tunapoongozwa tulete vipawa. Tusimame wote. Kava ishinda shitoma mwadhiwa yodo ashia manene oniterira oratora kumaria eliodo akaruwa imanwa emokera mokerasio kumanini de wakwa yekualeta we mwega Yesu ewo mwega losho ekigata ekitina dionene
Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Aha. Nataka kumkaribisha Deputy Bishop Reverend Joshua akuje abarikishe vipawa hizi, halafu baadaye ataweza kuzikabidhi kwa familia katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana kwa hivyo ambavyo umefanya. Onake tagaitha wa John Babu nikiwa muona onake haha kina hamwe na nari agi tadogo ne gukiagirire muno. Baba yetu uishie milele Bwana, tunanyenyekea chini ya kiti chako cha enzi. Bwana, unashuhudia kila tendo la mwanadamu analoshuhudia katika ulimwengu. Kiwa mbinguni Bwana, umeshuhudia matendo na tendo ambayo imetendwa na watakatifu hawa na waombolezaji hawa kwa ajili ya kutuliza roho ya ndugu yetu Bwana wa mbinguni, kwa kunyosha mkono Bwana wa mbinguni jinsi ambavyo ametenda. Amen. Menena baraka juu ya kila mmoja ambaye amenyosha mkono wake Bwana. Kupitia Bwana wa mbingu katika mkono huu hata katika simu. Wote ninawabariki katika jina la Yesu. Na hata Bwana wa mbingu kile kimetoleo ninaomba kikafae familia ya ndugu yetu pamoja na familia yake. Tuakitakaza na kukibariki. Kwa jina safi la Yesu tuomba na kuamini. Amen. 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 Asante. 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 Thank you. Thank you so much. Mungu awabariki sana wana familia. Kuna mmoja alikuwa amesema kuna wimbo, sijui kama bado ako hapo. Request zao zilikuwa ni nyingi sana, lakini tunaomba ni kwa sababu ya muda. Reverend, ukiona ni vema kulingana na muda, lakini Mungu awabariki sana na Bwana awatende mema. Ni kama Baba John unataka Asharaki ya huru. Thank you so much. Thank you. Mungu awabariki sana. Asante. Can we appreciate the family? Tumpigie makofi mazuri wana familia. Na ni baraka kubwa. Na ninajua Bwana ni mwema. Ndiretikia Mwathani ni mwega. Mbarikiwe kwa vipawa hivyo. Murathimo ni ndio iheo cianyu. Sasa tunataka kuingia sehemu hiyo nyingine. Tukuingira nafasi hiyo ingine. Ni sehemu ya kusikia historia ya dada yetu. Nigetha tuthomerwo rugano rwa mwari wa ithe witu. Anayesoma historia hiyo afike. Uri urathoma rugano ruru oke. Maana tunaendelea tukimalizia katika ratiba hiyo. Nito turathi tukirekagiria program hiyo. Na ili afike agiuka ni Miriam from Nakuru. Miriam kuma Nakuru. Na atakapokuwa akisoma vile vile tuna tributes. Na agithoma ni turi na tribute. Na wewe ambao unasoma tribute ya mzee ya baba ni ndugu yetu Mwaniki. Na uria wina tribute ni Mwaniki ni guthoma tribute. Ya watoto ni Kamau. Uria guthoma ya ciana ni Kamau. Na ya watoto grandchildren ni Mary Ann. Na uria guthoma ya grandchildren ni Mary Ann. Na ya auntie na ya tata. Na ya niece ni Vivian. Na ya niece ni Vivian. Hao wote ningependa mufike hapa. Acio wote nitukwenda mukinya haha. Tafadhali fikeni. Ukai. Maana tunataka tuendanishe hivyo. Nigetha turende tutwarane wega. Yote ni katika kusoma hiyo. Ukai tu horo inu cio. Tujipange hivyo ili Miriam akisoma ya rafiki, maana huyu ni rafiki wake wa miaka mingi katika ujana wao. Amen. Amen. Tufike wote ambao tuna ali wote mundu rathoma tribute, na tutaanza na baadaye tutaanza na ya mzee, tukirudi hivyo tukuthoma tribute ya baba tuthiete uguo. Fikeni wote ili tupatie tunapowapatia mic tuendanishe pamoja. Twamunegera mic ino ya thoma rugano nigetha tuthiete uguo. Asante. Thank you. Miriam, pokea mic. Tutasoma moja, atatumia moja, labda asome lugha iliyo nzuri, labda ya Kikuyu. Guthoma na rugano rwa Gikuyu, na kama hautaelewa ni vizuri thoma rwa Gikuyu.
Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Miriam. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nashukuru ninaposoma rugano wa murata wakwa wa miaka mingi. Reke ithome. Tucemanetie guku umuthi tigwo turire no ni gukungwira uturo wa mutumia Ngatha Monica Wangari Kariuki. Mutumia mwihoki Ngai, wirutagira wira na wendo muingi na ni ari na tha nyingi. Guciarwo mutigaire Monica Wangari Kariuki aciarirwo mwaka wa 1959 kaunti-ini ya Nakuru. Ni aciari ake Lois Wanjiku. Ari mwana wa mbere wa family yao. Maciaranĩirwo na mutigaire Joseph Njoroge, mutigaire Caroline Muthoni, Mika Jerina, mutigaire Peter Kago. Githomo mutigaire Monica Wangari Kariuki ambĩrĩirie gĩthomo gĩake St Paul Primary School mwaka wa 1967 nginya mwaka wa 1974. Rĩrĩa arĩkirie gĩthomo gĩake cukuru wa muthingi, thutha ũcio akĩingĩra cukuru wa Menengai High School mwaka wa 1975. Wĩra mutigaire Monica Wangari Kariuki ambĩrĩirie biashara thoko-inĩ ya Nakuru. Thutha ũcio agĩthamĩra thoko-inĩ ya Kabas kũrĩa arutagira wĩra nginya kũhurũka gwake. Kanitha mutigaire Monica Wangari Kariuki atekĩrire Mwathani Jesu ta mũhonokia wake mwaka wa 1978 na thutha ũcio akibatithio kanitha-inĩ wa Full Gospel Church Langaranga ni Bishop Joseph Mwangi mutigaire. Agĩtuĩka mũrũmĩrĩri wa ngwatanĩro ya Flamingo. Kũhika mutigaire Monica Wangari Kariuki macemanirie na mwendo wake Samuel Kariuki mwaka wa 1991 kanitha-inĩ wa FGCK Kabazi. Magĩka ũhiki wao kanitha-inĩ wa FGCK Kabazi na makenyitithanio ni Reverend Joseph Mwangi mutigaire na Bishop Peter Kuria mutigaire. Agĩtuĩka nyina wa John David mutigaire, Elijah Kezia, Hannah Peter Martha mutigaire na Wanjiku. Mutigaire Monica Wangari na muthuri wake nimatahanĩirwo na ciana ithano, nĩo Susan Wanjiku mutigaire, John Kimani, Elijah Ng'ang'a, Kezia Wangui na Ben Kamau. Thutha ũcio magĩthamĩra kanitha-inĩ wa Full Gospel Bethel Branch kũrĩa arĩ ũmwe wa atongoria. Ndwari mutigaire Monica Wangari Kariuki ambĩrĩirie kũrwara mwaka wa 2018. Nĩ akoretwo akĩrigitwo thibitarĩ wa Esther Memorial, St Anton na Medical Group of Hospitals. Medihill Group of Hospitals. Kũrĩa amenyekire ena mũrimũ wa ngoro wa vilva na pulmonary artery hypertension. Aratwĩrĩte akĩnyua dawa nginya kũhurũka gwake. Kũrĩ mũthenya wa tarĩki 25 mweri wa kanana mwaka wa 2025 thaa 7 cia mũthenya
Monica Wangari Kariuki nĩ ahurukirio nĩ mwathani arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 66. Nĩ aratigire mũthuri wake, ciana, tũcũcũ na tũcũkũrũ. Nĩ tũrakwendete nake Ngai arakwenda makĩria, hurũka thayũ. Before nisome hii tribute, kuna wimbo nilikuwa nataka kudedicate kwa shosho juu tulimpenda sana. Okorwo nĩ rwĩmbo rwa Gĩkũyũ ndahoya ũtuĩke wa kũndeithĩrĩria tondũ ti hũthũ he family. Njĩraga Jehova nĩ wega maũndũ nĩ makwa mothe niĩ. Njĩraga Ngai arogocwo nĩ tondũ marĩa manũka memegona kana memboruni gĩkorwo maroka nĩgetha Ngai abarario temoke. Sawa, asante. Tribute from dear husband. Love, it's so hard to believe that you are no longer here with me today. Darling, words cannot describe how I feel. You are my best friend, my peace, my joy, and my greatest support. Dear, thank you for being a remarkable wife, dependable, loving, and caring. For sure, you are the center of my world. Yes, it's true that you have gone, but your memories will live inside me. Till we meet again, bye-bye my love. Rest in peace. Amen. Asante. Mwathani agocwo. Ithuĩ ta ciana cia Monica twĩna kĩndũ tũngĩenda kuga na twĩre Ngai nĩ thengiũ nĩ gũtũhe mũkũrũ witũ kwa mĩaka ĩyo aratũhete. Nĩ ndirarĩ mũnini na nĩ anderete nginya ngagĩa family. Kĩoguo agĩthiĩ nĩ gũ celebrate tũra celebrate tondũ ndanatiga mwana mũnini. Mathĩ nĩ aratuonetie njĩra njega na Mathĩ rĩrĩa tũngĩrainũkire mũciĩ mũthenya o wothe mũndũ wothe wanoka mũciĩ kĩroko gũtirĩ hĩndĩ aragaga kũrĩa cabaci tondũ Mathĩ nĩ arendete gũtũtuga mũno. Ona ciana iria ciramwĩta cũcũ kũngĩrakinyire mũthenya mage kũrĩa ona no mage gũthiĩ thukuru tondũ matirĩte. Kĩu ararĩ mũtumia mwega aromũiga handũ hega. Tribute ĩna hau thutha. Dear mom, we feel privileged to have been your children, to have walked through all the mountain and valleys of this life with you, mother. We have followed your steps ever since you brought us to this world, and to this day we feel proud to have been brought up by a strong, God-fearing and loving mother. It is hard to believe, but we have to accept the soft loss. To God be the glory for the life you have lived to your last minute. Your legacy will live on in all of us. And now that now that your time has come to an end, will be missed by all of us. Baba nĩ ngwenda gũkwĩra nĩ tũgũkwenda gũtirĩ twagũtiganirie na kĩndũ gĩothe ũrenda nĩ ũkuona. Ona we cũcũ tũtigũgũtiganiria nĩ tũgũkũririkana na Ngai atũhe hinya
na turirikanie andũ acio. Ngai amũrathime. Asante. Situseme atiwe nguvu, neema ya Bwana imtoshe. Amen. Amen. Kwa maneno mazuri. Amen. Asante. Habari zenyu nyote. Okay, kwa majina naitwa Vivian. Monica Wangari alikuwa aunti yangu. Auntie used to kunipea encouragement. At the time ninienda shule, he used to tell me, Shiko, thoma, tata adhi, hata jona matunda yenye nilikuwa nivune. Lakini Mungu hatuliangu makosa. Auntie, tulikupenda lakini lala vizuri. Acha nisome tribute to our aunt on behalf of all the nephew and nieces. I want to express how deeply heartbroken we are by losing you, by losing of our lovely auntie. Auntie has a special bond, which each one of us. She was the auntie who always keep on, always kind and always rewarding to help us. Auntie had bring all people together. She listened, she laughed with us. Auntie, he was when we need her the most. We will miss you, dear aunt. Thanks for the candle lighting you have brought into our life. Rest peacefully. Your memories will always live in our hearts. We loved you, auntie, but God loved you the most. Asante alale na amani. Asante. Asante. Thank you for that tribute. Amen. Tusikie kutoka kwa dada yake. Praise God. Yes. Praise God again. Amen. Ni hamari toje tawo Milka Jerry. Ni sister to Monica Wangari. Ototikuga odototo gaida mtago mahetia. Ni gwenda kuinira my sister rwimbo rumwe onokorwo ni ryo githungu okumwira kwa heri. Asante. Remember the time we laughed together. It was a just to us. But now it's time to say goodbye. And we'll meet again. Goodbye, sister. Asante. Amemuimbia wimbo wa moyo wake. Amen. Tunaweza patiwa hiyo mic. Asante. She can compose herself. Ni vizuri. Thank you. Tuendelee na tribute. Yes. Where do I even begin? You are my best sister, my biggest support and love of my life. With you was full of laughter and shared memories. You gave your all, not to me, but to our family, our friend, and everyone who crossed your path. Your heart was big, your words were kind, and your presence gave me strength and support. You worked hard, you loved deeply. You always found to encourage and uplift our family. Even life when was tough, I will miss our quiet talk, your jokes, your smile, and even the way you called me, Jerry, come home. Feel different now, but I carry your love with me. Rest well, my beloved sister. Asante. Thank you. Amen. Thank you. Tumalizie na Denise. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Mimi ni mjukuu wa Monica. Najua Mungu anakuanga na reason for everything. The two grandma. We gather today to honor the life of my grandmother. A woman who faith in God was the foundation of everything she did. She was the spiritual pillar of our family. The one who prayed for us, guided us, and reminded us to always put our trust in God. Her faith was not just words, it was the way of life. She faced challenges with strength because she believed deeply that God is in control. Through her prayers and wisdom, she kept our family united and strong. Grandma was the heart of our family, the one who held us together with love and faith.
Though she is no longer here, the seed of faith she planted in earth will continue to grow. Her light will keep shining in our life, and her legacy of faith will never be forgotten. Rest in peace, Grandma. You run your race faithfully, and we will carry your torch forward. Thank you. Asante. Si tunaweza washangilia watu waambie Bwana watie nguvu, tuinue makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Tunaendelea vizuri. Tuthiete wega. Maana kwetu Yesu ni rafiki. Yesu ni murata witu. Na alipoimba wimbo huo mwimbaji na rĩrĩa mũini ainire rwĩmbo rũu ya kwamba Yesu kwetu ni rafiki, ati Yesu kũrĩ ithuĩ ni murata, hakuna rafiki mwingine kama yeye, gũtirĩ murata ũngĩ ta Yesu. Hakika Yesu kwetu ni rafiki. Yesu kũrĩ ithuĩ ni murata. Tunaendelea na tuko karibu kufika, ni tuthiĩte na tũgakuhĩ kũrĩkĩrĩria, na tulisema leo ni sherehe, na turugire ũmũthĩ ni sherehe. Jina la Bwana litukuzwe. Mwathani Yesu arogocwo. Ningependa tuweke tu mikono yetu tumkaribishe mbunge wetu. Ni tukwenda tuhurire mbunge wetu. Tumefika wakati theology inaendelea, tumkaribishe mbunge wetu. Mazuri. Na asante kwa kufika. Thegirudo aguka na tunakupenda. Nitukwendete mbunge wetu. Na kwa dakika hizo ni kukaribishe usalamie watu hawa. Ni gwenda tukukaribishe dakika hizi nigetha ugeithia. Karibu sana mbunge wetu. Situweke mikono tumlete mbunge wetu. Karibishe kwa makofi mazuri. Rafiki wetu, murata witu, rafiki wa jamii hii, murata wa family ino, na tunashukuru Bwana kwa ajili ya kufika kwake. Ni turacokeria Ngai ngatho ni undu wa gukinya gwake. Amekuwa na sisi maombolezo, akoretwo hamwe na ithuĩ maombolezi-inĩ. Asante mheshimiwa. Karibu. Asante sana kwa hiyo nafasi. Familia Baba John na familia yote, kanisa kiongozwa na mabishop, viongozi na waombolezaji wote, amjambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time, and that is nature. Wow. Kwa gani naitwa Samuel Kashobe, mbunge wa area hii, na mimi pia ni rafiki wa hii familia. Nimechelewa kidogo, lakini bishop si sana. Nilikuwa nimejiandaa, nikifika nikaambiwa mumesema kwanza mjumuike na Muro. Kwa hivyo nikapita mahali ingine kidogo, kwa sababu najua nayo ikizaa mapacha sinanyonyesha yote. Kwa hivyo nimekuja tu kuleta pole zangu na rambirambi kwa familia hii. Haya mambo inakuwaga ni ngumu, lakini naomba familia wakubali. Wakati tunakubali, roho zinatulia. Tusipokubali inakuwa ni kuvutana. Kwa hivyo nasema poleni sana. Ya mama sitaki ninene mengi ama kwa hii familia, kwa sababu nikiangalia venye mnajumuika sinaonekana kweli hawa wanaishi na watu vizuri. Either ni mama, ni Baba John, ama ni watoto mahali wanaishi. Si hii ni mfano mzuri ya kuiga. Na mimi mara kwa mara nasema ndugu yako si yule mliozaliwa na yeye. Ndugu yako ni huyo ambao mnaishi na yeye mahali mlienda mkapatana. Mnaweza ongea mambo mengi na rafiki yako na ukute hata nyumbani ya muongei. Kwa hivyo nafikiri huyu mama amejizika na ni mfano mzuri. Kwa hivyo Baba John, Mungu awape nguvu. Sitaki ninene zaidi ya hayo kwa sababu mimi ndio nimekuja nimechelewa. Shiamushi tishomo. Mothe digutia cia maendeleo andu aguku ni moyo maria twikite na maria tutekite ri twina ihinda ria gwika na maria me bururi-ini ri marenda mahoya tuoere bururi kiria kina fatari ni thayo. Gutire kindu kingi tuhoyaga, especially rurimi ru ndiraria tuhoyaga thayo. Wahoya thayo ri ukerutira wira waku. Umuthi undi mbunge wa itura riri, either ucio ni president kanu kuri mundu gatwe kindu giatu no angi guarantee thayo witu ri githe ndukerutira wira waku na ciringi yagire ama na mnagani. Kwa hivyo ndamuhoya tuhoere bururi tuhujie thayo, na kiu nikio kiria gia bata muno. Kohere thugaga undu na ihinda ria guo. Koguo ndigukiaria horo wa siasa,
Nĩndĩraicemania na andũ gũkũ makanjũria kaĩ Gacobe ũtararũgama gĩtĩ kaĩ ũtaragĩtũhoya gĩtĩ, na nĩ ngakĩmoria ma ndĩkĩhoya gĩtĩ na kura cia gĩtĩ kĩrĩa njikarĩire. Niĩ nĩ niĩ mũmbunge na nyanjie kũrũgarũga ngĩhoya gĩtĩ kĩrĩa njikarĩire. Ithe ti kuonania na niĩ ndĩ na imani na gĩtĩ. Kwa hivyo o ũrĩ na ihinda rĩaguo, we wacemania nani ndirikania gabara ka hanyu, maĩ ma hanyu kana kanyamũ karĩa kangĩ kangĩkorwo konekete before hĩndĩ ĩyo rĩ, ithe to wega. Maya mangĩ rĩ, ke tũtigĩre Ngai. Kũrĩ mũndũ wanjũria na mũchungaji ũkĩnjohere. Mũndũ wanjũria ka ndĩ 1 term ka ndĩ 2 term. Ndamũria icio iramũkonie nakĩ? Tondũ kũrĩ ũrauga 1 term, kũrĩ ũrauga 2 term, niĩ ndĩrahoya 3 term. No tũgĩtwarane. Ona acio mararĩrĩria ũhoro wa 1 term kana 2 term, ithe to gwethera maretherera ũrĩa makĩrĩte-inĩ gĩtĩ. Niĩ na niĩ ti njĩra ciakwa ngĩmenya ũrĩa ngũikara na andũ aya. Ngai agĩkĩndathima na 3 term tũthiĩ na mbere abana mnagani. Na mũtikamakenere igua mũkĩrwo Gacabaci ndĩgarũragwo maita merĩ aka matatũ. Ngamoria Gacabaci rĩ no rugaga ithe tinyua atumia. Ĩrugagwo atĩa? Nyonaga mwaigĩrĩra mũgacina. Mũkagarũra mũgacina mwena ũyũ ũngĩ. Mũkagarũra mũgekĩra maguta. Mũkagarũra mũgekĩra mwena ũyũ ũngĩ kahĩa. Rĩu ona ingĩkĩmũria rĩ, ihinda rĩrĩa ndugatĩte ona ndĩrarĩkia gũcinwo. Ithe tindĩkia gũcinwo mũmenye kana nĩ mũkũngaranga. Na tondũ inyuĩ no inyuĩ mwarĩ kuo rĩ, no inyuĩ mwĩkuo na inyuĩ ngakora rĩ, mũkĩnduta mũno. Mũkĩndwara form 1, mũkĩndwara form 2. Ithe ti inyuĩ mũkũmake decision kana nĩ mũgũkĩndwara form 3. Kwĩ cukuru ĩgĩthiragĩra form 3. Koguo na mau mangĩ ona mauga tũthikĩrĩrie ground, nĩ tũthikĩrĩirie. Na nĩ ndaugire mwana mũciĩ arendekaga atĩa? Ndateagwo na ngĩkiuga inie ndigũgikia kura kũrĩa gwaitaikagio, no kana ko gĩteithe mwambe tũreke tũrute wĩra. Tondũ kĩrĩa tũbatarĩte githĩ ti maendeleo. Hĩndĩ ya siasa ya kinya rĩ, ithe tũtigakĩaria. Koguo reke ndĩkĩria hau. Bishop, okorwo nĩ ndagĩkĩria mĩhaka niĩ ũnjohere. Ti kwenda gwakwa maitũ anjĩraga nĩ ndagwĩte na ngoi na nyonaga tarĩ guo. No korwo nĩ wokũnetwo kamero gaka angĩatũhe cia Bibilia nĩ makamatiguo. Na ndĩmeraga tũrutaga wĩra ũmwe. Haleluya Bishop. Tondũ o matũthondekagĩra barabara cia gũthiĩ kũrĩa igũrũ, niĩ na niĩ ngathondeka cia gũkũ thĩ. Tũngĩkaga muoyo tũkoria mabishofu. Na inyuĩ mũngĩaga bara nĩ thũku mũkoragia Gacobe na Ngai amũrathime. Mwacoka kwanyu mũtikĩgeithanie. Ageni na mũkiuge mathiko nĩ megũkĩtwo mũno, ona mũjumbe nĩ egũkĩte na Ngai amũrathime. Asante si, can we appreciate mbunge wetu? Tumuhurire ruhĩ rwega mbunge witũ. No wega kĩrĩa gĩothe twetia nĩ tuonaga. Ambacho chochote tunaitisha huwa tunakiona na nĩ tũrakena na tunashukuru Mungu, tuna furaha katika jina la Yesu. Wenda tũrũgame tuine chorus ĩmwe. Ningetaka tusimame tusifu na chorus moja nĩguo tũthiĩ kĩpindi kĩu kĩngĩ ili tuingie kwa kipindi kingine. Mbunge nĩ agĩkaribishwo tuimbe wimbo moja, tupate chorus moja, mbunge wetu akikaribishwa. Tafadhali wimbo moja. Igũrũ rĩrĩ tuonaga ona thĩ no rĩigathira, ithe njerũ na igũrũ rĩerũ nĩiyarĩrĩirie. Igũrũ rĩrĩ tuonaga ona thĩ no rĩigathira, ithe njerũ na igũrũ rĩerũ nĩiyarĩrĩirio nĩ Ngai. Ndonire Jerusalemu igũrũ kata mũhiki akĩagemeirio mũthuriwe. Ĩgũtũra ndĩ
tuikare thi na tutashukuru Bwana na nitugucokeria Ngai ngatho na ninajua Bwana ni mwema. Ndiretikia Mwathani ni mwega. Asante kwa ajili hata ya mbunge wetu kufika. Thengi nundu wa mbunge witu gukinya. Haleluya. Haleluya. Na hata wewe kufika ni baraka. Ona wewe gukinya gwaku ni kirathimo. Na bado tunafurahia mbele za Bwana. Nituragoca Ngai. Wakati huu ninataka kufanya introduction ya wachungaji. Ndilo ndienda gwika introduction ya ahunjia itu. Na ningependa assistant pastors wasimame. Assistant pastors yothe. Wewe si reverend, simama tu. Hawa machungaji wengine wote. Pastors yothe. Mtokee kidogo amuonekani. Umirai na mbere hanini nigetha muonekane. Ya leo tuonekane. Si tushangilia Bwana. Maziko haya hawa wachungaji wote wamefika. Tupigie makofi mazuri. Wachungaji tokeeni tu hivyo vizuri. Makiumiraga. Aha. Yeah. Hivyo. We want to honor them. Yes. Na ninajua Bwana ni mwema. Wanatokea. Nimlete mchungaji Jeremy atuimbishe chorus moja kwa ajili ya wachungaji. Yes. Jeremy. Si ni vizuri hivyo? Ikuwe salamu zetu kama wachungaji hapo. Asante. Mwathani akumio. Joera igwo koguo Mwathani agocwo. Amen. Amen. Kwa niaba ya atungatĩri nĩ tũkũgoca Ngai na rwĩmbo rũmwe. Tuge kwĩna Ngai matu-inĩ, kwĩna Ngai. Kwĩna Ngai matu-inĩ, kwĩna Ngai tũine tuge. Praise Timothy Mbaka. Ora wewe, kwĩna Ngai matu-inĩ, kwĩna Ngai. Kwĩna Ngai matu-inĩ, kwĩna Ngai tũine tuge. Kwĩna Ngai. Kwĩna Ngai matu-inĩ, kwĩna Ngai. nilete mareverend ningwenda kurehe senior pastors reverends wale wote wanaitwa reverend wafike reverends yeitwo wasimame tu watokee kidogo moimire na mbere maana mumefika nitone mokite asanti thank you asanti asante sana familia hii ni familia ya utumishi ukiwaona hivyo zote tufike tu mbele ukai mbele na hata si tutaimba chorus moja me ona senior pastor yetu reverend mbekogocha na rwimbo rumwe na tulete reverend nikire shege rwimbo si tuwapigie ma reverend makofi na wamesema reverend Chege
zetu wanaweza kuja pamoja nasi. Kama uko pale, unaweza fika hapa mbele katika jina la Yesu, maana ni vizuri. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu watembea pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu watembea, wewe uniongoze safari. Jina la Yesu. Can we appreciate them well? Tuwapigie makofi mazuri. Ni baraka kubwa. Adhimo. Ninapoketi nilete mke wangu. Wega wake. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ihonokete, Yesu ni mwathani. Neno linasema ya kwamba mambo yote yatendeka kwa wema. Maundu mothe marikika ni na kwa kila njia tumshukuru Mungu kwa maana haya ndiyo mapenzi yake. Na njira-ini ciothe tucokerie Ngai ngatho tondu uguo niguo wega wake. Neno lake linasema ya kwamba yeye ndiye ambaye hutia jeraha. Niwe kiugo giake ni kiuga niwe ikiraga nguraro. Na yeye ndiye anakuja kuliponya. Na niwe uka akahonia. Kwa hivyo kwa jamii tujitie nguvu. Family ni tuikire hinya. Maana hii pengo ni Mungu mwenyewe anakuja kuijaza. Mwanya uyu no Ngai ungihota gwa kuthi. Tunaweza nena mengi lakini tushindwe kulijaza. No twarie maundu maingi no turemo kuhoa. Lakini kwa neema yake Mungu na rehema zake no ni undu wa tha cia Ngai atakuja kuwatia nguvu na kuwalinda. Ni kumwekera hinya na kumumenyerera. Neema ya Mungu izidi kuwa pamoja nanyi. Wega wa Ngai ukorwe hamwe nanyi. Mbarikiwe sana na Bwana. Murathimwo muno ni Ngai. Asante. Simu appreciate huyo mrembo wangu. Tumuhurire ruhi rwega mutumia wa senior pastor. Basi paka hapo nimefika. Kinya hau guo twakinyia. Najua tunataka karibu tusikie neno la Bwana. Kuigua kiugo kia Ngai. Nimlete makamu wa askofu. Deputy bishop wetu. Witu. Ili amlete askofu wetu. Nigetha turehere bishop witu. Tusikie neno la Bwana. Nigetha tuigue kiugo kia Ngai. Karibu sana Reverend Titus. Reverend Titus. Si Bwana wabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani akumio. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Naiga mwathani akumio. Napenda appreciate our district treasurer ambaye ndiye Reverend wa maeneo haya katika jina la Yesu. Kwenda tuke mkoma itu hamwe to appreciate Reverend ambaye pia
ni mmoja wa viongozi wetu wa wilaya na ariwe umwe wa atongoria a district ambaye pia ndiye senior pastor wa maeneo haya ambayo tuko Kambazi senior pastor wa Kambazi LCA. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Majina yangu naitwa Reverend Titus. Jitagwo Reverend Titus. Nimeokoka, ninampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Nihonokete njete Yesu ta muhonoki wa muturire wakwa. Ninahudumu katika local church yetu ya Subukia North. Dugataga Subukia North local church. Chini ya kiongozi Baba Askofu Stephen Mboro Mchai ambaye ndiye district overseer ama district bishop katika Subukia. Rugurwa bishop wito arwe bishop wa Subukia. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Yangu ni machache sana. Ninatushigwo nini ya kuleta pole sana kwa mzee wetu wa kanisa, baba yetu. Kugani kahora muno kwi baba witu muthuri wa kanitha. Na kumwambia pole Kugani kahora muno kwa sababu ya mambo hayo yaliyotokea. Ni tondu wa maundu macio maumirite. Tumefika na viongozi wengi wa wilaya yetu wamefika kwako. Nitukinyite na atongoria othe aingi a district ni makinyite kuri we ili kuomboleza na kukupa pole. Nigetha gucakaya hamwe nawe na gukuhe pole. Kwa sababu tunatambua kazi ambayo Mungu ameweka katika mikononi mwako hata ukiwa mzee wa kanisa. Tutamburaga wira uria Ngai yigite moko-ini maku na uri muthiri wa kanitha. Na kwa hivyo hatungeweza kujizuia. Koguo tutigirahotire kwigiriria kuja kwako ili tukufariji na tuwe pamoja na wewe. Guka kuri we nigetha tukumiririe tugie tukorwo tu hamwe nawe. Na niseme wote ambao wamefika nyumbani na juge aria othe makite kuria mucii na hasa viongozi wahubiri reverend na mabishop muno atongoria reverend na mabishops tuseme ni asante kwa sababu ya kuja kuomboleza na mzee wetu wa kanisa. Tuge ni wega muno ni kwa gucakaya hamwe na muthuri wetu wa kanitha. Bwana atukuzwe. Mwathani arogocwo. Yangu ni machache sana. Ninatushigwo nini kwa sababu ninapenda kumleta baba askofu wetu gwenda kurehe bishop witu ambayo ndio bishop wa wilaya hii. Arwe bishop wa wilaya eno. Wilaya hii yetu imeanza hapa Kambazi. Wilaya eno yabetie Kabazi inateremka mpaka kule tunakuita Kabuswa karibu Baringo upande ule mwingine. Igaiko ginya Kabuswa hakuhe Baringo. Ina maeneo mengi na ina local church karibu 8. Ina local church inyanya. Na kwa hivyo ni kiongozi wetu ambaye ana sehemu kubwa sana za uongozi. Ni mutongoria we na kunene kwa gutongoria. Na kwa hivyo tunapokaa tumuombe wa Full Gospel. Letora ikara wapendo Full Gospel tunabere kumuhoera. Kwa sababu ni kazi kubwa ambayo Mungu ameweka katika mikononi mwake. Tondu ni wira munene Ngai ekirite moko-ini make. Na tunashukuru kwa sababu ameendelea kukusaidia tangia upate wilaya hii. Na nituracokere Ngai ngatho nethi nabere kumuteithia kumarira ao ile district ino. Jina la Bwana libarikiwe. Ritoragirogosho. Ili niketi chini wacha nitambue mke wangu. Nigetha njikare thi reke menyithanie mtumia wakwa ambaye tuko pamoja naye. Ura tuli hamwe nake. Anaitwa Monica. Monica watu hawakuoni kufika hapa. Monica kureria haha. Na najua tumekuwa na wewe kwa mzee wetu wa kanisa. Nije tuko tunaye kwa mzee wa kanitha. Lakini kwa sababu leo ni siku ambayo tumefika. No tondu muthenya twakinya. Nikubalie baba askofu huyu mke wangu asalimie tu umati huu. Bishop ojetekerie wako gaithanie. Asante. Bwana asifiwe. Mwathani akumio. Majina yangu naitwa Monica Maina. Jitagwo Monica Maina. Na zaidi ya yote nampenda Bwana. Makiria muno ninyendete Ngai. Mimi pia naleta pole zangu. Ona nini nguga kahora muno. Ingawa nimefika nyumbani. Ona kone ginyita kuria mucii. Na tumekuwa na baba John. Na tuko tuna itha wa John. Na nimefurahia kuona Mungu amezidi kumtia nguvu. Na nigenete kuona Ngai nithambere kumwikira hinya pamoja na familia yake. Hamwe na familia yake. Baba John mimi nampenda. Itha je ndimwendete kwa sababu amenilea sana nikiwa mwana youth. Tondu nialete muno de youth. Nilimjua nikiwa mdogo sana. Da mumenyire de munini muno. Na mpaka saa hii naona matunda yake. Na ginya umuthi no guona maciaro make. Kwa hivyo mimi namuombea Mungu azidi kuatia nguvu. Guthina mbere kumuhera Ngai athina mbere kumwikira hinya pamoja na watoto wake na familia yake. Hamwe na ciana ciake na familia yothe. Mungu azidi kuwaongoza. Ngai amutongorie na azidi kuwatembelea. Na athina mbere kumucerera. Mungu awabariki. Ngai amurathime. Asante. Let's appreciate kwa makofi mazuri. Tumuhurire makofi mega. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Nisaidie jirani yako mwambie amka ili tumkaribishe kiongozi wetu wa wilaya. Haya, ila jirani ya kurugama. Simama kwa heshima hii simama. Bishop wito. Kabla nimlete kiongozi wangu simama. Na gitio turugama. Tumpe heshima Bishop tumhe gitio. Baba askofu. Bishop wito. Ambaye ndio baba wetu. Arwe fafa wito. Wa wilaya hii. Wa wilaya eno. Na kwamba Mungu akampa neema. Na Ngai akimuhe neema.
kwamba yuko pamoja nasi. Mungu amempa neema, hata amekuwa nyumbani, na kwa hivyo tuweke mikono yetu pamoja tunapomleta baba askofu Stephen Mburu Muchai take over kutoka hapo katika jina la Yesu. Ninasema weka mikono yako pamoja. Jina la Bwana libarikiwe. Baba askofu karibu. Askofu karibu katika jina la Yesu. Amen. Bishop karibu. Karibu askofu. Asante. Tuketi tafadhali, tuketi. Gohoya tuikare thi. Mbunge wetu, mbunge wetu, na viongozi wa kiserikali wote walioko hapa, na atongoria a githirikari guku, na viongozi wa kanisa, atongoria a kanitha. Nataka kuchukua nafasi hii niwasalimie pamoja na Wakristo wote. Bwana asifiwe. Amen. Wenda kumugeithia inyuothe muriega. Hamjambo. Mimi majina yangu ni Stephen Mburu Muchai. Jitagwo Stephen Mburu wa Muchai, askofu wa wilaya hii ya Subukia. Askofu wa Subukia. Na miongoni mwetu na gatakati-ini gaitu na maaskofu ambao wamefika, twina bishops makinyete kwa sababu ya sherehe hii ya Monica Wangari. Ni tondu wa sherehe eno ya Monica Wangari. Kwa hivyo si mimi peke yangu askofu hapa, ugwo tonie askofu guku, na ningependa hawa maaskofu ambao tuko na wao, nigwenda askofu acio twi nao umuthi, sitawapa wimbo, aya ndikumahe rwimbo, lakini niwapatie wasalimie huu mkutano. No nyende mageithie mushamanio pamoja na wake zao, hamwe na atumia ao. Sasa nafasi hii natoa kwao, guruta kanya gaka ni tondu wao, na pamoja na aposto pia tuko na yeye. Pamoja na pastor Apostle Mwangi. Ni mzuri? Ni wega uguo. Hii ni kikundi kubwa sana. Na mazishi inafananaga na mwenyewe. Na mathiko mahananaga na mwene mo. Huyu dada ambaye tunakuja kushindikisha yeye, huyo tokete kumagaria mwarwa wa ithe witu, yeye alikuwa mmoja wa wainjilisti wa siku hizo. Ali umwe wa ainjilisti amatuko macio, na alisaidia kuzunguka pamoja na wainjilisti wengine katika nchi hii, na ni ateithĩrĩirie gũthunguka hamwe na ainjilisti angĩ thĩinĩ wa Kenya ĩno. Na nilipokuwa kwa Baba John nyumbani, nilikumbuka mahali pa kwanza tulikutana na yeye. Ndirarĩ kwa ithe wa John, ndĩraririkania mũthenya wa mbere ũrĩa twacemanirie nake, na alituongoza na wimbo mmoja ambao tulisikia tunajazwa na roho na tukasikia mzuri sana. Atutongoririe na rwĩmbo rũrĩa twainire tũkĩigua ithuothe ta twaihũrio na roho mũtheru. Na timu hii wengi wao tulikuwa na wao. Timu ĩno aingĩ ao twarĩ nao, kiongozwa na Apostle Mwangi, gĩtongorio nĩ Apostle Mwangi na James Miano na Bishop James Miano na wengi, na Jesse hatuko na yeye, na ũngĩ wĩtagwo Jesse na tũtirĩ nake ũmũthĩ, na wengine ambao bado hatakuwa na hawako hapa leo, na angĩ aingĩ matarĩ gũkũ. Tulikuwa tumeenda kufungua kanisa letu la Voi, twathiĩte kũhingũra kanitha witũ kũrĩa Voi, na huyu dada ambaye amelala hapa tulikuwa na yeye, na mwarwa ithe witũ ũyũ ũkomete haha twarĩ nake. Tulipomaliza mkutano, rĩrĩa twarĩkirie mũcemanio ili twende nyumbani, nigetha tuinuke, alituongoza wimbo ambao unasema ati Ngai aromurathima, Ngai aromurathima.
Ya, alituongoza na wimbo ambao ulisema ya kwamba Roho Bwana Mtakatifu akashuka na nguvu nyingi sana. awabariki, Bwana awabariki. Na tulipokuwa tukitoka katika mji huo, liria taumaga itura tulisikia leo mzuri sana katika mioyo yetu tukiigua wega muno ngoro-inĩ citũ na kubarikiwa na Mungu. na kũrathimwo nĩ Ngai. Kwa hivyo tumekuja mazishi ya shujaa, Tũkĩte mathiko ma njamba, na yeye kwa sababu alikuwa mwimbaji, ninawaangalia wote mkikuja hapa mnasema wacha tuibe wimbo, wacha tuibe wimbo. Kila mtu akiitwa hapa wanasema wanataka kuiba wimbo. Je, nyinyi maaskofu? Inyuĩ askofu rĩ mũkuga atĩa? Apostle. Nimũkũringithia rũgima. Hapana. Bas, maugaca. Tukisema majina yetu zitakuwa imetosha. Majina yetu itakuwa imetosha. Sababu ya wakati. Itondo wa ihinda tukuga marĩtwa. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Kamukĩmbo wekire atĩ andũ aitũ. Nimũrageithio, Mwathani arogocwa. Kaane riũa. Basi kwa majina naitwa Askofu James Miano. Nitagwo Askofu James Miano. Na kwetu ni huko Ngashura. Gwitũ nĩ Ngashura. Na mimi si mgeni mahala hapa. Na niĩ ndirĩ mũgeni gũkũ. Miaka hiyo 90. Miaka ĩyo ya 90 tumewahi kuhubiri hata hapa Kambazi. Nĩtũhunjĩtie nginya gũkũ Kambathi. Na wengi wale wa zamani zile wanatufahamu. Na andũ aingĩ a ihinda rĩu nĩ maratũmenya. Hiyo ni historia. Rĩu nĩ rũgano. Na pia huyu ambaye mtoto yangu, rafiki yangu Baba John, na ithe wa John mwana wakwa, ni sisi tulisimamia yeye harusi pamoja na huyu mwenda zake. Ni ithuĩ twarũgamĩrĩire ũhiki wake miaka hiyo 91. Miaka hiyo ya 91. Kwa hivyo mimi nimetulia hivyo tu. Niĩ horerete ũguo. Maswali mingi mbele ya Mungu sina. Ona maciũria nyingĩ mbere ya Ngai ndirĩ. Sababu hata nikiuliza Mungu maswali, tondũ nakorwo ndakĩũria rĩ, Mungu hawezi akajibu. Ndangĩnjokeria. Kama alikataa kujibu ya mwanae Yesu, okorwo nĩ aregire gũcokia wa mũriũ Jesu, mimi ni nani? Ningĩkorwo ndĩ ũ? Kwa hivyo mimi nimetulia hivyo tu. Niĩ horerete tu. Nakwambia ndugu yangu, nakwĩra mũrũ wa ithe witũ asimame na Bwana, arũgame na Mwathani. Sisi tunaweza tukashindwa ni vipi? No tũrigwo nĩ atĩa? Lakini Mungu anafahamu mambo yote. No Ngai nĩoĩ maũndũ mothe. Na kuna sababu ya mambo yote. Na kwĩna gĩtũmi kĩa maũndũ mothe. Na katika sherehe hizi, na thĩinĩ wa sherehe no, niko na mke wangu, na mũtumia wakwa, na hata pia naye onake rĩ apate nafasi ya kusalimia mkutano huu. Nĩatũgeithie. Bwana asifiwe. Mwathani witũ arogocwa. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Margaret Wathika Miano. Na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Wacha niwachie hawa wengine waendelee. Asante. Barikiwe. Asante. Mbarikiwe sana askofu. Kwa majina yangu ni Apostle Daniel Mwangi Juguna. Nitagwo Apostle Mwangi Juguna. Na ni bishop wa kanisa la Msabibu. Ni bishop wa kanitha wa Msabibu. Divine Service Foundation Church. Na nimeokoka. Na nihonokete. Mimi sina mengi. Niĩ rĩ ndirĩ na maũndũ maingĩ. Ningependa tu kuguzia wendo kuga atĩrĩrĩ huyu dada wetu, ũhoro wa mwarĩ wa ithe witũ ũyũ, nikisema yeye ni shujaa kama vile kiongozi amesema. Ngiugaga nĩ shujaa ta ũrĩa mũtongoria auga. Kwa sababu ushuhuda ule ninaweza ongea ni kwa ujane wake, unyinyi wake kana withi wake. Habari ambazo naweza kuziongea ni habari ya uchanga wake. Tondu andu aria muonire twarugama nao haha ana ikuru, twathondekire gikurubu gitagwo Crusader. Wale ambao ni wanakuru tulitengeneza kikundi cha Crusaders. Na thĩinĩ wa Kenya ona bishop ni muira gutire handu tutari na memba makanitha mothe ma Full Gospel. Na katika kanisa zote za Full Gospel tulikuwa na memba. Na kuria twathiaga na tukahingura kanitha nginya interior takuora igwa kiuga Voi, Maraba, tulifungua makanisa kote kote katika nchi hii. Na mwale wa ithe witũ twakoragwo tũrĩ nake. Na dada yetu tulikuwa na yeye. Mena hero ĩngĩ haha etagwo Wanjikũ marĩ ũrata mũno ũrĩa ũkũrũgamĩte haha. Wakiwa na mwingine ndio matũinagĩra. Ndio walikuwa wanatuimbia. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo vile ningesema, ũrĩa nguga nĩ atĩrĩ,
karagita ne kanyaragwo ni undu wa kuhunyuka no mwene karagita ni akoragwo akimenya faida yako kana faida ile kamureheire. Ya tractor anaweza kudhihakiwa kwa sababu ya kuchakaa, lakini mwenyewe anajua faida yake. Huyo faida yake ni yurete utonga wa Ngai. Huyu faida yake ya utajiri wa Bwana. Monyinyi wake matuko maria tumuwi tuturete tutungatete Ngai tugithiururukaga kila mahali. Tangu jana wake tumesunguka kulisifu jina la Bwana. Dada wetu mama nao juzi alituambia kila mtu ana faili yake ambaye alifunguliwa wakati aliokoka. Nyina wana waratu lilio muda na failo yake wakuma lile ahonokia. Na mimi nasema huyu failo yake naye anayo. Ona ndira kugona huyo yake iho. Na ningekwambia na wewe na gwenda kugona wewe faili lako kwa sababu amelala bila kufanya mambo mengine yoyote bila kutoka kwa Mungu. Ni akomete akomete kwa Ngai. Yatenda yatamfuata. Na maodo mara mothe anekane makaburu ule ujira. Amen. Ninyi ambaye mumeokoka kila mtu ashike faili yake na tuendelee mbinguni na tudumishe wokovu, kwa sababu kazi ambayo tunayatenda haitakuwa ya bure mbele ya macho ya Mungu. Mungu awabariki. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo njoera iguoko. Niinulieni mkono. Naitwa Reverend Joyce Mwangi. Reverend Joyce Mwangi. Na Yesu ni Bwana. Na Yesu ni Mwathani. Wangari alikuwa rafiki yangu wa karibu sana. Kwa hakuhe. Zaidi hata ya rafiki alikuwa ni dada. Ona makiria mamura hata. Nasema apumzike na amani. Gugahuruke horo. Bwana wabariki. Amen. Na wasalimu nyote, salimikeni. Hamjambo. Bwana asifiwe. Amen. Jina langu ni Samuel Wainaina Garuya. Samuel Wainaina Garuya. Na ni bishop kutoka kanisa Christ Foundation Evangelistic. Ni bishop kutoka kanisa hilo. Hapa Kabazi. Hapa Kabazi. Na hata huko nje ni bali mpaka Mwea kutoka huko kote. Aha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mimi ni rafiki wa ndugu wetu huyu John, Baba John. Ni murata wa idha wa John. Na sio jana. Na tikumaira. Si juzi. Na tiyo. Ni wakati tuko karibu vijana. Kuma toleo adwa nini. Mpaka saa hii nahubiri habari hiyo. Kuma hideo no hujagia. Jana nikanena na neno kidogo. Irandiraririe kiugo kinini. Tumenyerere kindu gitagwo gaturumo ka mwisho. Aha, turinde ile nukta ya mwisho. Ya mwisho yako kama dada wetu vile amelala. Tolea mwarwa ithe witu akomete. Barua yake yote ndio hii imeandikika. Marua make ni maya mothe maandikike. Swali ni hili. Kioria. Yako itaandikika namna gani? Waku ukaandikika atia? Mbinguni na hata hapa duniani. Kule iguru ona nginya guku. Tafadhali uandikike vizuri kama dada wetu. Yaandikike wega ta mwarwa ithe witu. Na nyumba ya ndugu wetu Baba John. Asante. Mungu awabariki. Tuseme amen. Amen. Mungu awabariki. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Gĩtaũ. Mimi ni Gĩtaũ. The bishop wa kanitha wa Foundation of the Holy Spirit. Ni bishop wa kanisa hilo. Ndi jirani wa nyina wa John haha. Mimi ni jirani wa Baba John. Na ithe wa John ni mũrata mũno. Na Baba John rafiki yangu sana. Ngai wa muoyo mũrathime. Bwana Mungu awabariki. Kwa mutumia kwa mũgeithie ndagĩka ĩmwe. Thank you. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ngai akumio. Amen. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Georgina. Mimi ni Georgina. Jesu ni mwathani. Yesu ni Bwana. Ndĩraigua gũkenera Ngai. Namfurahia Bwana. Nĩ tondũ wa ũhiki ũyũ tũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Kwa harusi iliyoko mbele zetu. Ona nĩ njuge family ĩno nĩ arata akwa. Niseme familia hii ni rafiki zangu. Na ndĩmwĩre mũthuri ũretwo itha John. Na Baba John. Ndarũgamagĩrĩra kana ndacugurikagĩra andũ a furu tu tũhũ. Hashuguliki watu wa furu peke yao. Ndacugurikagĩra na ithuĩ. Atanishughulikia na sisi. Tondũ nani nĩ andũgamĩrĩire mũno hĩndĩ ya ũhiki wakwa. Hata nami alisimama nami siku ya harusi yangu. Mũrathime na mũhe hinya. Mungu akubariki sana Baba John. Athimwo-inĩ Ngai. Amen. Amen. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Amen. Niĩ ndĩ mwana wa kanitha ũyũ Full Gospel Church. Mimi ni mtoto wa kanisa hili la Full Gospel. Pia ũyũ mam nĩ mũrata wakwa mũno. Mama huyu ni
Tuhujetia nake thini wa bururi wa Kenya. Ni rafiki yangu, tumehubiri naye katika Kenya. Tukoretwo turi ministry ineo. Tumekuwa waimbaji. Tugathie nake Udanyi, Makueni, Voi na ya mwatuona nao haho. Na tumeenda kote kote huko. Na ithe wa John. Na baba John. Nderireirie muinire wake. Nilitamani kuimba kwake. Ni tondu no waturathimaga muno twi youth hindi yo. Alitubariki tukiwa vijana. Na muthenya wa umuthi ni ahotana. Siku hii leo ameshinda. Na ndiracokia ngatho ni family ino ya ithe wa John. Nashukuru kwa familia ya baba John. Otogwo mundu umwe auga ati family ino ni family ndathime. Kama vile mmoja amesema familia hii imebarikiwa. Ni tondu ni irathimo ciakwa nyingi ciumite thiini wa family ino. Baraka zangu nyingi zimetoka katika familia. Ati no mariwo no baba wano amenye irathimo ciakwa. Na baba ni shahidi. Ni tondu Elijah. Maana Elijah ni anyitire ciana ciakwa. Elijah alishika watoto wangu. Ciana ciakwa cithatu guo. Wakiwa watatu. Omwe ni Dani. Moja Dan. Ucio ungi ni Mburu. Mburu. Na me mwena wa Katal. Na wote wako Katal. Na mararuta wira kuria kwa ndege. No muthi uyu mahetwo ofici kwa ndege ithe wa John. Asante. Ogwo ni ndiracokeria ngatho. Nashukuru. Na gokaire tugakwa ke kuria Germany. Ogwo no ndiracokeria Ngai ngatho. Nashukuru. Ni ciana cia kirathimo ta ithe na nyina. Ni watoto wa baraka kama baba na mama. Na itore ciendete Ngai. Ningewaomba waishi. Na itore cietigirite Ngai. Na wamuogope Bwana. Ni tondu Ngai wa mami wao ri. Maana baba wa mama Danakua. Hakufa. Ngai wa mamu wawe muoyo. Asante. Ngugota Yusufu ndekie na icigo ici. Yusufu erire aria nyina atiriri. Ni ndathie no Jehova ni ari uka kumurora. Ithe wa John Jehova ni ari uka gukurora. No wehererwo ni mami urendete no Jehova ni ari uka gukurora. Ciana ni murendete mami ona ngimona mwitaga cocũ Jehova Ngai ni ari ukaga kumurora. Ni akuihoria ithenya riu ni tondu we niwe muruturumbuia ni ari murumbuyagia hindi ciothe tondu rira wi toro akoragwo hamwe nawe ona wokira hamwe nawe na wamwita thiini wa Matthew 7:7 hoya na ningukuhe. Amen. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ngeithiai. Anadai mwamkue. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nguga gukena ni aria megukua me thiini wake roho kuga niguo makahuruke. Dada yetu ameenda kupumzika. Maraitha itu ni athiete kuhuruka. Ile kazi ngumu amefanya. Wira muritu arutite. Hata ugonjwa hata uchungu amefumuzika. Na ni ahurukitio kuri mirimo. Sasa ni sisi tujiweke nguvu. Na ithu twikire hinya. Ndio siku moja tupatane na yeye. Asante. Kwa majina yangu naitwa Mary Gojiri. Tunahubiri huko Nakuru. Huyu ndio bwana yangu, awasalimie. Asante. Karibu sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Mimi nina haja tu kidogo tu ya kusema kwamba ndina fata wa kuga o udumwe. Maneno yangu yanaweza kuwa ni mafupi sana. Uhoro wakwa no korwo mukuhi muno. Kanisa lililokuwa nikiongoza, kanitha uria ugutongoragia, nililokuwa nikiongoza kama kanitha uria ndatongoragia, ndilo ambalo lililomzaa huyu dada ambaye ametuacha. Niguo kanitha uria waciaria mwaro ithe witu tutigite. Amekuwa mmoja wa kundi ambalo tulikuwa wana youth very serious. Ari umwe wa gikundi kia youth iria yari ya manishite. Watu waliosimama andu marugamite kusema kwamba Yesu anaokoa vijana, marugamite kuga Ngai no ahonokia andu ethi, na wakiokolewa wanakaa na msimamo ulio imara, na mahonoka magaikara na msimamo uria mwega. Bwana apewe sifa. Bwana atukuzwe. I am proud of being in this place. Ndina gikeno gukorwo thiini wa gikaro giki. No ndigathire guka mathiko ma mwari wa ithe witu. Naweza kujivunia kuja mazishi ya dada wetu. Demoe mahinda make ma uiretu-ine. Namjua siku zake za usichana wote. Uli andu ethi. Wakati watu wachanga. Andu marugamaga na Ngai. Watu ambao walisimama na Mungu. Andu matiragira kanitha wao. Watu ambao walisimamia kanisa zao. Andu moya hujia ao. Watu walijua wahubiri wao. Na kumatea. Na kuwaheshimu. Na inywe anake na iretu mwegoko. Vijana mlio hapa. Be good example. Muwe mfano ulio mzuri. And you rate your mother.
na mumuige mama yetu, and you shall be good a time like this. na itakuwa vema siku yako kama hii. Bwana wabariki. Thank you. Naitwa Gojiri wa Wanjohi. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani arogoshwa. Mwathani arogoshwa. Jitagwo Muthiga wa Nduati, ujaina kanitha itagwo Bethel Victory Church. Mimi ni Muthiga wa Nduati. Wa Nduati. Na ubina kanisa inaitwa Bethel Victory Church. Aha. Mimi ni kama mmoja wa founders wa kanisa hilo. Mimi ni mmoja mwanzilishi wa kanisa hilo. Na Mungu ametusaidia sana. Na Ngai ni atuteithĩtie. Kwa nini tumefika leo? Niki gitumite tukinywa muthi. Dada huyu alipookoka, riria uyo ahonokire, akatukuta kwa ushirika agitukora ngwataniro ambao uliitwa Flamingo Freehold. Wetagwo Flamingo Freehold. Sisi tukua vijana. Ithuĩ tũrĩ anake. Mimi niko mdogo kidogo. Ndi munini hanini. Na yeye na ndugu Rurengo alikuwa tunakaa na ndugu Rurengo kwa nyumba moja. Twakora na Rurengo nyumba ĩmwe. Na ushirika wetu tukakuwa mkubwa, na ngwatanĩro ĩkĩneneha, tukaambiwa tufungue ushirika unaitwa Langalanga. Tukirwo tuhingũre ushirika wetagwo Langalanga. Na tukapewa nyumba ya kuanza ushirika, maana ndugu Miano, Bishop Miano alikuwa ameokoka wakati huo. Tukiheo nyumba ya kuhingũra ushirika. Ndio Bishop Miano alimuhonoku. Alikuwa ameokoka wakati huo. Ni ahonokete. Na alikuwa amependa Mungu sana. Na ni endete Ngai muno. Tulipokuwa natafuta nyumba ya ushirika, riria twethaga nyumba ya ngwatanĩro, ndugu akatupa nyumba yake. Mũrũithe witũ agĩtũhe nyumba yake. Na tukaanza mikutano ya usiku huko. Tukiambĩrĩria mĩcemanio ya utuku. Naye ndugu Mwangi Mothe akaokoka. Aha. Bwana asifiwe sana. Na ninakumbuka huko ni miaka hiyo ya 70 na kitu. Ni miaka ya 70 na kindu. Na dada huyu maana alikuwa anatoka Flamingo. Mwarũithe witũ tondũ ma Flamingo. Na mami wa wale mukali. Na mama yake alikuwa mkali. Ndetekagira muiretu wake athio tuko. Hangetaka msichana wake aende usiku. Na ngwatanĩro ciekagwo tuko. Na shirika zilifanywa usiku. Kwa hivyo ilibidi wazee wa kanisa. Watu mekire athuri ya kanitha. Aliyeitwa Gaitha. Gaitha. Ndugu analenga namkumbuka na Moya na mzee mwingine alikuwa Baba Mwando, waenda waombee ruhusa maana tunaenda ushirika mbali. Mathi mahoere mwarũithe witũ rũtha tondũ twathiaga ngwatanĩro haraya. Na hangekubaliwa kama hajaombewa na wazee hawa ushirika, na ni wa kijiji chake. Ndangĩetĩkĩririo atahoeirwo rũtha nĩ athuri acio. Na tunashukuru Mungu maana amepumzika. Turenda kugoca Ngai tondũ nĩ ahurũkĩte. Na amefanya kazi yake. Na nĩ arutĩte wĩra wake. Lakini kila mmoja wetu ajiulize. No umwe witũ nĩ eyũrie. Utakapopumzika, rĩrĩa ũkahurũka rĩ, wacha yale tutasema. Maria tukauga. Mungu atasema nini habari yako? Ngai akauga ati. Hiyo ndio imefanya tukuje leo. Tulikuwa na mkutano tumana mũcemanio mothe wa maaskofu ambao ni wa maombi siku ya leo. Wa maaskofu. Na tukaamua kukuja. Na twaketua guka. Tukasema hatutaenda maana mkutano ni wa maombi. Twakiuga tutigothi twa mũcemanio wa mahoya. Tuje hapa tuke guku kwa sababu ya upendo wa dada yetu. Ni tondu wa wendo wa mwarĩ wa ithe. Ulisikia Rurengo akisema tunamwitaga Wangari wa Keru. Tulimuita Wangari wa Keru kwa sababu hiyo ndio njia tulimzoea. Asante. Mungu awabariki sana. Thank you. Tungina mengi tungesema. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani witũ arogoshwo. Niwasalimieni waombolezaji wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwanza ni kutoa pole zangu kwa Baba John. Kwamba kũruta rambirambi ciakwa kũrĩ ithe wa John pamoja na watoto wake hamwe na ciana ciake na jamii yote kwa jumla. Na jamii yothe o ũrĩa igana. Majina yangu ni Bishop Kimani. Njĩtagwo Bishop Kimani. Wengi wa hapa wananijua maana niko nyumbani. Andũ aingĩ a gũkũ nĩ manjũĩ tondũ mũciĩ. Wakati huu tunahudumu kule Nakuru. Ihinda rĩrĩ tũratungata kule Nakuru. Nina neno tu moja alafu mke wangu awasalimie. O kiugo kĩmwe tu mwarĩ wa ithe witũ amũgeithie. Kuna mambo matatu ambayo ni ya lazima lakini ni magumu sana kuyakubali. Kwĩ maũndũ matatũ no mũhaka no nĩ maritũ mũno. Hasa wakati jambo kama hili limetokea. Mũno mũno ta rĩrĩa ũhoro ta ũyũ waumĩra. Nayo ina A tatu. Na ĩna A ithatũ. A ya kwanza ya mbere ni kusema accept. Ni kuga gwĩtĩkĩra. Ya pili ni kusema accept, adjust. Ya kerĩ ni kuga ugarũrĩre. Na ya tatu ni kusema advance. Na ya gatatũ ni kuga ũthiĩ na mbere. Mambo hayo matatu ni ya lazima. Maũndũ macio matatũ nĩ ma o mũhaka wakati kama jambo hili limetokea. Rĩrĩa ũndũ ta ũyũ waumĩra.
lakini huwa ni ngumu sana kuyapokea. None hale undu koragwo inya muno kumamukira. Familia ningewaambia hivi. Family kwenda kumwiro Mungu ambaye ametumikiwa na huyu dada miaka yote. Ngai uria tugatitwo ni mwara withe itu miaka yothe. Atawapa neema ya kukubali mambo haya matatu. Ni kumuhe wega wake wa gwitikira maundu ma matatu. Maana ninyi Mungu amewapa nafasi ya kuendelea na maisha. Tondu Ngai ni amuhete na ihinda ria guthi na mbere na muturire. Sitasema mengi. Ndikwaria maundu maingi. Jamii yetu kwa jumla ni rafiki ya jamii hii. Family yakwa ni arata a family no. Na zote tumetoa pole zetu. Na ithuothe ni twaruta rambe citu. Mungu awabariki. Ngai amurathime. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nipukie mkono tu juu. Ngeithie mwari wa ithe witu uyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Mrs. Kemani. Jitagwa Mrs. Kemani. Na nimeokoka Yesu ni Bwana. Ni muhonoku Yesu ni mwathani. Hapa Kambazi ndio nyumbani. Huko ni kuo mucie. Mimi ushiriki kanisa la Dem. Watanagira kanitha wa Dem. Mchungaji wangu ni Reverend Maina. Na mutungatiri wakwa ni Reverend Maina. Na nashukuru Mungu kuwa hapa leo. Ningwenda kugoca Ngai gukorwo guku muthi. Kwa sababu familia hii ya Mama John. Tondu family ni ya ithe wa John. Sisi ni very close friends. Tuli hakuhi muno nao. Na tumelea watoto pamoja. Na tulelete ciana hamwe. Kina Kabai na Ng'ang'a na Kesia. Acio the wamekuwa wakikua na watoto wangu. Makurite hamwe na ciana ciakwa. Hata kijana yangu mkubwa wako huko. Ona mwanake wako na mukuru wego huko. Wang'ang'a pahali huko, simama uchukue mkono juu. Wang'ang'a rugama hali ole. Ni woria, ni woyo, ni woyo, ni woyo. Au kuja tu wasalimie. Oka. Asanti, ninashukuru Mungu kwa siku hii ya leo. Gogoca Ngai muthenya wa umuthi. Kwa sababu tuna celebrate life lived ya Mama John. Turakenera muturire mwega wa nyina wa John. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwathani witu arogo. Bwana wabariki. Amen. Wasalimie. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa la Maombolezo, Bwana asifiwe. Amen. Kama venye mmesikia, naitwa Wang'ang'a wa Kimani. Jitagwa Wang'ang'a wa Kimani. Na juzi wananiita Ken wa Ruth. Na ningine marajita Ken wa Ruth. Nilioa juzi like 3 months ago. Ndirahikanirie ta wiki igiri thiru. Na mam miezi 3 tafadhali. Miezi 3. Mimi ni mzee kidogo. Ndio mudhuri ya nini? Amenipunguza sana. Mama alikuja harusi yangu. Maito nio kire uhiki wakwa. Na akakuwa baraka sana kwetu. Na agikorwo akirathimo muno. Kabai na Ng'ashu tumekuwa pamoja. Andu acio tukoretwo hamwe. Sisi ndio tulikuwa madansa wale wakali sana kanisa hili. Ni hivyo tu dansa kanitha uyu. Tukiwa primary na high school. Primary na high school. Ile Kenya ningewahimiza kwamba kiria gwenda kugano ate. Tumesikia legacy ya mam katika mambo ya kanisa. Nitwaigwa muturire wa mwaro ithe wa mami thiini wa kanitha. So sisi kama watoto na ithuĩ ta ciana ambao tumelelewa na watumishi wa Mungu, tureretwo nĩ ndungata cia Ngai. That is the legacy we have to keep. Ona ithuĩ tuige legacy. Mungu awabariki sana. Asante. Asante. Hiyo ni historia ambayo nilipenda itoke. Wendaga karugano kau kaume. Historia ya kanisa. Historia ya kanitha ya dada wetu. Ya mwaro ithe witu. Na imefanyika. Niekekete. Na ni mzuri sana. Na ni wega muno. Jana nilikuwa mazishi ya chief. Ila ndirarĩ mathiko ma chifu. Na hiyo mazishi ni chifu alifanya. Na mathiko macio ni chifu. Waliongoza mambo mingi. Maratogoragia maundu hakuhi mothe. Na leo ni mazishi ya mwana wa Mungu aliyeokoka akazaliwa mara ya pili, amevuta watu hawa wote. Na mathiko mamothe ni ma mwaro ithe witu uhonokete na ni magucĩrĩirie andu aya othe. Kwa hivyo singekuwa na haraka na sina haraka. Ile na ihenya. Nilisikiliza mtu mmoja. Thikĩrĩirie mũndũ ũmwe. Nilisikiliza. Ndathikĩrĩirie mũndũ ũmwe akisema hivi. Akiuga ũũ. Usiende mazishi ya mtu na haraka zako. Ndugathiĩ mathiko ma mũndũ wĩ na mahenya maku. Na hasa alikuwa akisema kwa wachungaji. Na muno aragia ni tondu wa atungatĩri ambao wanaendaga mazishi na wanapaga mikutano ingine, sasa wanasubua mazishi ya mtu kabisa. Arĩa mapangaga maũndũ mangĩ na me mathiko-inĩ magathumbura mathiko muno. Na mazishi na mathiko-rĩ
Nimefanya mazishi mingi. Nijikite mathiko maingi. Nalikuja kujua ya kwamba mazishi inafananaga na yule mtu anazikwa. Mathiko mahananaga na mundu ucio urathikwo. Kama yeye alikuwa mtu wa watu watakuja hivyo mmekuja. Okororale mundu wa andu meguka na watazungumza mambo yake. Na mario maundu make. Sasa wote tumenena. Ithuothe ni twaritie. Nafasi hii nataka kuitoa kwa watu wawili. Wenda kuruta ihinda riri ni tondu wa andu eri. Hawa wote tumezungumza tuna mama. Aya othe twaritie twina tuna mama. Twina atumia. Tuna mama mzazi. Twina aciari aitu a mami. Abaye walitusaidia sana. Matuteithirie muno kuwa hivyo tulivyo leo. Gukorwo turi uguo turi umuthi. Na ningependa kumpa mama askofu nafasi hii. Wenda kunengera mutumia wa askofu ihinda riri. The late Bishop Kuria. Mutungatiri mutigaire Kuria. Nimesikia nikinyima nafasi hiyo kwa huyu mama. Ndaigwa ingiaga kuhe mutumia uyu ihinda riri ni kama nimenyima heshima yote ya mazishi haya. Ni tada thukia mathiko mothe. Amen. Muriaga inyuothe. Mwathani arogocwo. Mwathani Bwana asifiwe. Njitagwo Ruthu wa Kuria. Mimi naitwa Ruthu wa Kuria. Na ndi muhonoku. Na nimeokoka. Mwathani ahonokirie riria onire niguo kwagiriire. Bwana aliniokoa kwa wakati aliona inafaa. Na ni anduritie kuma hindi iyo. Amenidumisha tangu siku hiyo. Na ndire nderira ni undu wa kuhonoka. Sijajuta kwa sababu ya wokovu. Tondu ni atwaranaga nani irima-ini. Yeye huandamana nami katika milima. Ona mekuru-ini ni atwaranaga nani. Na hata katika mabonde huandamana nami. Ona ria ndi weru-ini ni atwaranaga nani. Hata katika nyika huandamana nami. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Na ndi mukenagira. Na namfurahia. Na ngamutua mwihoko. Na namfanya tumaini. Ni tondu ndanamuona maundu-ini makwa. Nimeshamuona katika mambo yangu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ni ndeithagio ni kiugo githiini wa Nahumu 1. Na asaidiwa na neno katika Nahumu 1. Mwari wa 7. Mstari wa 7. Kiugaga atiriri. Inasema. Ate Jehova ni kihingo kirumu. Yehova ni mlango umesimama. Ni mlango imara. Mlango imara. Hindi ya minyamaro. Wakati wa shida. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Na ni atianaga. Na yeye huheshimu aria mamwihokaga. wale ambao wanamtumaini. Mwathani arogocwo. Bwana atukuzwe. Uhoro ucio ni unjikiraga ngoro hinya. Jambo hilo laniweka nguvu. Mwathani arogocwo. Bwana atukuzwe. Riria tuoka huko kanitha gutiari kanitha. Tulipokuwa tukija hapa kanisa hakukuwa kanisa. Ni kwali andu matakinyete 12. Kuna watu ambao hawakufika 12. Amwe maumete Bahati. Wengine walitoka Bahati. Na ithuĩ twaumĩte Mũnanda. Wengine Munanda. Na tukihunjia Jesu na akimenyeka itura riri. Tukahubiri Yesu akajulikana jiji hili. Na nikio mwaigua ngĩtwo mam. Ndio nimeitwa mam. Ona kanitha ũyũ ndwariho ona ũrĩa wa tene. Hata ile ya zamani na hii jipya haikuwepo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Twathomaga mĩciĩ ya andũ. Tulisoma katika boma za watu. Na rungu rwa mĩtĩ. Na chini ya miti. No Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Lakini Mungu ni mwema, ni mwaminifu. Hĩndĩ ĩyo nĩguo kanitha witũ wetagwo wa Kahama. Kanisa liliitwa la Kahama. Na kanitha ũyũ waciarirwo nĩ Hama. Na kanisa hili lilizaliwa na hema. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Hema ya mbere twambĩte harĩa hetagwo ha Wathingira. Pale kwa Wathingira tuliweka ya kwanza 1974. Katika mwaka wa 74. Ya kerĩ tukiamba haha kanitha-inĩ ũyũ. Tukaweka ingine hapa kanisani hili. Gũtarĩ kanitha. Kama hakuna kanisa. 1977. Mwaka wa 77. Na andũ aingĩ magaciarwo harĩa magaciarwo hĩndĩ ĩno ĩngĩ. Wengi wakazaliwa hapa na pale pengine. Na kanitha ũkinyĩte hau ũkinyĩte. Na kanisa limefika hapo limefika. Na gũkagĩa honge nyingĩ. Na kumekuwa na branches nyingi. Ni ũndũ wa ihunjia rĩu twakĩhunjirie hĩndĩ ĩyo. Kwa sababu ya yale mahubiri ya siku hiyo. No nĩ Ngai wa
warutaga wĩra wake. Bwana alifanya kazi yake. To niwe waciarire kanitha. Yeye ndiye alizaa kanisa. Niwe watuhotithirie. Ndiye aliyetuwezesha. Ona umuthi tutari na Ngai tutiri undu tungihota. Hata leo pasipo Mungu hatuwezi lolote. Ona aria marahunjia riu matari na Ngai matiri undu mangihota. Hata wale wanahubiri bila Mungu hawawezi chochote. Mwathani aromurathima. Bwana awabariki. Ndakinya hau ni undu wa gwitwo mamu. Aha, nimefikia hapo kwa sababu ya kuitwa mama. Njoke njuge nyina wa John. Niseme Mama John. Ndamumenyire hindi yo mahunjagia na athuri acio mauma haha Naikuru. Nilimjua wakati huo walihubiri na hawa wazee wa Nakuru. Twamwitaga Wangari wa Naikuru ithui. Tulimuita Wangari wa Nakuru. Ari muhuri wa ndarama chupafu. Alikuwa mcheza ngoma chupafu. Ona akiroka gukua ri. Hata kabla ya kufa. Sunday o ndaigura ni ahura ndarama kanitha. Sunday hiyo alipiga goma kanisani. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Tondu thitima ni ciorite. Maana stima zilipotea. Mwathani arogocwo. Bwana atukuzwe. Nie ndimuita ndungata ya Ngai. Namjua kama mtumishi wa Bwana. Na mutumia mwega. Na mama mzuri. Nie muthuri wakwa ndari kuo ni abatire. Mzee wangu alipaa mbinguni. Na miaka 3 atuire atwaragwo thibitari ni ithe wa John. Aha, miaka 3 alipelekwa hospitali na baba John. Ithe wa John amutwaraga utuku wa thaa 7. Usiku wa saa 7. Wakauma tukathie Nairobi. Paka Nairobi. Niguo tukathie nake na murio wakwa. Pamoja na kijana wangu. Nigatha tutigwo tunyitirire ithe. Ili tuachwe tushikilie baba. Na kaithe wa John asaidie haria kupaki gari. Na baba John ajue mahali ataweka gari. Korwo ari na mutumia mũru ri. Kama angekuwa na mama mbaya. No amugirie guthie. Anaweza kumkataza kwenda. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Miaka 3 muthuri agithie Naikuru. Miaka 3 bwana akienda Nakuru. Ria rege Nairobi. Wakati mwingine Nairobi. Ria rege Kijabi. Wakati mwingine Kijabi. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ona andu aitu ithe wa John gutire kundu kwa andu aitu atoi. Amejua baba John anajua kwa watu wetu wote. Na agitiga mutumia nyumba. Na aliacha mama kwa nyumba. Nikore atumia magiragia athuri ao gutungata. Kuna wamama wanakataza waume zao kutumika. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ona ni njoi muhunjio mwe watigire kihunjio ni undu wa mutumia wake. Hata mmoja namjua aliacha mahubiri kwa sababu ya bibi yake. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ni undu cio mutumia ucio arari wa kirathimo. Huyu alikuwa wa baraka. To ni aragitigagwo mucie. Aliwachwa nyumbani. Ona ithe wa John agitungata kanitha. Na baba John akitumika kanisani. Nake ni mwake igwa ria hunjagia ria ari mwithi. Mnasikia vile alihubiri wakati alikuwa mchanga. Ona akura ndaratigite. Hata akiwa mzee hakuacha. Mwathani arogocwo. Amen. Ngai arotuhe roho ucio. Bwana atupe roho hiyo. Mwathani arogocwo. Bwana atukuzwe. Tondu mundu ni mwiri ukuaga. Ni mwili unakufa. Roho ni Ngai ukuaga. Bwana anabeba roho wa mtu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ithe Johana ndokire na roho wa Elija. Yohana alikuja na roho wa Elija. Ngai aromurathima. Bwana wabariki. Atuhoere kanitha. Na tuombee kanisa. Mucie wa ithe wa John wina uritu. Boma ya baba John iko na uzito. No ndake mwira athome na humu imwe. Nimemwambia asome na humu moja. Na kanitha nako kena uritu. Na kanisa liko na uzito. Na nyuo muteithio ni na humu imwe. Hata nyinyi musaidiwe na humu moja. Mwali wa mugwanja. Mstari wa 7. Ngai aromurathima inyuothe. Amen. 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 Rĩu korwo nĩ ndakĩmũhingĩrĩria ndeto icio na angĩkorwo nginya thaa ici ndũrĩ ũraigua ũhoro wa Ngai kuma kũrĩ andũ acio othe marĩtie. Na mpaka saa hii kama haujasikia habari za Mungu kwa wote waliozungumza. Ai, wewe mũritũ. Ai. Na warituha. Deputy Bishop wa Nakuru North. Deputy Bishop wa Nakuru North. Na rabirabi ya Bishop from Nakuru North. Okay. Karibu. Asante. Na wasalimu yote kwa jina la Yesu. Hamujambo. Mutikege itheke murega. Aha. Mimi naitwa Reverend Degwa. Niko na mke wangu yuko pale. Simama tu ufanye watu hawa hivi. Asante, huyo ndiye mke wangu. Nimeomba nafasi niseme ya kwamba mimi nahudumu Nakuru North chini ya Bishop Isaac Keiro. Alijua habari hizi jana, akawa na mkutano leo, na kwa hivyo akasema nilete rabirabi zake kwa baba John
Baba John, pokea rabirabi hizo za bishop wangu. God bless you. Amen. Nitire mundu mumata. Kumata ni ndaregire. Ngai arehe atungatĩri aingĩ kĩũngano ta gĩkĩ njoke ndĩyũrage na inyuĩ ngĩmũhunjĩria. Ati Mungu alete watumishi wengi hivi alafu mimi nijiwe hapa nikihubiri. Tondũ ikorwo ndĩ kĩrimũ kĩũru. Naweza kuwa mjinga sana. Na hamwe na historia ĩyo twaheo nĩ maitũ witũ. Pamoja na hiyo ambayo tumepewa na mama yetu. Nigetha mastaafu ili wastaafu ni maciarire askofu walizaa askofu uria warũgamĩrĩire district itu hĩndĩ ĩrĩa yarĩ yothe hamwe etagwo Nakuru North. Wakati aliyesimamia district yetu iliyokuwa kuu iliitwa Nakuru North kabla ya kugawa mbili. Itanagayo maita meri. Na askofu Daktari Geto aliyekuwa askofu wa wilaya yetu akagawa wilaya yetu mbili. Askofu Daktari Geto akigaya district ciarĩ igĩrĩ na akapewa na askofu aliyetuacha. Na kiheo ni askofu ule watu tigire. Naye akagawa mbili. Na kia kigaya igiri. Mke wake tuna yeye hapa leo. Umuthi twina mutumia wake guku. Nilitaka yeye awe wa mwisho kabisa. Wendaga korwo wa mwisho pio. Kwa sababu ninataka kuamini ya kwamba ni shughuli zimekatasa region askofu wa region yetu awe hapa. Enda gwiciria ni shughuli nyingi higiririe RO witu gukorwo guku. Na amekuwa akifika kwa Baba John. Yakoretwo agikinya kwa ithe wa John. Na amenijulisha ya kwamba hatakuwa na sisi kwa mazishi haya. Ni ajirire tutiko na kedhini wa maziko maya. Nashukuru ametuma mama askofu na pia yeye ni mchungaji Reverend Virginia kutoka Bahati Central Local Church. Amen. Tumpigie makofi anapo. Anakuja kuleta pole zake. Okay, arehe rabirabi yake za askofu na apology ya askofu Geto. Nafasi hii ni yake. Ni yaku nafasi. Baada ya hiyo tutasikia neno la Mungu. Toigwe kio kia Ngai thutha woguo. Amen. Amen. Asante askofu. Thank you askofu. Nataka kuwasalimu nyote katika jina la Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa mchungaji Virginia Geto. Jitagwo na ninataka kushukuru Bwana siku ya leo. Gwenda kugosha Ngai muthenya wa umuthi. Ni kwa sababu ameendelea kuwa katika maisha yetu. Ni akoretwo thiini wa muturire witu. Vile bishop wetu ametuambia. Otoria bishop atwira. Tumeenda kwa Baba John. Ni tukoretwo tuthiite kwa ithe wa John. Tukiwa na kiongozi wa mkoa. Turi na mutongoria wa region. Nasikia leo najua kwamba pia ako katika mkutano wa mkoa. No muthi emushamanio wa region. Hangeweza kuwa pamoja nasi. Ndangehota gukorwo hamwe na ithu. Lakini pia naendelea kuleta pole zake Baba John. No ni athi na mbere na kurehe pole ciake ithe wa John pamoja na familia. O hamwe na family. Utangulizi wangu ni kwamba kiambiriria yakwa ni atiriri. Mimi ni baadhi ya wamama ambao walibarikiwa mahali hapa. Niĩ ndĩ ũmwe wa andũ arĩa atumia arĩa marathimitwo gũkũ kupitia ushawishi wa mama wetu Mama Nao kugerera ũhoro-inĩ ũrĩa waheanirwo nĩ nyina wa Nao. Jinsi Paul aliambia Timotheo, o ta ũrĩa Paulo erire Timotheo, ya kwamba alinde ujana wake, ati amenyerere withi wake, na sifanye ujana wake udharauriwe, na ndakareke withi wake unyararwo. Mama alinifunza kulinda umama wangu, maitũ nĩ andeithirie kumenyerera utumia wakwa, na nisikubali ukadharauliwa, na ndikanetĩkĩre unyararwo. Sauti ile alininenea, mugambo ũcio ndaiguire, nashukuru Bwana, nĩ ngocaga Ngai nĩ tondũ waguo, ilikuwa ni sauti
ya baraka. Wale mugambo wa kirathimo. Nimeendelea kule kwa mkoa. Ni ngoretwo ni udwarite nginya kule region. Na ninaendelea kunyenyekea. Na ni janabe na kwenyihia. Kwa sababu Bwana anataka unyenyekevu. Tondu Ngai niendaga kwenyihia. Jambo lile tu ningeongea kwa sababu ya jambo limetuleta mahali hapa. Ndurengenda kwaria tu ni tondu wa mathiko momuthi. Ni kwa sababu marehemu Wangare ameaga. Ndo mwaraithe itu Wangare ni akuite. Najua ya kwamba yeye amepigana vita ya ugonjwa na uchungu mwilini. Ni arwite bara ya murimo na ruo ruingi. Yeye amekimbia mbio ya uchungu mwilini. Ni atengerete ihenya ria ruo ruingi. Na amemaliza mwendo akiwa ndani ya imani. Na ni arikitie rugendo ethiini wa Mwathani. Yawezekana hata kati yetu hauna ugonjwa uchungu mwilini mwako. No kuhoteke nduri na ruo na nduri na murimo. Lakini kuna yale unaweza kuwa ukiyapitia. No kuri maundu ungikorwo ukigerera. Naomba uyapitie ukiwa vitani katika imani. Ne gerera maundu macio orumitie witikio. Na pia ukimbie katika mbio ya shida ambazo unapitia ukiwa ndani ya imani. Na utengere ihenya riu uratengera uri o thiini wa witikio. Na pia umalize ukiwa ndani ya imani. No coke urikiririe wega wi thiini wa witikio. Nasema Bwana wabariki. Ngai amurathime muno. Awatende mema. Amwike wega. Asante pia askofu wa wilaya. Thank you askofu wa wilaya. Kwa sababu ya ukaribisho wako mkubwa. Tondu wa kunyita ugeni wega. Bwana wabariki. Thank you very much. Asante. Sasa nataka kumkaribisha mtumishi wa Mungu atuletee neno la Mungu. Ita ugeni ta Ngai iturehere kio kia Ngai. Na sina lingine ila kabla hajafika hapa, maana kuna hatua atanakinya haha tondu hakiri na karugendo. Mimi siwaogozagi nikiwa wawake wawili, nina mke mmoja. Niĩ ndimutongoragia hapa. Niĩ ndimutongoragia ndi watumia eri, ngoragwo na mutumia umwe guku. Nataka asimame. Riu ni akirugame. Akikuja hapa atasema mambo mingi. Oka haha ari. Ninajua yeye ni mhubiri kama mimi. Ni mwinjilisti, ni mhujia tani. Na sitaki sasa tupoteze wakati. Thank you. Nataka awasalimie akiwa pale. Geithia andu aya mam. Aya. Mwera iguoko, mwera iguoko, mwera iguoko. Asante sana. Adoya age nimetekeretio mahikanie. Na magioka na atumia eri kanitha-ini tutimaingataga. Ha wengine wote wamekubalia kuoa na wakija na wake wawili hatuwafukuzi. No ni igikorwo ndi muhunjia na ndina atumia eri aya matingĩnjĩtĩkĩria mangĩnyingata rũcinĩ. Wanaweza kunifukuza asubuhi. Nikio ndauga ndina ũmwe. Maana nikasema niko na mmoja. Leo tuna mchungaji kutoka Kinangop. Tuna mhunjia umete Kinangofu. Ule Karangatha. Kundu gwetagwo Karangatha. Karibu na Nairobi. Hakuhĩ na Nairobi. Yeye amekuwa mmoja wetu hapa. Waretu ali umwe witu guku. Na sasa ninasema hivi, akikuja wenda kugo ageuka. Huyu mchungaji mtungatiri uyu ni naibu askofu wa district yetu moja kule Nyandarua. Ni munyinyi wa bishopu kule Nyandarua. Pamoja na hiyo, na hamwe noguo, yeye amekuwa mmoja wetu na rafiki wetu sana hapa. Twali umwe witu na murata witu muno guku. Na ni mtu mzuri. Na ni mundu wa Ngai mwega. Kabla nimpatie nafasi hii, huyu ametusaidia sana kwa kanisa hili. Huyu ni atuteithĩtie muno kanitha-ini uyu. Na huyu mzee ambaye amefiwa na mke wake, tumia ni mzee wa nguvu na wa heshima sana. Ni muthuri wa hinya muno. Kanisa letu lilipopata shida, rĩrĩa kanitha witũ wagĩire thĩna, huyu mzee alistaafu. Huyu ni alitaĩte. Alistaafu. Ni alitaĩte. Na baada ya kanisa letu kuwa na shida, kanitha witũ wagĩo nĩ thĩna, tulimuuliza kwa upendo mkubwa sana asaidie kanisa letu. Tukimuuria na wendo mwingi muno ateithie kanitha witũ. Na akakubali hata akiwa na mke ambaye anaugua. Na agĩtĩkĩra
ona mutumia wake hĩndĩ ĩyo arĩ o mũrwaru. Si huyu ni mzee ambaye anahitaji kuheshimiwa na heshima za juu sana. Ya, nĩ mũthuri ũkũbatara gĩtĩo kĩa igũrũ mũno. Anakubali kuja kuponya kanisa. Bado hali ya mkewe ikiwa si afya ya mke wake si nzuri. Afya ya mutumia wake tarĩ njega. Tulipokubaliana na Arao ya kwamba atusaidie. Rĩrĩa twarĩkanire na Arao atuteithie. Tukamuuliza atusaidie. Na tukimũria atuteithie. Alisema kama ni kanisa la Mungu sina shida, nitasaidiana na hao. Okorwo nĩ kanitha wa Ngai ndirĩ na thĩna nĩtũgũteithania. Na kwa sababu hiyo hatuwezi lala. Na tondũ wa gĩtũmi kĩu tũtingĩkoma. Na tumekuwa tukifika na kusaidiana na yeye kwa sababu tunajua yeye ni nani. Tũkoretwo tũgĩkinya gũteithania nake tondũ tũramenya nũ. Na ametoa kanisa wapi. Na arutĩte kanitha kũ. Na analiendelesha namna gani. Na aratwara kanitha. So sasa mimi sina lingine. Ndirĩ na ũndũ ũngĩ rĩu. Bishop Joshua. Karibu. Reverend Chege. Huyu ajiraga atiriri. Huyu alinibebea kabagi. Mimi nimefanya kazi mpaka hapa Kabazi mpaka na huku kule bahari. Huyu akuire kabagi. Ginyona kula kwa ngũkũ. Na huyu alinibebea kabagi yangu. Aguagira kabagi gakwa. Aliponiona na kabagi hivi. Anyona na kabagi. Alikimbia na kuniambia, "Ai, pastor huwezi beba mfuko na mimi niko hapa." Ndũngĩkua kamuhuko ndĩ gũkũ. Ananibebea mfuko. Akiguira kamuhuko. Basi siku moja tukakutana naye nikamwambia, "Wewe ulinibebea." Chamani nake ngĩmwĩra, "Wewe ũkĩnguĩra na wewe utabebewa." Nawe nĩ ũgakuĩrwo. Amen. Leo amebebewa. Ũmũthĩ nĩ wakuĩrwo. Asante. Thank you. Karibu sana. Asante. Si tumpongeze askofu anaposhuka kwa jukwaa. Tuhurire askofu witũ rũhĩ rwega kiuma jukwaa-inĩ. Nisalimie mkutano huu wa maombolezi au mazishi ya dada yetu Mama John katika jina takatifu na teule la mwana wa Mungu. Hamjamboni pande hii? Ngwenda kumugeithia inyuothe mũrĩega mwena ũyũ. Pande hii hamjambo? Na inyuĩ mũrĩ mwena ũrĩa mũrĩega? Pande hii hamjamboni? Na mwena ũyũ mũrĩega? Na wazee waliye nyuma na wamama. Na athuri arĩa me thutha ngwenda kũmũgeithia. Asante. Majina yangu ni kama hivi imetajwa, mimi ni Joshua. Marĩtwa makwa nĩ toguo merwo, njĩtagwo Joshua. Ni mzaliwa wa hapa kimwili. Na njiarĩirwo gũkũ kĩmwĩrĩ. Nilizaliwa mara ya pili na habari njema katika kanisa hili. Na ndaciarirwo rita rĩa kerĩ na ũhoro ũrĩa mwega thĩinĩ wa kanitha ũyũ. Nikalelewa hapa na wazazi wetu kina mama nao na baba yetu mwenda zake Bishop Takuria. Na ngĩrererwo gũkũ nĩ maitũ nyina wa nao hamwe na askofu witũ ũrĩa wahurũkire Bishop Kuria. Tukiwa na vijana wengine wote ambao walikuwa wametokea hapa, sasa ni wazee na wamama. Hamwe na andũ acio angĩ mekumĩrĩte haha rĩu nĩ athuri na atumia. Baada ya neema ya Mungu tena iliponifikia, nikawa na mwito wa Mungu. Na rĩrĩa wega wa Ngai wanginyĩire na ngĩkorwo na mwito wa Ngai, ukanichukua ukinielekeza sehemu za Nyandarua. Ũgĩkĩnjoya ũkĩndwara mwerekera wa Nyandarua. Kwa sehemu za Nyandarua mahali panaitwa Mukewe LCA. Kũndũ gwĩtagwo Mukeo LCA. Ndio ninayosimamia. Ĩyo nĩyo ndũgamĩrĩire. Naibu askofu wa Nyandarua East. Munini wa bishofu wa Nyandarua East. Na ninampenda Kristo. Na nyendete Kristo. Nitoe pole zangu mara tena kwa rafiki wa karibu Baba John pamoja na rafiki yake. Heane kahora gakwa kwĩ ithe wa John hamwe na mũrata wake. Maana Baba John najua ameguzwa. Tondũ nĩnjũĩ ithe wa John nĩ ahutĩtio. Maana tokeo hii lilipotokea, tondũ ũndũ ũyũ rĩrĩa waimĩrire, alikuwa akinisungumzia na simu. Nĩanjĩrire na thimũ. Alikuwa ananisungumzia na simu. Nĩakoretwo akĩnjarĩria na njĩra ya thimũ. Unakuwa kalimani mzuri. Nasema tokeo hii ilipotokea aliyagithwa ili. Rĩrĩa ũndũ ũyũ waumĩrire, wakati tokeo hili lilipotokea, ithe wa John akorirwo akĩnjarĩria na thimũ. Baba John alikuwa ananiongelesha kwa simu. Na ndakorirwo ndĩ handũ maombolezi. Nami nilikuwa katika maombolezo.
no ndagika ya kuoya thimu kwehera nigetha twaranirie na ithe wa John, lakini muda wa kuchukua simu niondoke ni tuweze kuzungumza na yeye. Kiwa ugati kai tabiotika ni dagwirwo ni uru, nikasikia amesema nimeangukiwa na mabaya. Kiwa ugati riu tukuriaga icungwa, kasema saa hii tulikuwa tunakula chungwa, ona nie thimwe gicomoka mo, hata nami simu yangu ikachomoka kwa mkono, tondu ona nie ndi haria hamakaga, hata nami nina sehemu ambayo hustuka, tondu hamwe na kuhunjia, pamoja na kuhubiri, ndi mundu tandu aria angi, mimi ni mtu kama watu wale wengine. Ndiahutirie thimu uri ingi ngikira, sikuguza simu hiyo mara tena, nikanyamaza. No horeka kidogo gicoka ngihura, lakini baada ya kutulia nikampigia simu, ikione Reverend Muchori, ikachukuliwa na Reverend Muchori. Niwe wadaririe kiria kia happen, yeye akanieleza lililotukia. Ona rithe witu na rithe witu aria twari nao ni marigirwo ni kigia thinia, hata wandugu na wadada walishindwa ni nini imenisumbua, tondu tucio ni cia thinirie, maana ile jambo lilinisumbua sana. Muthuri utumite kuraihu nake, mzee huyu tumetoka mbali na yeye tangia nilipookoka, kuma riria ndahonokire. Nilimkuta akiwa rafiki ya ndugu wangu, ndakorire ari murata wa muru wa maitu, na mimi hata ingawa nilikuwa kijana sana alinikubali na akanileta karibu. Onakorwo ndakiri munini muno ni ajitikirire na akindehe hakuhi. Na kama kuna ndugu amenisaidia ni Baba John. Nakorwo kwina mundu undeithitie ni ithe wa John. Mambo mengi huyu mzee amekuwa rafiki wa karibu. Maundu maingi muthuri akoretwo murata wa hakuhi, na akanisaidia hata kukaa vizuri na kanisa, na akindeithio na guikara wega na kanitha. Hata ninakumbuka siku moja Bishop Peter Kuria tukiwa ushirika pale Mathare. Ndirarikana hindi mwe Askofu Peter Kuria twi haria Mathare, alisema nimekuwa na vijana wengi lakini Joshua sijakuwa na jambo la kumshtakia. Akiuga nie ngoretwo na andu ethi aingi no Joshua ndire ndona undu wa kumushukira. Maana Baba John aliniweka uoga, tondu ithe wa John ni aharukirie guoya muno ya kuogopa watumishi na utumishi na kanisa, gwitigira ndungata utungati na kanitha. Na kwa njia hiyo nikapata neema ya kutafuta uso wa Mungu, na njira iyo ngigia na kibi na uhoro wa gucaria uthio wa Ngai. Kwa hivyo Baba John ni rafiki wangu. Kwa ithe wa John ni murata wakwa. Siku sio nyingi alikuwa amenitembelea kwangu. Thiku itari nyingi ni arajereire. Hata mwezi hauko umemalizika, siku ilikuwa kama wiki kama 3 hivi. Mweri ona ndurathirite cirari yo thiku nini. Alikuwa amenitembelea nyumbani. Ni okite kujerera gwakwa kiwa na Baba Kagathi, mena ithe wa Kagathi. Sinaonekana ni rafiki kweli, na eti murata wa hakuhi muna. Kwa hivyo ndiposa nimefika, na nikio gitumi kiu gitumite njuke, na ili niweze kuleta pole zangu, na nigetha ndehe pole ciakwa kwa sababu ya tokeo hii, ni tondu wa undu uyu kiumirite. Na maana wewe ni mtu, na tondu nawe wi mundu, sinaomba kwanza usimame kidogo. Ndirakihoya witikire kurugama hanini. Nyanyuka tu kidogo. Tarugama na maguru maku kidogo. Nyanyuka tu. Rugama tu. Na niombe waibaji watuongoze kifungo kimoja. Na hoe aini moke matutongorie na rwimbo ili hata kifungo kimwe iweze kutembea kidogo. Nigetha ona miri itu nyorokie hanini. Andu aria thingu na horeri me ngoro njega. Watu walio wenye haki na wapole huwa na moyo safi. Hatuna maiki zingine? Tutiri na maiki ingi, ili ya kwamba tuweze kwa sababu wazee unajua miaka imeenda. Ndiramenya thuri miaka no ithiete maheo na ihinda. Kwa hivyo kweli nafasi ilikuwa inahitajika. Kwa hivyo kweli kanya nige kubataranagia. Asante. Thank you muno, thank you muno. Haya twende tu. Adore thigu na oreli megora jera sio iretha nemesia itare jabanio taki maigwe uria mara thimetwa adera makerathi makione kerera wa mara thimeire naigaire I don't
Asante basi. Naomba sasa tuketi. Guhoya riu tuikare thi. Jambo la tatu, ningependa kutoa shukrani tele kwa askofu wangu Stephen Mboro Muchai. Undu wa gatatu ni kwenda gucokia ngatho cia mwanya muno kuri askofu wakwa Stephen Mboro Muchai, na pia na rafiki wangu wa zamani wa miaka mingi kama hivyo amesema, na murata wakwa wa miaka mingi otoguo agweta, kwa ajili ya kunitunukia heshima hii ili niweze kusimama katika ibada hii ya mazishi ya dada wetu Wangari. Tondu wa kuhe kamweke kau na gitio giki nigetha ndugame ibada no ya mwari wa ithe itu Wangari. Sina haki kabisa ya kusimama kwenye mkutano huu. Ndire na kihoto kiiganu gia kurugama thiini wa mucemani uyu. Na ninasema askofu, Mungu wa mbinguni na akubariki. Ngwenda kuga askofu, Ngai wa iguru arokurathima. Na Mungu akutende mema. Na Ngai agwike wega. Na mahali tulienda na wewe siku moja kuombea familia moja iliyokuwa na shida, na handu hamwe twathiete kuhoera family yari na thina, walinipatia ndurume jana nikulete, lakini nikaweka kwa sinzi yangu. Ndiranairwo ndurume ira ngurehere, no ndirameiga kiugo giakwa. Kwa hivyo sasa ripoti imefika, lakini ndurume iko hapo. Ripoti ni ginyu, no ndurume kirio kiugo giakwa. Unakumbuka hali hiyo vile ilivyokuwa? Ni uraririkana uria kwahanaga? Jana niliambiwa imefika. Ira ndirerirwo ni irakinyire. Pia maaskofu wengine waliopo kama Askofu Kimani na kutambua sana, ni rafiki wangu wa miaka mingi pia. Askofu aria tukiri nao Bishop Kimani ni murata wakwa wa miaka mingi, na maaskofu wengine wote walio hapa, na askofu aciagi othe makiri kuo, na mkewe Arau pia, na mtumia wa Arau witu, na mama yetu mama nao alitusaidia sana. Mami witu nyina wa nao atuteithĩtie muno. Ninapenda nilete neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu linatufaa. Nĩngwenda kurehe kiugo kia Ngai tondu kiugo kia Ngai nigitwagĩrĩire. Na nimepewa nafasi hii ili niweze kuleta neno la Mungu. Na ndaheo kanya gaka nigetha ndehe kiugo kia Ngai. Na kwa sababu nimepewa nafasi hii ili niweze kuleta neno la Mungu, na tondu ndaheo kanya gaka nigetha hote kurehe kiugo kia Ngai, ninataka kunena habari ya kupitwa na wakati wa kuchelewa, wa kutembelewa. Kwa ndenda kwaria uhoro wa kuhitukwo ni ihinda riria ria gucererwo. Ithaa rĩa gucererwo. Hiyo ndio nitakayonena kidogo kwa sababu ya muda. Uguo niguo ngwenda kwaria o hanini ni tondu wa ihinda. Na ninapo nena habari ya kupitwa na wakati wa kutembelewa, na riria ndiraria uhoro wa kuhitukwo ni ithaa riria ria gucererwo, ninapenda kukumbuka miaka kadhaa ambayo iliyopita. Ndenda kuririkana miaka igana ona irikitie kuhituka. Nilikuwa nikisafiri nje ya nchi hii. Hindi ndathiaga nja ya bururi uyu. Na tulipofika pale kwenye uwanja wa ndege, na riria ndakinyire haria kiharo-ini kia ndege, na kukawa na mama kijana aliyekuwa mbele zangu, na hagikorwo he na mutumia mundu mwithi wari mbere yakwa, na alikuwa amebeba mabegi yake, na ni akuite bagi ciake, na alikuwa na furaha kubwa sana, na ni ari na gikeno kiingi muno, yani furaha iliyokuwa inatokea mpaka upande wa juu, gikeno kiria kiaumagira nginya na iguru. Na alipofika kwa wahuduma wa ndege, na riria akinyire kuri aria mathondekaga ndeto cia ndege, akapeana tikiti yake, akineana tigiti wake. Niliona huyo mtu msaidi mfanyika ama mhuduma wa ndege aliangalia tikiti yake. Kiona muruti wa wira wa ndege arora tigiti wake, akaiangalia tena akamwangalia, akirora ringi agicoka akimurora, akaiangalia mara ya pili akamwangalia, akimurora rita ria keri akimurora, mara ya tatu alisema hivi, rita ria gatatu akimwira uu, oh, you missed your flight. Ati ni waga kunyita riubuka riaku, kwa sababu ulikuwa umefaa kufika hapa saa 2 asubuhi, tondu ukwagiriirwo gukorwo kinyite haha thaa 2 rucini, lakini sasa ni saa 2 ya usiku, no riu ni thaa 2 cia utuku. Sasa pia watu wa Mungu, riu na ithuĩ andu a Ngai,
tumekuwa na mambo mengi ambayo imetusingira katika maisha yetu. Tukoretwo na maundu maingi matuthiururukiirie muturire-ini. Na mambo mengi ambayo kanisa linapita linajeruhika moyo. Na maundu maingi kanitha ukoragwo kigerera ni utihikaga Na ngoro. wakati mwingine tunakosa kuelewa wakati wa kutembelewa na Bwana. Na ihinda ringi tukaga kumenya ithaa ria gucererwo ni Ngai. Lakini kabla yote nisome kama vile ilivyoanakiliwa katika kitabu cha Injili ya Luka. No makiria macio gwenda tuthome thiini wa ibuku ria Luka. Soma 19 Luka. Thiini wa murango wa 19 ibuku ria Luka. Na nisome 41 mpaka hapo 44. Na thome 41 nginya 44. Alipofika karibu aliona mji akalia. Akasema, laiti ungalijua wewe katika siku hii ipasayo amani, lakini sasa umefichwa macho pako. Kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma likusunguke, watakusingira na kukushuru pande zote. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako. Wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu haukutambua majira ya kujiriwa kwako. Nake akinya hakuhi akiona itura riu akiririra akiuga atiri, nari korwo ni ukumenyete umuthi o we mwene maundu maria marehanagira thayu, na riu ni mahithitwo maitho maku, ni undu matuku ni magagukora riria thu ciaku igakurigiceria na kihumbu gia tiri na iguthiururukirie na ikuhingiririe miena yothe na igutungumanie na thi, ona ciana ciaku iria iri kuu thiini waku na cio thu ciaku itigatigaria thiini waku ihiga ona rimwe riikarite iguru ria riria ringi, tondu ni wagire kumenya hindi iria wacereirwo. Maana ulikosa kujua wakati ulipotembelewa. Turudi hapo juu kidogo. Tushoke hau rugongo kiasi. 19:1 neno tunalolijua sana. Thiini wa Luka 19 kamuhari ka mbere kiugo kiria tui muno. Inasema, maandiko marauga uu, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama kulikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watosha ushuru. Naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbiu, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Naye Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo inanipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Nake agitonya Jeriko, akirika gukuhungura, na riri kuu kwari mundu wetagwo Zakayo, nake ari mundu munene wa etia biacara igoti, na ari gitonga. Nake niendaga kuona Jesu amenye uria we, no riri akiremwo ni undu wa kihatikano kia andu, tondu ari mundu mukuhi. Nake akihanyuka na mbere akihaica mukuyu nigetha amuone, nigukorwo Jesu atigairie hanini ahitukire hau. Nake Jesu akinya ho agitira maitho na iguru, akimwira atiri, Zakayo, haruruka narua, nigukorwo no kinya njikare gwaku umuthi. Nitwagosha na twatia ritwa riaku riamure, we Ngai wa unene. Amen. Mwathani thiini wa Kristo Jesu, riu kwina itu ria keha thiini wa nyumba ya ithe wa John. Oh God. Mucemani uyu Ngai witanite na wendo na tha ciaku. Yes. Ndauhoera na ndawambararia mbere yaku ithe wa maroho maitu. Amen. Itikira itu ria uhoti na hinya waku rituoe ithuothe. Yes. Ritukinyie wendo-ini na meciria-ini ma unene waku. Amen. Tuigue na tumenye uria wendete tondu wi Ngai. Yes, Jesus. Ni undu wa Jesu Mwathani. Amen.
Hii ndio neno la Mungu ambalo ningependa nikalifungilie moyoni mwako. Giki nikio kiugo kia Ngai kiria ingenda gucuhia thiini wa ngoro yaku. Kwa kipindi kifupi ambayo nitakayosimama hapa. Kwa ihinda inini riria ngukorwo ndugamite haha. Maana ninapenda nikukumbushe tumekusanyika hapa kwa kuwa mwenye haki amelala kwenye jeneza. Tushemanitie haha gikuririkania ni tondu mundu muthingu ni akomete ithanduku-ini. Kwa hivyo kwa njia nyingine huu ni mkutano wa watu wa Mungu. Koguo na njira ingi uyu ni muungano wa andu a Ngai. Na ninapenda nilete neno hili kwako ili ya kwamba likusaidie. Na ningwenda kurehe kiugo giki kia Ngai nigetha giguteithie. Na neno hii si neno geni kwa sababu ni habari ushawahi isikia mara pengine kwa mara. Na kiugo giki tikigeni no kuhotekeke ni ukiguite maita maingi. Au ni neno mwenyewe ushaipitia na kujisomea mwenyewe. Ona kuhotekeke ni kiugo wanathoma we mwene. Ila nilipopata habari nitasimama hapa. No riria ndirageire na uhoro ucio ati ni ngarugama haha. Neno lile lilioanguka moyoni mwangu ndio hili. Kiugo giki nikio kiragwire thiini wa ngoro yakwa. Na ndio ninapenda tuweze kulitazama. Na nikio ndirenda tukirore muthenya wa umuthi. Na habari hii tumeisoma. Tondu uhoro uyu twathoma ni wakati ambaye Yesu aliyeshuka kuelekea Yerusalemu. Ni ihinda riria Yesu aharurukire arorete Jerusalemu. Biblia inasema ilikuwa ni wakati wa Pasaka. Na maandiko maigaga riari ihinda ria giathi. Na aliposhuka akielekea kwenda Yerusalemu. Na riria aharurukaga arorete Jerusalemu. Akafika kwenye mlima wa Mzeituni. Agikinya kirima-ini kia Mitamayu. Na alipofika kwenye mlima wa Mizeituni. Na hindi ria akinyire kirima-ini kiu kia Mitamayu. Akaukabiri mji wa Yerusalemu. Agicuthiriria akiona itura ria Jerusalemu. Wala Yerusalemu haikujua wakati wao wa kujiriwa. No Jerusalemu ndiahotire kumenya ihinda riao ria gucererwo. Hawakushurika habari ya Bwana wao alipokuja kuwasaidia. Matiashughulikire iguru ria mwathani wao hindi ria okire kumateithia. Yeye alileta urejesho wake na adui zake. Aokite gucokaniriria andu acio na thu ciao. Na alileta amani katika Yerusalemu. Alehete thayo thiini wa Jerusalemu. Lakini wa Yerusalemu hawakufahamu wakati wao wa kujiriwa. No Jerusalemu matiahotire kumkurana ihinda riao ria gucererwo. Katika shughuli zao waliokuwa wakisiendesha siku baada nyingine. Magikorwo me mihango-ini yao iria matwarithagia o muthenya. Neno la Mungu limezungumza na kusema. Na kiugo kia Ngai giatwira ya kwamba Yesu alipotazama Yerusalemu. Na maandiko matwira ati riria Yesu acuthiriirie Jerusalemu. Akalia alipoitazama uzuri wake wa Yerusalemu. Akirira ona uthaka wa Jerusalemu. Na hata hekalu iliyokuwa Yerusalemu iliyojengwa na Herodia. Na hekalu ile yale Jerusalemu yakitwo ni Herode. Maana ilikuwa ni baadhi ya mambo 7 ambayo iliyokuwa ya kufutia macho ya ulimwengu. Tondu yale gatagati-ini ka maundu 7 maria mari makuguciriria. Maana ilikuwa imejengwa kwa mawe meupe. Tondu yakitwo na mahiga meru. Lakini Yesu alipotazama Yerusalemu. No riria Yesu acuthagiriria Jerusalemu. Alipowaletea amani ila hawakufahamu. Hindi ria amareheire thayo matiageire na ihinda ria guturana. Na ili waishi kwa maisha ya amani. Na nigetha mahota guturana muturire wa thayo. Lakini hawakushurikia amani hii. No matiarumbuirie uhoro wa thayo uyu. Iliyokuwa na Mwokozi wao. Uria wari thiini wa mwathani wao. Neno la Mungu lasema Yesu akalia. Kiugo kia Ngai kirauga Yesu akirira. Na wakati Yesu alipolia. Na riria Yesu aririre. Akawa na maneno ambayo aliyotoa. Akikorwo na ciugo iria aririe. Na alilia kwa maneno inasikika ina uchungu. Na aririre na ciugo ciraiguika ciari na ruo. Alilia kwa maneno ya kuomboleza. Aririre na ciugo cironekania ni cia gucakaya. Maana alisema Yerusalemu, Yerusalemu. Tondu augire Jerusalemu, Jerusalemu. Heli ungalijua wakati wako wa kujiriwa. Na alikorwo ni wamenyire ihinda riaku ria gucererwo. Lakini haukufahamu jambo lolote. No ndwahotire kumenya undu ona umwe. Maana macho yako tayari yamefungwa ama yamefunikwa. Tondu maitho maku matiahotaga kuona.
kuona wega ili kusiwe na usiwe na uwezekano wa kuona. nigetha ndukae kugia no hoti wa kuona. Na Biblia inasema hivi, na kiugo kia Ngai kirauga akanena maneno ambayo iliyokuwa na utabiri ndani yake, akiaria ciugo ciarĩ na ũrathi thĩinĩ wacio, maana yeye alinena kama Yesu mwana wa Mungu, tondũ aririe we tarĩ Jesu mwana wa Ngai, maana alikuwa na mwili kama mwanadamu, na tondũ arĩ na mwĩrĩ ta mũndũ, na pia alikuwa na ungu 100%, na arĩ Ngai 100%. Akanena akaambia Yerusalemu hivi, akiaria akĩrathĩra Jerusalemu ya kwamba kuna siku siriojiani, kwĩna matukũ maroka, kwa macho ya umbali, na maitho mekũhota kuona kũnene, akaona kwa mbali miaka ijayo, akiona miaka yokaga, ambaye aliyeleta wokovu kwa ajili ya miaka hiyo, ũrĩa warehete ũhonokio nĩ ũndũ wa mahinda macio, akaona hatari itakayoangukia Yerusalemu, akiona ũgwati ũrĩa ũkagwĩra Jerusalemu, akasema heri Yerusalemu ungealijua, akiuga narĩ korwo Jerusalemu nĩ ũngĩahotire gũkũũrana wakati wako wa kujiriwa, ihinda rĩaku rĩa gũcererwo, lakini sasa haukufahamu wakati wa kujiriwa, no rĩu ndũgĩte na ũhoti wa kũmenya ihinda rĩaku rĩa gũcererwo. Kuna siku ijayo, akiuga kũrĩ hĩndĩ ĩroka, na adui zako watakuinukia, na thũ ciaku nĩ igakũũkĩrĩra, maana ukatambua wakati, tondũ ndwahotire gũkũũrana ihinda, na adui yako atakapofika, na hĩndĩ ĩrĩa thũ ciaku igoka. Yesu aliona kazi ya adui atakayofanya, Yesu akiona wĩra ũrĩa thũ ĩgĩkaruta, na kazi ya adui atakayoinua siku hizo, na wĩra ũrĩa ũkambarario nĩ thũ ihinda rĩu. Yesu Kristo akalia, Yesu Kristo akĩrĩra, akasema Yerusalemu, akiuga Jerusalemu, wakati adui atakapoamka, rĩrĩa thũ ĩkarahũka, na wakati adui atakapokufikia, na rĩrĩa thũ ĩgagũkinyĩra, yeye atakujengea ukuta, maũndũ nĩ agagũthiũrũrũkĩria, atakujengea ukuta wa ubaya, nĩ agagũthiũrũrũkĩria na rũirigo rwa ũũru, hautaona mahali pa kukimbilia, ndũkona handũ ha kũũrĩra, wala hautaona mahali pa kujificha, na ndũkona handũ ha kwĩhitha, wakati wa amani hautakuwepo, hĩndĩ ya thayũ ndĩgakorwo kuo, maana itakuwa ni kipindi cha adui, tondũ rĩgakorwo nĩ ihinda rĩa thũ. Na neno la Mungu lasema, kiugo kĩa Ngai kĩrauga wega, na hata pia wasomi wanasema, na arĩa mathomaga maugaga ũũ, ya kwamba baada ya Yesu kusema maneno hayo, thutha wa Jesu kũrĩkia kwaria ciugo icio, baada ya miaka 30, thutha wa mĩaka 30, ukatokea jemedari Yesu aliyemuona, akiumĩra jemedari ũrĩa Jesu amuonete, ambaye kwa jina lake ni Titus, ũrĩa wetagwo Titus. Na Biblia inasema, wasomi wanasema, na athomi maugaga atĩrĩrĩ, wakaja pamoja na jeshi lake, agĩũka hamwe na ita rĩake, wakausuru mji huo wa Yerusalemu, magĩthiũrũrũkĩria itũũra rĩu rĩa Jerusalemu, na walipousuru mji huo wa Yerusalemu, na rĩrĩa mathiũrũrũkĩirie itũũra rĩa Jerusalemu, wakaua kila mmoja aliyokuwa Yerusalemu, makĩũraga arĩa othe marĩ thĩinĩ wa Jerusalemu, na jeshi lake likawa very serious, na ita rĩake rĩgĩkorwo na ũru mũingĩ mũno, wakahakikisha hakuna mtu au kitu kimesimama, makimake sure gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ warũgamĩte, na hata ile hekalu yenyewe, ona hekalu yo nyene, hata hiyo ikabomolewa, ona yo ikimomorwo, na wale ambao washaenda Israeli, na arĩa manathiĩ Israeli, wanajua ya kwamba kuna ukuta uliobakia, nĩ mamenyaga nĩ moya atĩ nĩ kũrĩ rũthingo rwatigarire, ukuta unaoitwa ukuta wa kulilia, rwĩtagwo rũthingo rwa maithori, maana hawakutambua wakati Bwana wao aliowatembelea, tondũ matiamenyire ithaa rĩao rĩa gũcererwo, kabla ya Yesu kuwajia. Yesu atanoka rĩ, Yohana Mbatizaji aliyotokea nyikani, Yohana Mũbatithania ũrĩa waumĩrĩte werũ-inĩ, alikaa pamoja na wao, aikaranirie hamwe nao, akawaambia habari ya ufalme wa Mungu, akĩmera ũhoro wa ũthamaki wa Ngai, akawaambia ufalme wa Mungu yuaja, akĩmera ũthamaki wa Ngai nĩ ũroka, akawaambia kwamba kuna mmoja ajaye nyuma yangu, atĩ kũrĩ ũmwe ũroka thutha wakwa, ya kwamba yeye ni mkubwa kuniliko, we nĩ mũnene kũngĩra, hata mimi sifai kuguza kamba ya viatu vyake,
na ndiagĩrĩire na kũhutia ndigicia iratũ ciake. Lakini habari hiyo hawakutambua. Ndeto icio matiacikũranire. Maana macho yao yalikuwa yanafungwa. Tondũ maitho mao nĩ marĩ na nduma. Kanisa la Mungu wakati tunamsidikisha dada yetu. Kanitha wa Ngai tũkiumagaria mwarĩ wa ithe witũ. Inataka niwakumbushe. Ndĩrenda kũmũririkania ya kwamba Yesu wa kanisa. Atĩ Jesu wa kanitha. Yeye yuaja mara tena. Nĩaroka rita rĩngĩ. Inarudia niseme. Njokere njuge rĩngĩ. Ya kwamba Yesu Mwokozi wetu. Jesu mũthonokia witũ. Yuaja mara tena. Nĩaroka rita rĩngĩ. Usipitwe na usingizi. Ndũkahĩtũkwo nĩ ũndũ wa gũkoma toro. Ambaye unafanya kazi kipindi hichi. Ũrĩa ũraruta wĩra mahinda-inĩ maya. Kama umekesha. Ikara ta mũndũ wĩiguĩte. Maana Biblia inasema. Tondũ kiugo kĩa Ngai kĩrauga. Yeye anakuja kama mwivi. We aroka ta mũici. Na Biblia inasema. Na kiugo kĩa Ngai kĩrauga. Parapanda ya mwisho itakapolia. Karumbeta ka mwisho rĩrĩa gakahuhwo. Parapanda ya Mungu itakapolia. Karumbeta ka Ngai rĩrĩa gakahuhwo. Biblia inasema. Maandĩko marauga. Wafu kama dada zetu, kama dada yetu. Arĩa makomete ta mwarĩ wa ithe witũ. Biblia inasema kwanza watafufuliwa. Maandĩko marauga acio nĩo makambĩrĩria kũriũkwo. Jina la Bwana na lisifiwe. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩheo. Wale wamelala katika Bwana. Arĩa makomete thĩinĩ wa Mwathani. Wale waliosikia habari njema. Arĩa maiguire ũhoro ũyũ mwega. Wale ambao wamepokea. Arĩa mamũkĩrire. Tone la damu ya Kristo Yesu. Itata rĩa thakame ya Mwathani Jesu. Na wamepata utakazo wa damu. Na makagĩa na gũtherio nĩ ũndũ wa thakame. Hata wakifa. We onacio makua. Na ingawa wakifa hawasikii. Onakorwo makua matiguaga. Parapanda ya Bwana wa kanisa. Karumbeta ka Mwathani wa kanitha. Itakapofurishwa. Gakahuhwo. Na malaika mkuu. Na mũraika mũnene. Wakiwa kaburini. Me kaburi-inĩ. Watahuishwa tena. Nĩ makariũkio rĩngĩ. Watakuwa na uwezo tena. Nĩ makarahũka rĩngĩ. Na watasikia. Na nĩ makaigua. Sauti ya Mwokozi wao. Mũgambo wa Mwathani wao. Maana wokovu sio hasara. Tondũ ũhonokio ti hasara. Pamoja na Yesu. Gũikara hamwe na Jesu. Kanisa sio hasara. Ti ũhoro wa kũgĩa hathara. Ni jambo la kujifurahia. Jambo la kufurahia. Nĩ ũndũ wa gũkenera. Amen. Amen. Ni neema tumepata. Nĩ wega ũtũkinyĩire. Nikukumbushe hivi. Ngũririkanio. Tunakaa katika siku za neema. Tũraikara matukũ-inĩ ma wega wa Ngai. Ambaye Bwana amekalia kiti cha neema. Ũrĩa Ngai aikarĩire matukũ marĩa Ngai aikarĩire gĩtĩ kĩa wega. Kristo inafanya kazi. Na wega wa Kristo nĩ ũraruta wĩra. Neema hii inatubeba. Wega ũyũ nĩguo tũkuaga. Neema hii inatuinua. Wega ũyũ nĩguo twambararagia. Maana ni kipindi cha neema. Tondũ nĩ ihinda rĩa wega. Hata tukiwa wadhaifu. Ona rĩrĩa tũrĩ ahũthũ mũno. Neema hii inatuinua. Wega ũyũ nĩ ũtwambararagia. Neema hii inatusimamisha. Wega ũyũ nĩ ũtũrũgamagia. Hata tukigonjeka. Ona twarwara. Maana tu katika mwili wa uharibifu. Mwĩrĩ wa kũbutha. Lakini kwa ajili ya neema. Tondũ wa wega wa Ngai. Neema inatuinua. Wega ũyũ nĩ ũtwambararagia. Neema inatubeba. Wega ũyũ nĩ ũtũkuaga. Inatufikishia uponyaji. Ũgatikinyĩria ũhonio. Hata mambo yakiharibika. Ona maũndũ mathũka. Na milango ifungike. Na mĩrango ĩhingĩke. Na njia zikozekane. Na njĩra ciage. Lakini kwa njia ya neema. Na njĩra ya wega wa Ngai. Tunapata mapito. Nĩtuonaga handũ ha kũhĩtũkĩra. Tunapata mapito. Nĩtuonaga handũ ha kũhĩtũkĩra. Tunaachwa na neno. Tũgatigwo na kiugo. Tushukuru jina la Bwana. Ya kũgacĩrĩria rĩtwa rĩa Ngai. Jina la Bwana lisifiwe. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Neno la Mungu lasema. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga wega. Ya kwamba wasomi wanasema. Andũ arĩa athomu maugaga atĩrĩrĩ. Ati baada ya miaka 30. Thutha wa mĩaka 30. Huyu Titus alipofika, General Tito alipofika. General Tito rĩrĩa akinyire Jerusalemu. Akaharibu kila kitu kiliokuwa Yerusalemu. Agĩthũkangia kĩrĩa gĩothe kĩarĩ Jerusalemu. Na akaua watu wengi waliokuwa Yerusalemu. Na akĩũraga andũ aingĩ mũno arĩa marĩ Jerusalemu. Maana hawakufahamu wakati wao wa kujiriwa. Tondũ matiahotire kũmenya ithaa rĩao rĩa gũcererwo. Huyu Yesu tunayomtangaza. Yesu ũyũ tũraria ũhoro wake. Huyu Yesu tunampenda. Yesu ũyũ tũmwendete. Wakati alipokuwa duniani. Rĩrĩa aceraga gũkũ thĩ. Hawa Yerusalemu hawakumwendea. Andũ aya Jerusalemu matiamũthiĩrĩire kũrĩ we.
alipokamatwa na rĩrĩa anyitirwo walisema kwa nia moja, maririe na ũndũ wa mũgambo ũmwe, walisema kwa usemi moja, makĩaria na mũgambo ũmwe, maana hawakujua wakati wao, tondũ matiamenyaga ithaa rĩao. Walisema muagikeni, makiuga mwambei, wakasema na asurubishwe, nĩ ambwo mũtĩ-inĩ, na damu yake huyo na thakame yake ũcio iwe juu yetu sisi, ĩkorwo ĩtũũrio ithuĩ, na iwe mikononi mwetu sisi, ĩkorwo moko-inĩ maitũ, pamoja na watoto wetu, hamwe na ciana citũ. Yerusalemu hata sasa, Jerusalemu ona rĩu hawajui amani ni nini, matiũĩ thayũ nĩ kĩĩ. Yerusalemu hata sasa, Jerusalemu ona ũmũthĩ hawana wakati wa kufurahia, matikoragwo na ihinda rĩa gũkenera kwa ajili ya maneno walionena kwa vinywa vyao, nĩ tondũ wa ciugo iria maririe na tũnua twao, na wakasema na damu ya huyu mtu, na makiuga thakame ya mũndũ ũyũ iwe kwa ajili yetu sisi, nĩtũcokerere ithuĩ na kwa ajili ya wana wao, ona rũciaro rwitũ. Sijuzi kulikuwa na vita kati yao na Wagaza na kũrarĩ na mbara gatagatĩ-inĩ kao na andũ a Gaza, na wakapigana kwa kipindi kirefu, na mararũa kwa ihinda inene mũno, maana wanalipia gharama ya vinywa vyao, tondũ nĩ marĩhagĩra gharama ya ciugo cia tũnua twao, maana wanapokea malipisi ya kile waliokidai, tondũ mamũkagĩra maciaro ma kĩrĩa metirie, maana hawakujua wakati wa Bwana wao wa kuletewa amani, tondũ matiamenyire ihinda rĩao rĩa kũreherwo thayũ nĩ Ngai. Hata kipindi cha General Tito walipofika, ona ihinda rĩa General Tito rĩrĩa rĩakinyire, walikutwa hatua ya kwamba walikuwa wanaiba, wakorirwo makĩina, hawakuelewa adui wao akija, matiamenyire thũ yao ĩgĩũka. Lakini sikia mtu wa Mungu, no tathikĩrĩria mũndũ wa Ngai, ni vema kukaribia kwenye mesa ya Bwana, ni wega gũkuhĩrĩria metha-inĩ ya Ngai, maana kuna mambo inayosuilia watu wasongelee mesa ya Bwana, tondũ kũrĩ maũndũ magiragĩrĩria andũ makuhĩrĩrie metha ya Ngai, wakati ambaye Bwana anaitana, hĩndĩ ĩrĩa Mwathani aretana, anasema njoo tusemeshane, rĩrĩa arauga ũkai tũcire, kwa ajili ya shughuli na mambo mengi, nĩ tondũ wa wega na maũndũ maingĩ, inazuia watu waweze kukaribia, andũ aingĩ nĩ maregaga gũkuhĩrĩria. Askofu Mburu, mũtungatĩri Bishop Mburu, siku tunayoishi, matukũ marĩa tũratũra, kanitha wa matukũ maya okuaga o gĩthiaga, kanisa la nyakati hizi linakufa likienenda, na kanitha wa matukũ maya ni watherire muno, na kanisa la majira haya limekuwa takatifu sana. Ngĩrorera ni ũkuona andũ a matukũ maya ni matherire muno, watu wa majira haya wanaonekana wakiwa wasafi. Ona mheshimiwa arugama hadi kimwĩkĩire mathabu, hata mheshimiwa aliposimama hapa nikamfanyia hesabu, mwehumbĩre kogaika, vile tu amejivalisha, nyamba neno ngaru ĩyo, na yeye ni mzuri, tondũ ndinatiga maitho njũkire namo, maana sikuacha macho, nilikuja nayo. Kanitha ni watherire muno, kanisa watu wamekuwa wasafi, wameoga, lakini jambo ni hili, hakuonekani mavazi ya kumpigia Mungu magoti. Lakini kuna kitu nataka nikueleze leo, kama dada, ile skati ulio nayo inakuzuia kumpigia Bwana makofi, ni heri uitupe ili usipitwe na wakati ya Mungu kukutembelea, kwa sababu hivyo ndivyo ilivyo. Hata kama mtu atakupatia suti, akwambia usimpigie Bwana magoti, heri uachane nayo, maana Mungu wa suti yupo, Mungu wa jibu yupo, Mungu wa Mungu akubariki yupo, Mungu anayebadilisha mambo yupo, Mungu anayetiana moyo yupo, Mungu anayewasaidia waliomwamini yupo, na ndiye jana, leo, haleluya, hata kesho, amen, ndiye kesho, anaitwa Yehova, anaitwa Yehova mkuu wa jeshi. Amen. Haijaonekana katika dunia jeshi ambao ni wapiganaji kama jeshi ya bingu, jeshi ya bingu, wale ambao hawakosi saa yao,
kuna mambo mazuri yanapatikana katika mbingu. Kuna jibu linatoka kule mbinguni. Watakatifu wanafarijiwa. Ripoti ya mbingu nzuri kuliko ripoti hapa duniani. Amen. Amen. Wega. Kaa vizuri na ukae mahali unaonekana wakati Mungu anapokuhitaji. Mkutano mkuu kama huu ni vyema kujiandaa na mahali unapoonekana. Amen. Amen. Maandiko inasema hivi, Yesu akaingia waitora lya Jericho, akaingia katika mji wa Yeriko, na ukegea na mururumo munene, na kukawa na gurumo mkubwa, ukegea na uhoti wa githemba, kukawa na uwezo wa aina fulani. Agagithogu nikio kiega gau, ukegea na presence ya Ngai, kukawa na uwepo wa Mungu. Aturiothe a Jericho walioishi Yeriko makiguane kuri nondo, wakasikia kuna jambo matarahota kumenya wega ambalo hawakulifahamu vizuri. Ni nini hili linaloendelea? Ake Yesu mwana wa Ngai, na Yesu mwana wa Mungu agikorwo thiini wa itura ria Jericho, akawa katika mji wa Yeriko. No maandiko ma Ngai moiga na Biblia inasema vizuri, ugikorwo kwina mundu, pakawa na mtu wale igweta ambaye alikuwa na sifa, na mundu oyo, na mtu ambaye alikuwa ni anajulikana, na mtu ambaye ni tajiri, na mundu wale hinya, na mtu aliye na uwezo, wetagwo Zakayo, aliyeitwa Zakayo. Leo kirekaniro kiro igo, Biblia inasema hivi, Zakayo akigwa horo wa Yesu, Zakayo akasikia habari za Yesu. Amen. Amen. Okana ni aria maiguaga. Heri ni wale wanaosikia na wale wanaotimiza. Zakayo akaigua, Zakayo akasikia habari za Yesu, na maandiko maroiga, na Biblia inasema vizuri, akatamani Yesu ucio we mwene kumuona Yesu. Ni mundu wa muthemba ni mtu wa aina gani? Uyo rahingura andu maitho, huyo anayefungua watu macho, uyo ratuma ithua ithie, nafanya viwete watembee. Onokorwo ari mutongu, hata kama alikuwa ni tajiri, akatamani sana kumuona Yesu jinsi alivyo. Lakini habari iliyoandikwa, Biblia inasema angeweza kumuona Yesu, angeweza kuona uso wa Yesu, kwa sababu ya vile Yesu alivyokuwa amezingirwa na makutano makubwa. Wanatukuzwe. Usikubali kutomuona Mungu kwa sababu ya mambo ambayo yamekuzingira, kwa sababu ya mambo ambayo ni ya maishani mwako. Zakayo, Biblia inasema akakimbia mbio. Sijui kana kwamba umeshaona mji katika mji wenu, mtu ambaye ni tajiri akikimbia, mtu ambaye ameelimika akikimbia, mtu mwenye sifa. Lakini Biblia inasema ilikuwa imebakia mahali kidogo. Amina, nisikilize, ilikuwa tu ni muda kidogo Yesu apite. Lakini Zakayo akaangalia saa, akaona atapitwa, maana alijua wakati wake wa kupita haikuwa mbali. Akavua heshima, akavua ukuu, akakimbia, akapanda juu ya mkuyu, akajiweka vizuri mahali Yesu atamuona. Haleluya. Jiweke mahali pazuri, jiweke mahali pazuri, ili uso wa Bwana unapotembelea watu mahali utakapokuona. Usikae mahali palipo na mambo, usikae mahali pana mambo ya watu. Amen. Amen.
akiaisha mote iguru, akapanda juu ya mti, akikara wega, akajiweka vizuri, nake Yesu, naye Yesu ni akuhereirie muno kuhatuka, alikuwa amekaribia sana kupita, no akinyaho, lakini alipofika mahali pale, maana alikuwa amejiweka vizuri, agetira othio wake, akainua uso wake, haikoro hena connection, kukawa na kujiunganishwa ya mbingu na hapo chini, agetira othio wake, akainua macho yake, na matia togaine na Zakayo, hawakuwa wameonana na Zakayo, na todo ni oye maodo moja, na kwa sababu anajua kila jambo, huyu Yesu tunaongea habari yake, akimwita Zakayo, akamuita Zakayo, nduothe makirorana, watu wengine wakaangaliana, amenyeire ko Zakayo, akashindwa alijulia Zakayo wapi, akarudia tena Zakayo, nduothe makirorana, wengine wakaangaliana, niye kiria gikugenia, kila kitu nacho nifurahisha, hata kama sijulikani hapa, mbingu inajulikana, hata ukishindikana juu ya jiji yenu, mbingu julikana katika mbingu, jiandikishe jina lako mbinguni, maana hapo mbinguni unaishi, Mungu anaishi. Amen. Hallelujah. Akimwera Zakayo, akamwambia Zakayo, todo dashereirwo ni itha, kwa sababu hakuchelewa na wakati, hoyaga hindi iria yagireire, omba wakati unaofaa, thiaga ciũngano-inĩ cia andũ a Ngai, ingia katika mikutano ya watu wa Mungu hindi iria kwagireire, wakati unaofaa, tiga gũthiaga ngwatanĩro ĩgĩthira, usiende ushirika unapoisha, thiaga hindi iria yagireire, nenda kwa wakati unaofaa. Angĩkorwo kwĩ wega nyina wa John arekete, kama kuna wema mama John alikuwa amefanya, ũhoro ũcio nĩ ũrakinyĩra mwisho, mambo haya yamefika mwisho. Wewe ikareire kahinda ka wega wake, wewe umekalia wakati wa neema ya Bwana, na kiugo nĩ gĩkĩ, na neno ni hili, Ngai nĩ akũĩ, Mungu anakujua, Ngai nĩ akũĩ, Mungu anakujua, na akũĩ na rĩtwa rĩaku, na anakujua na jina lako, rĩtwa-inĩ rĩa Yesu, kwa jina la Yesu, ndũkae kũhetũkwo, usipitwe. Ona mũini wa rwĩmbo akĩina akĩrĩraga, mwimbaji akaimba akilia, akiuga usinipite Mwokozi, akiuga ndũkahĩtũke Mwathani, unaposuru wengine, ũgĩcerera andũ arĩa angĩ, hata na mimi naomba, ona nĩ ndahoya ya kwamba usinipite Mwathani, ndũkahĩtũke katika ibada hii, thĩinĩ wa ibada ĩno ambayo ni ya mazishi, ibada ĩno ya mathiko, ni vizuri usipitwe, nĩ wega kwaga kũhĩtũkwo, na nguvu na uwezo wa Bwana, nĩ hinya na ũhoti wa Ngai, ni kutoka tunatoka, nĩ kuma tũraima, ni kupita tunapita, nĩ kũhĩtũka tũrahĩtũka katika ulimwengu huu na mambo zake, thĩinĩ wa thĩ ĩno na twende mbinguni tukapumzike, nĩgetha tũthiĩ matu-inĩ tũkahurũke. Amen. Amen. Wanadahuja kinya thaa 10 nyina John nĩ ekũriũka, hata nikihubiri mpaka saa 10 mama John atafufuka kweli. Ndĩrenda tũrute igongona mbere ya Ngai, nataka tutoe dhabihu mbele za Bwana, ndũkae gũceragĩrwo nginya nĩ maũndũ mega ta maya, usichelewe na mambo mazuri kama haya. Mheshimiwa nĩ wajigua, Mheshimiwa umenipata, makihanyũkania na itwe yohania na kigongona nĩ gĩgaciara gĩtĩ, sio ndio? Wewe wengine wakikimbishana na viti, jiunganisha na madhabahu, madhabahu itazaa kiti, makũrĩ thaguthagu magacoka magũikie igũrũ, ũgwe thĩ hecoreka mũndũ, ukijikusanya ukijipatanisha na watu watakukura baadaye wakuinua na kuweka chini, lakini ukiwa na ushirika pamoja na Mungu, agacawici ngoro ici ciothe na arĩa me mĩgũnda-inĩ, ataelekeza mioyo hii na walio mashambani, akaiendithia ngoro ciao kũrĩ we, na Mungu akipendeza mioyo yao kwako, kũu nĩkuo magateng'era, hapo ndipo watakapokimbia. Tũrute indo cia Ngai, nataka tutoe sadaka, ndehera cuka ũcio wĩ naguo hau, leta hiyo shuka uko nayo pale, inyuĩ atumia ta nĩ ndehera cuka ũcio mwĩ naguo ũcio onenengerwo ũcio koratiga ũcio, ndĩrenda ũyũ mũthaka, nataka hii ambayo ni safi, hii inaonekana ni maridadi, ndehera ũcio, mlete hiyo. Ndĩrenda kĩndũ kĩngĩ, sitaki ingine, nasema hii, anasema hii kĩgongona kĩ haha, njigĩra haha, madhabahu iko hapa, njigĩra haha, niwekee hapa chini, unitandikie vizuri, ulitoa maneno mazuri hapo, niweke hapa chini, iga hau. Nataka tulete sadaka, maana zile zingine zilikuwa za familia, kwenda turute muhothi tondu icio ingi ciuma cia family, na sadaka inapelekagwa kwa madhabahu, na igongona ritwaragwo kigongona-ini, na hapa ndio madhabahu ya Mungu iliyo, na haha niho toiga kigongona kia Ngai. Sasa ninataka ulete madhabahu, ndirenda urehe igongona hapa mbele za Mungu, haha mbele ya Ngai, leta sadaka zako hapa, rehe indo ciaku haha, na tunaposema hivi usinipite Mwokozi, na tukiina rwimbo ruru ndukae kuhituka, sasa tunaleta sadaka,
Ndirenda turehe indo citu. Na tunaanza na maaskofu. Na turambiririe na maaskofu. Mbunge pia naye akifuata. Nake mũmbunge arumirire. Na wengine na familia. Na acio angĩ nginya family. Wote turete sadaka. Ithuothe turehe indo citu haha. Na inyuĩ mũnjikarire thutha arume. Nanyi ambao mmekaa nyuma yangu. Juma nĩ ihinda rĩa sadaka. Juma lete sadaka. Turarehe sadaka leo. Rehe indo haha. Tukiuga usinipite Mwokozi. Tunaposema ndugatuhituke Mwathani. Unaposuru wengine. Rĩrĩa ũracerera acio angĩ. Ndĩrenda turehe sadaka ithuothe. Ndĩrenda turehe mĩhothi itu haha. Ũguo tuikaire thĩ. Vile ambavyo tumekaa. Rehe sadaka irehagwo kigongona-inĩ. Leteni sadaka hapa kwenye madhabahu haya. Na mundu wetwaragira kigongona-inĩ. Na ni mtu anapeleka kwenye madhabahu. Tukae kuhetũkwo nĩ itha. Usipitwe na wakati. Tondu wahetũkwo nĩ itha. Maana ukipitwa na muthenya wa ũru. Haya ukai atungatĩri ukai. Mutungatĩri gathi. Nĩ inyuĩ ndĩreta rĩu. Nĩ inyuĩ ndĩreta gathi. Ukai. Na nĩndĩrenda thimo. Nĩndĩrenda kũheo namba. Na ninataka sawa. Nataka kuna watu wanahitaji namba. Joguna. Nani treasurer hapa? Ako wapi treasurer? Treasurer hapa ni nani? Usinipite Mwokozi. Haya John sasa kujeni watu wote hapa. Ngoja kidogo. Namba ya simu ya kuweka sadaka ni hii. Namba ya thimu ya gwikira mbeca ni ino. 0725 22 22 45 inya ithano 62 ithathatũ igĩrĩ. John Njuguna. Itatoa hiyo ninarudia. Nĩ kũruta rĩtwa rĩu ndakwĩra. 0725 kĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ ithano 22 igĩrĩ 45 inya ithano 62 ithathatũ igĩrĩ. Ukirehaga sadaka. Ukirehaga muhothi waku. Andu othe ndenda turehe sadaka hapa tafadhali. Watu wote tulete sadaka hapa. Na achugelia ya mwisho. Na niseme ya mwisho. 0725 kĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ ithano 22 igĩrĩ 45 inya ithano 60 ithathatũ igĩrĩ. Igĩrĩ. John Njuguna. Basi hata watu wote sasa mlete sadaka zenu hapa sasa. Tunaomba watu wasimame sasa. Simama juu kwa miguu yako tafadhali. Simama juu. Rogamai na maguru maji. Simama juu sasa. Watu wote tusimame juu. Watu wote tekaitũrũgame tũrehe mĩhothi itũ. Usinipite Mwokozi. Wako tafadhali. Sadaka yako nikulekia tunalekia. Nikumalizia tunamalizia. Nikulekereria tunalekereria. Sasa tumalizia. Tafadhali.
Reverend Dungu aombe sadaka. Tukwenda Reverend Dungu ahoere muhuthi uyu ili ubariki watu wa Mungu. Na kama hujaleta sadaka yako usiende na sadaka nyumbani. Wakorwo ndurehete muhothi waku tafadhali ugathi na muhothi. Indo cia Ngai itina ukagioshikara kwa Ngai. Mali za Bwana ni za Mungu, zinakaa kwa Mungu. Basi tuamini na tuombe katika jina la Yesu. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Kristo Yesu tuko mbele zako jioni ya leo. In the name of Jesus. Twapenda kukushukuru, twapenda kukuinua, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Yes, Jesus. Kwa hakika hamna aliye kama wewe. Yes. Tazama jioni ya leo Mwokozi, watu wako wamefika madhabahuni, Bwana wa mbinguni, wakiwa na sadaka zao. Yes, Jesus. Baba, katika jina la Yesu nainua hizi sadaka mbele zako Mwokozi. Uzipokee Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana, unapotabakari sadaka hii, baraka zako ukazishushe juu ya kila moja wao katika jina la Yesu. Oh yes, Jesus. Mungu, nanena baraka katika maisha yao Bwana. Oh yes. Mungu, naomba kadiri na neno lako limevyosema, Bwana tusaidie Bwana, tukaelewe wakati Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo, ili tusipitwe na wakati wako wa kututembelea. Twashukuru Bwana katika jina la Yesu. Yes. Pokea hizi zote na utukufu na sifa zote zikawe zako Mwokozi. Amen. Kwa kazi itakayoifanya hii sadaka Mwokozi. Yes, Jesus. Iwe Bwana ni ya kukutukuza na hata kuendelesha kazi yako. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na hata kushukuru. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Ngai wa iguru arwa murathima na watendee mazuri na amwikire maundu mega. Nataka kupisha nafasi hii Bishop Mboro, ndirenda kunengera kanya gaka askofu witu ili sasa atuende nataka mfike hapa, tunaweka mukinye haha ili tuwaombee neema ya Mungu, tumuhoere wega wa Ngai, damu ya Yesu, thakame ya Yesu iwazunguke na iwalinde.
emo mugitire na emoiga we daima katika maisha yenu, miturire-ini yanyu matuko mothe, maana hiyo ndio kitu kubwa tondu ucio niguo undu uria wa goro na ambayo tunaweza kuwapatieni ni ila tungihota kumuhe inyuĩ ta family thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩake katika jina la Yesu. Na nĩtũrenda gwĩtĩkia na tunataka kuamini Ngai ũrĩa ũgitanagira, Mungu ambaye hulinda, Ngai ũrĩa ũheanaga, Mungu ambaye hupeana amani, Ngai ũrĩa ũhoragĩria ngoro, Mungu ambaye hutuliza mioyo kũgerera mahoya ma kĩgongona gĩkĩ, kupitia maombi ya mahali hapa. Ngai nĩekũmwĩka wega, Mungu atawatenda mema thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩake katika jina la Yesu. Tondũ wega wa Ngai nĩũkũgĩa igũrũ rĩanyu, maana wema wa Bwana utakuwa juu yenu, tondũ kwĩna hinya wa Ngai, maana kuna nguvu za Bwana rĩĩtwa-inĩ rĩake katika jina la Yesu. Tukwenda kukaribisha Bishop tunataka kumkaribisha Askofu James Kimani na ithuĩ atungatĩria yake othe twĩ gũkũ na wachungaji wote tulio mahali hapa. Nĩtũgũthiũrũrũkĩria bamĩrĩ ĩno, tutazingira na tuzunguke jamii hii, bamĩrĩ ĩno ya jemedari wa imani, za jamii hii ya jemedari wa imani, nĩgetha Ngai ũrĩa Mungu yule mama yao aliyemwamini, Mungu ambaye baba yao amemwamini, na ndiwe tuhunjagia hamwe nao, na ni ambaye tumemhubiri pamoja nao, amahe wega wa Ngai, awape wema wa Bwana, na wega wa Ngai umaikaragie, na wema wa Bwana uwatunze thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩake katika jina la Yesu. Ũngĩkuone wega wa Ngai, ukibebwa na wema wa Bwana, hakuna ubaya utakaowapata katika jina la Yesu. hamwe na sisi tutaamini pamoja ya kwamba mbingu imeteremka, na mũtũre mũrĩ agitĩre, na muishi mumelindwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa katika jina la Yesu. Tulifanya makosa. Tulifanya makosa. Isivyo inashinda. Hello. Yes. Na sisi zote tusimame. Tumerudi. There is something that we are doing. Na kabiliani wakie neno hili. Sasa unajua kuna transmission delay. Neno na Yusuf. Aliloliambia nduguze wakati yeye alikuwa akipumzika. Akawaambia hivi. Kwa kirario aigatire hakuhĩ gũkua, no rĩrĩ ti-itherũ Ngai nĩagoka kũmũrora amũteithie na amũrute kuma bũrũri ũyũ amũtware bũrũri ũrĩa erĩire Ibrahimu na Isaka na Jakubu erĩtwo. Ngai ũyũ nĩwe ithuĩ tũkũmũtigĩra. Huyu Mungu ndio tutakayewaachia. Kama ni wazee wa Kikuyu, ambia mtakuwa mkiangaliwa na roho ya Mama John na maroho ya watu waliyekufa. Lakini sisi tunawaeleza Mungu atakuja mbele, ni yeye atakayewatembelea na ni yeye atakuwa watumishi tuwainulie mikono ili tuwaombee. Ngai we kwĩrĩko njega ta ũguo twathoma atĩ nĩ ũrĩũkaga kũrora andũ arĩa matigĩtwo nĩ ũmwe wao. Mwathani twetĩkia andũ aya aku nĩ ũrĩ maroraga. Wee ũtungatĩtwo nĩ nyina wa John kuma mũirĩtu nginya rĩu e mũkũrũ, Mwathani ũramũhurũkia. Ngai ndiwe twanengera family ĩno ũkage kũmarora, ũmaninĩre kĩeha, ũmonie nyina wa John ndorĩte, athiĩte kũrĩa atũire oigaga nĩ arathiĩ. Ũguo Ngai momĩrĩrie na magĩe na hinya, na ũrĩa nyina wa John angĩrendire ciana ciake ituĩke, Mwathani nĩ igũtuĩka, tondũ nĩwe ũgũkinyanĩria maũndũ macio. Nĩ twamarathima na thayũ, twamarathima na kũgĩa na ũhoreri, twamarathima na kĩrathimo gĩaku kĩgĩe hamwe nao mĩtũrĩre yao yothe, ona matukũ marĩa mothe megũtũũra ũtũũre ũmagitagĩra, ũmatongoragie Mwathani na ũmonagie njĩra. Ithe wa John twamũneana harĩ we, nĩ tũĩ Mwathani wanamũteithia, ona rĩu no ũkũmũteithia, nĩ ũkũmũmĩrĩria,
ni ukumuonia gacira tondu we ndungirwo ni njira haria ngigira no horeri mwathani ukumuonia ni twamaneana harĩ we ũmaikaragie ũmatungate no maheage thayũ nakĩo kĩrathimo gĩaku na thayũ citũre igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru nĩ twahoya amen. Ya mũrathime mũrĩ arathime Mungu tukuria Reverend Muchori tutigũikara gĩtĩ-inĩ rĩngĩ atuhe directive ya ũrĩa tũrathiĩ nigetha tutware mwili wa mwendwa na murata witu shujaa ya imani ili tupeleke rafiki yetu na shujaa imani nyumbani kwake. Ni wale tole Yesu. Asante. Basi tunataka kuleta utaratibu na wabere tuape tuwe nafasi ino ta kumshokeria ngatho. La kwanza tuchukue nafasi kwa shukuru wote. Mungu awabariki sana. Ngai amurathime muno. Inyuothe murugamite na jamii ino. Nyote mliimarika na kusimama na hii jamii. Tuwe ihinda riri kumwira Ngai amurathime. Tuchukue nafasi hii kuambia Bwana awabariki. Tunataka usiondoke kabla ya mpangilio maana tuko katika kanisa. Haya, no wega rwake abe guthie tutabite kukwira tuguthie tuthiini wa kanitha. Na tutaanza basi taratibu ni hii. Haya, mfago ni huyo ya kwamba tuletewe gari ya kubeba mwili. Tureherwa gari ya kukua mwili. Gari zitakazoondoka na kufika nyumbani ni gari za askofu. Gari ili ya shigokinya mushie ni cia askofu. Gari ya askofu itafika nyumbani. Gari ya askofu ni gokinya mushie. Na ya mbunge wetu na ya mbunge wito hiyo zitafika nyumbani. Isheje ukinyana mushini. Hawa wengine wote tulio na magari, aya gyote tuna gari. Tukipanda tu mlima huo tuna mahali hapo chini ya hiyo utaona kama ni Kwale. Au kakwira Kwale tutaweka magari yetu hapo. Tukuiga gari shitu hau. Security iko ya kutosha. Kwino gitirwa kuigana. Na hapo ndio mtaweka. Na hao tukuiga. Nili tupande hapo nyumbani. Nigera tupata hau mushi. Gari ambazo zilikuwa zimebeba jamii. Ya ile siko kuite family. Ikibeba jamii haitaingia kwa boma. Ya mashia kwa family kuingia mushi. Zitapanda hapo kwa barabara jo kidogo ziwekwe hapo. Aura mine igoro to ishige hishiko hau. Na hiyo ndio itakuwa taratibu. No sio kwa mfago. Kwa hivyo kwa heshima hii nitauliza askofu watachukua magari zao. Toko na kitoko tukuria bishops moe gari yao. Ya hawa ndio watakao ondoka na magari zao tukienda pale nyumbani. Asheni omego bina gari hana mushi. Na tafadhali tungoje tu waondoke na mheshimiwa wetu. Na tafadhali tutelee maume hama na mheshimiwa wetu. Na si saa ya kusumbua mheshimiwa, si saa ya kusumbua wachungaji, bado tuko kwa ibada. Na tidhara kudhubura mheshimiwa, tidhara kudhubura mtuga tukatiri tulio ibada ini. Wache wa maaskofu wetu wachukue gari zao. Mwelekee mabishofu wetu moe gari yao. Alafu niulize dada zetu tuchukue mwili sasa tuweke kwa gari. Toshoke tumoe aidha witu wa dada, aidha witu tuwe mwili tuikire garini. Ili tuweze kuenenda. Nigeza toke udihare. Jamii, gari za jamii ziletwe karibu hapo. Gari sha family ileto hakuhe gugwa. Ili nao wabebwe na gari hizo tukielekea. Nigeza na makuni gari sha tugethie. Katika jina la Yesu. Ni wale kwa Yesu. Na ili tufike nyumbani. Na nigeza tukinye mushi. Tukifika pale ni si mahali pakubwa. Bwira to kumutogoria nayo. Bwana wabariki sana. Ngai amurathime muno. Kwa hivyo dada zetu chukueni mwili tuweke kwa gari. Kwa hivyo tafadhali wa dada wayai mwili garine. Na hiyo tenda. Na nigeza tote guthie.
ni mtu. Na Kezia ni rafiki yangu sana. Tunaonana basi. Natakaje Umeweka tabu ndio? Ingia hapa kwa sunroof. Hii iende mbele, ifuate hii. Ingia kwa sunroof. Kanalehe basi. Nataka nisikie nisikie. Sawa. Nataka uko mbele. Sawa. Alafu gari hiyo ndio mbele. Twende.
Ĩrĩa ĩ mbere ona nĩwe ĩtabatiĩ gũgũtiga. Tondũ studio ĩ hau. Studio ĩ hau. Aya no tũzumu, aya matirĩ na thĩna. Ingũra ũkinyĩra ĩrĩa. Tũmũkuhĩrĩrie ndĩmuonie apunguze. Turauga atiriri upunguze ngari iria ingĩ ikorwo cio araonania tuthunguke horera roba tuthunguke Nissan ndĩngĩambatĩra hau
Fanya hivyo na kamu. Sawa. Sabi, ndio kwa vile na kwa 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 Roba, originyoke oguo, ndukambatire gaka riginyoka oguo. Reke ariginyoke na kuria. Wewe tafadhali, hapana, fuka wewe, fuka.
Asante sana. George, usiharakishe. Kiasi tupite tafadhali. Ashuka ihenya. Kiasi tafadhali. Mariam. Yes. Kaitira gari yewe haukitire afadhali tupasinge gari nyingine tafadhali. Aria muretekeria gari gutikaingire ngi. Wewe geti-inĩ nĩ ũratororera ũgetekĩre ngari ĩngĩ ĩingĩre na nĩ gũgũikara wega na itakaa vizuri. Ndĩrenda family yũke haha na ndirĩ ndĩrona itha John ngĩmuonete nĩ tũngĩrehete mwĩrĩ. Baba John sijamuona, kama ningekuwa tumemwona tungekuwa tumeleta mwili. Okay, gari-inĩ. Aini nĩ tũine aini rwĩmbo aini Waibaji tafadhali na atumia arĩa marakua mwĩrĩ maũrute mwĩrĩ. Wadada ambao mnaleta mwili Njũĩ nĩ mũranjigua rĩu, najua mnanisikia. Rĩu oyai mwĩrĩ nĩguo tũrehe mwĩrĩ na ndĩndona aini me hau, ĩkĩrai rwĩmbo nĩguo tũke. Asante. Rwĩmbo nĩ rũu Kagacĩra karĩa maragera tafadhali arĩa mũrabata no tũmũreke hanini mwĩrĩ wa mbere. Na ngari ĩrĩa rĩu
Mweba gai miena yeri. Mwenoyo noyo. Atumia mwenoyo noyo. Kana mũgũtũ arĩ hakuhĩ mũno ũkai tũteithie asanti tũoya tũgarũre thank you asante thank you Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Iko sawa. Nitukwenda guthoma ciugo cia Ngai. Tutasoma maneno ya kitabu cha Mungu na nigetha tweke ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugĩte, ili tufanye kama jinsi ambavyo neno la Mungu lasema. Mũndũ
ombirwo na rũkũngũ, kwa sababu mtu alitoka mavumbini, na tondũ mũndũ nĩ tĩri, na maana binadamu ni mchanga, acokaga tĩri-inĩ. yeye hurudi kwa mchanga. Na mbĩrĩra ciothe itihanaine. Makaburi yote hayafanani. Mbĩrĩra ciothe ithikĩtwo andũ ihanaine. Si makaburi yote ambayo yamezikwa binadamu yanafanana. Tondũ mbĩrĩra imwe ithikĩtwo andũ matetĩkĩtie Ngai. Maana makaburi mengine yamezikwa watu ambao hawajamini Mungu. Na mbĩrĩra ingĩ igathikwo andũ a wĩtĩkio. Na makaburi mengine yamezikwa watu wa imani. Arĩa metĩkĩtie Ngai rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Ambao wanamwamini Yesu ama Mungu kwa njia ya imani ya Yesu Kristo. Na mũthenya wa ũmũthĩ. Na siku ya leo warehe mwĩrĩ ũyũ wa mwarĩ wa ithe witũ haha toro. Tumeuleta mwili huu wa dada wetu hapa usingizini. Nĩgetha ũkome haha. Ili tuulaze hapa. Weterere mũthenya ũrĩa mũnene na wĩ ngumo ũgakinya. Igoje siku iliyo kuu ambayo twaitarajia. Rĩrĩa mwathani witũ agoka agĩtanaga na kayũ kanene. Wakati ambapo Bwana wetu atakapokuja akiitana kwa sauti kuu. Na arĩa othe manakua me thĩinĩ wa mwathani. Na waliolala ama kufa wakiwa ndani ya Bwana. Nĩ makaigua mũgambo ũcio. Wataisikia sauti ile. Nao nĩ makawathĩkĩra. Na wataitii. Moime mbĩrĩra-inĩ ciao. Watoke katika makaburi yao. Na moime na mwĩrĩ ũrĩa na mwĩrĩ mwerũ. Watoke kwa mwili mpya. Tondũ matikaumĩra na ũrĩa mathikirwo naguo. Maana hawatatoka na ile ambao walizikwa nayo. Mwĩrĩ ũyũ twĩ thĩinĩ waguo. Mwili huu ambao tunao. Nĩ mwĩrĩ wa kuora. Ni mwili ambao ni wa kuisha. Nĩ mwĩrĩ ũthĩnaga. Ni mwili ambao wapitia shida. Ũrwaraga. Unakuwa na magonjwa. Ukuaga. Unakufa. No ũrĩa tũkaiyũkia. Lakini ile ambayo tutakayopewa thutha wa gĩkuũ gĩkĩ. Baada ya kifo hiki. Nĩ mwĩrĩ ũtabuthaga. Ni mwili ambao hauozi. Nĩ mwĩrĩ ũtarwaraga. Ni mwili ambao haugonjeki. Nĩ mwĩrĩ wĩna ũhoti wa kũmbũka. Ni mwili ambao una uwezo wa kupaa. Na hau nĩho mwathani augĩire atĩrĩrĩ. Na hapo Bwana yukasema thĩinĩ wa kũguũrĩrio. Katika kitabu cha Ufunuo. Na rĩrĩa ndĩrathoma ciugo ici. Na wakati ambapo nasoma maneno haya. Nenda mwene ngari ĩno. Nataka mwenye hii machine ahingũrĩre. Aifungue. Ĩikũrũke kahora. Ili itelemwishwe pole pole. Na tũthome ciugo ici. Na tuyasome maneno haya. Tondũ nĩ ciugo cia bata. Maana ni maneno ya haja. Cia goro mũno. Na maneno ya dhamana sana. Harĩ wĩtĩkio. Kwa imani. Harĩ mũndũ ta mwarĩ wa ithe witũ. Mtu kama dada wetu Monica. Ũrĩa wĩtĩkĩtie. Ambaye ameamini. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Na nĩ ũndũ wa gwĩka ũguo. Na kwa sababu ya kutenda vile. Nĩkĩo tũkĩte. Ndiposa tumekuja. Kuga atĩrĩrĩ. Kusema ya kwamba. Nĩ kũrĩ na hinya mwerũ. Kuna nguvu mpya. Na ũhoti mwerũ. Na uwezo mpya. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani. Katika Kristo Yesu. Kũrĩ arĩa othe. Kwa wale wote. Makomaga me thĩinĩ wa Mwathani. Ambao wanalala wakiwa ndani ya Bwana. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika Kristo Yesu. Nĩ ũndũ wa guo kwenda gũthoma ciugo cia Ngai. Nataka kuyasoma maneno ya Mungu. Tondũ ciugo cia Ngai. Maana maneno ya Mungu. Nĩ ciganaine na Ngai. Yao yatoshana na Mungu. Amen. Hallelujah. Kĩrĩkanĩro kiugaga ũũ. Biblia yasema hivi. Mweri wa 14. Aya ya 14. Gĩcigo gĩa kũguũrĩrio 4 mũhari wa 13 kiugo kĩa Ngai kiugaga ũũ. Ufunuo 4 aya 13. 3:14. 3:14. Nake mũraika wa kanitha ũrĩa ũrĩ Laodikia mwandĩkĩre atĩrĩrĩ, ũguo nĩguo oiga ũguo nĩguo oiga we. Amen. Owe mũriũ owe mũria ũrĩa mwĩhokeku na ũrĩa wama ũrĩa mwambĩrĩria wa ũũmbi wa Ngai atĩrĩrĩ, nĩ njũĩ ciĩko ciaku, ngamenya ndũrĩ heho na ndũrĩ mwaki. Kaba ũgĩe heho kana ũgĩe mwaki, no tondũ ũkĩrĩ mũraru ũkaga kũhiũha-rĩ na ũkaga kũhorera-rĩ, gũgũtua thĩ ũthire kanua gaku, tondũ ugaga atĩrĩrĩ, niĩ ndĩ gĩtonga, ngagĩa na indo na ndirĩ kĩndũ njagĩte, na ndũĩ atĩ we nĩwe
muthindiki nawe mumoshu nawe mukia nawe mutumu nawe jaga tondu ucio ri gugutu tondu ucio ri gugutua ati gugutua ino yakwa matakia matangiguo gugutua thi ino yakwendera gugumura guguo tondu ucio ri gugutara atiriri ati ugure dhahabu kuri nie uria mutheri na mwaki naguo utonge niguo utonge na ugure guo iria njeru niguo wihumbe thoni ciaku cia guikaraga njaga itige kuonekanaga utigage kuonekanaga. Mwathani aroho. Bwana Yesu asifiwe. Ngai na ciugo ciake ni ciama. Mungu na maneno yake ni ya haki. Na ciugo ici ikiandikirwo andu a kanitha. Na maneno haya yakanakiliwa kwa watu wa kanisa. Na makirwo ati Ngai ariwe muiga munene. Mungu akiwa ndiye mshuhuda mkuu. Ni njui ciiko ciake. Na yanjua matendo yenu. Na ngamenya uria wenda na uria wikaga. Na najua mapenzi yenu na mtendayo. Tondu wa uguo ri. Na kwa sababu ya hayo Ngai nioi ciiko cia mwari wa ithe. Mungu yuajua matendo ya dada wetu. Na nithwe twaraha ciiko ciake. Na sisi ndiye ambao tumeyasema matendo yake katika maisha haya. Na ndirenda gwitikia ati mundu wothe wi guku. Naamini ya kwamba kila aliye mahala hapa uhutetio ni yule ambaye ameguzwa ni maisha ya dada wetu. Na nikio tukite kumwira komohoro ndipoza tumekuja kumwambia lala kwa amani. Tondu niguo wega. Maana hivyo ndivyo yastahili. Na nikaba na ni heri mundu etikire uhoro wa Ngai. Mtu yakubali maneno ya Mungu. Tondu ririo ugakoma. Maana wakati utakapolala. Wona wakoma. Utakapolala. Wale magatigwo. Wale watakaobaki. Makaria ndeto ciako. Wao ndio watakaonena maneno yako. Na andu matihitagia. Na watu hawakosei. Uguo maugaga. Hivyo walivyosema wanaosema. Hivyo ndivyo alivyo. Amen. Amen. Paulo atiriri. Paulo yanena akasema. Wamwe wega wao ri. Watu wengine uzuri wao. Ngihota kwario na tunua. Haiwezi kaneno na midomo. Na wego ucio wao. Na wema huo wao. Ya mbere ya maisha mao. Yaenenda mbele ya maisha yao. Kama ikara thutha wa maisha. Yakaa nyuma ya maisha yao. Matwaraga hakuhi na Ngai. Yawapeleka karibu na Mungu. Nigetha makinya mbere ya Ngai. Ili wanapofika mbele za Bwana wapewe taji yao katika Kristo Yesu. Bwana Yesu atukuzwe. Leo tumekuja kulaza mwili huu hapa. Maana mwili huu ndio waisha nguvu. Mwili huu waoza. Hatuwezi taka kukaa na mwili huu. Lakini neno la Mungu ni kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati inakuja maziko ya mtu ambaye amelala ndani ya Bwana. Nasema kama ni mimi nimelala. Maana neno lasema Bwana atakapokuja. Bwana atakapokuja akiwa na jeshi kuu. Atatawala akiwa juu mbinguni. Aseme ya kwamba ipigeni tarumbeta ya kuitana. Ili wote walio ndani ya Bwana waje ili tuulaki pamoja. Amen. Amen. Na andiko asema hivi. Ambao wamelala ndio watakaosikia sauti. Watakapoisikia sauti mariukio na miili yao wafufuliwe kwa miili zao za kiroho. Amen. Amen. Dada wetu huyu anasema hivi kwa sababu ya ushuhuda wake ambao anasikia ushuhuda wake kutoka kinywani pake. Amemkubali Yesu awe mwokozi wake kwa sababu ya ushuhuda huo. Nasema hivi ni yule mmoja wa watu wale ambao wamepewa nafasi ya kuisikia sauti ya Yesu. Ukilia kama sasa atachukua mwili wa roho
mbele yako na mimi. Na ndio turaria. Na sisi ndio ambao twanena. Na sisi ndio twasikia. Asikia sauti ya Bwana. Yeye hatusikii. No mwathani agitana. Lakini Bwana akiitana. Ajiguite ndiye nigetha ngaru. Mbele ya mimi nisikie nibadilishwe mwili. Wewe ukorwo iguite ndakaumira. Yeye atasikia na atokee. Nigetha twambate iguru. Ili tupae mbinguni. Amen. Amina. Ucio niguo hinya uria twiragira. Hiyo ndio nguvu ambayo twahidia watu. Ukiona hinya uratoria mbirira na kaburi. Ukiona nguvu ambazo za shinda kaburi na endwa itukuo. Yatoa wapenzi wetu kule na tukagwatanira ringi nao. Twashirikiana pamoja na wao. Ucio ukahota gutwambatia matu. Nguvu hizo zafanya tupae mbinguni. Ai, ucio ni hinya wa kugegania. Hiyo ni nguvu ya kustajabu. Kabaturire kwi mwathani. Heri tupotelee kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ngwenda kugatiriri. Kwa hivyo nataka kusema hivi. Yule awambiriria wira mwathini wa Monica. Mungu aliyeanza kazi nzuri juu ya dada wetu Monica. Ndiye ameona ni vizuri. Au chukue moyo wake. Na mwili wake. Nao mwili wake. Uigwa haria wagirire ni. Wekwa mahala ambapo pastahili. Ngoja siku kuu itakao kuja. Ili sisi wote tuweze kukutana mbele za Bwana. Katika Kristo Yesu. Amen. Amina. Nataka kuyasoma maneno ya Mungu na watumishi wa Bwana wapewe mchanga. Ili turudishe mchanga kwa mchanga. Kama jinsi ambavyo neno la Mungu lasema. Tungependa wachungaji wote wapewe mchanga. Ili tutimize neno hili la Bwana katika mwili huu wa dada wetu. Irio ciaku ri uriciriaga na thithino ya uthio waku o nginya riria ugacoka tiri-ini. Amu nikuo warutirwo. Amu we Monica Wangari uri oro rukungu. Ningĩ ũgacoka ũtuĩke rukungu. Ngai mwene hinya wothe nĩtwakũgoca mũno nĩtwagũtĩĩa. Mwarĩ wa ithe witũ atũrĩte arĩte na akanyua thigino yake, ciugo ciaku ikahinga mũtũrĩre-inĩ wake, na mũthenya wa ũmũthĩ tuoka gũtuĩka aya atĩ kiugo gĩkĩ nĩkĩahinga mũtũrĩre-inĩ wake, tondũ nĩwoete roho wake, naguo mwĩrĩ wake Mwathani twaũiga haha mbĩrĩra-inĩ ĩno. Twĩna wĩtĩkio mũnene atĩ wakoma weterere mũthenya waku rĩrĩa ũgetana na kayũ kanene onake akaigua mũgambo na umĩre kuo ena mwĩrĩ wa roho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twahoera ciana ciake, twahoera mũthuri wake, thayũ waku o Mwathani. Wega waku o matongoragia no matũrie na wega waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho. Nataka kumpea nafasi Baba John pamoja na familia ili warudishe mchanga. Yes. Wale ambao watakaoweza nigetha tucokie tĩri ũyũ. Nĩ wega mũno John gwĩka ũguo. Oya. Ndĩrenda tũnyite tĩri ũcio nĩgetha tucokie twĩ hamwe. Tushike mchanga ili turudishe tukua pamoja. Tucokie twĩ hamwe. Arĩa mekũhota gũka. Wale ambao hawawezi usiwasumbue sana. Tunasema tu mshike mchanga tu hivyo. Usiliweke kwanza, mshike tu hivyo.
Taweka pamoja. Naona kana kwamba sasa mnayo. Tuweke mchanga huo kwa mchanga. Wewe ni huyu uliomwitaga? Wewe unajua jinsi ambavyo unavyomuita? Katika mawazo yako na moyoni pako. Ukumwita ugo mwitaga? Utamuita jinsi ambavyo unavyomuita. No mwire atiriri. Na umwambie alala salama katika Kristo Yesu. Wekeni pamoja. 1 2. Wekeni sasa. Thank you. 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 Brother, more thank you. Thank you. Conosce che con altro hali ukataki jete na hewa teri mwili tu na hewa teri. Na hewa teri. Mwili tu na hewa maroka. Oni ogo amwita mwite ogo no mwire akome ono. Thank you. Lego. Thank you. Asante sana. Asante. Maitu okano wakwere. Eko bro, eko ngira Yesu. Onoyo msaidie. Ekera kunyesho. Mugere. Thank you. Thank you. Thank you. Ni sawa. Okay, akoro group yo ni athira. Leo ni kwenda twina MP egoko ari arathi. Mheshimiwa, wewe uko ni wega tumuhe nafasi ino nake. Ni wakati wa mheshimiwa sasa hata yeye onake kireti tondu nikio aikarire. Na aya ni na andu eri mangeetie muno guko gwitu. Kuna watu wawili ambao wamenishangaza. Acio giothe ni matutigaga. Wengine wote wanatuacha lakini huyu no ngiwe gwitu thubukia. Na mwingine ako kwetu Subukia. MCA wetu. Matitutigaga matigagirira ni twathikana. Wanaachilia tumezikana. Amenya nginya ona riu ni tugite na tabia ya mashifu magwitu. Ni mamenyete ati mathiko maria askofu Muchai mazishi ambayo askofu no mwakarira mashifu macokie tiri. Lazima machifu warudishe kwa mchanga. Ndimera atiriri. Maana nawaambia andu aya ni aitu nao. Watu hawa ni wetu pamoja na wao. Matigatutigire gatagati. Wasituachilie katikati. Ona rinde shiga chifu wako kwego. Anadhani chifu hapa yupo. Na akoro uko tutikimwe nafasi hiyo. Tumpe nafasi hiyo. Akoro ekuo. Chifu yupo. Akwe nawe. Chifu yupo. Mpe njia. Haya, akiriho. Hayupo. Amen. Etu inatumia akoro. Sasa kumokire mathiko maya. Wale ambao ni wazee ambao wamekuja mazishi haya. Na kama abiria gushokia teri. Na watakapo vijana kurudisha mchanga, wazee wale hawatapata nafasi. Haya, ndirauga mundu wothe wina miaka urenda ndo miaka igana muke haha. Unataka wapi? Siste, pastor wateri andu asiste, asiste moke. Miaka 60 kuendelea. Guthie na iguru, 60 kuendelea. Siste. 60 kuendelea. Aheo teri. Thank you. Asante baba. Asante. Acio akoro. Na ndio na beha haraini nene. Na ndio mokire. Thank you muno. Waiki arimo gacoka na hau uguo thutha ucio ũngĩ ũkamuhe nabathi. Tuge muma hau na nguona hata mũtarĩ kuo. Haya, asante. Thank you.
Asante. Mwathirira mwathira matonye. Vijana sasa waingie sasa. Asante, mbarikiwe sana. Msadi. Ndirona haria ndiramatithĩria. Ndirona haria ndiramatithĩria. Maitũ niwe wa mũico we. We niwe wa mũico we. Na wona watua gũka ũguo, rĩu ngũmwĩra inyuĩ mũrĩ mwena ũcio akũrũ. Na niĩ njoke na haha thutha ũguo. Njĩre anake aya me mwena ũyũ ũndĩ. Mambĩrĩrie mwena ũyũ. Na inyuĩ mũrutagĩre wĩra wanyu mwena ũcio. Na githĩ tũtigũthiĩ wega. Asante. Aini nĩtũine.
Nĩ tũgũkena mũno nĩ ũndũ wa hau twakinyia maũndũ macio, na nĩ Ngai gwĩtĩkĩra gũthiĩ hamwe na ithuĩ ũraihu ũcio wa mũthenya ũcio, na kuma mũthenya wa mbere ũrĩa twambĩrĩirie macakaya nginya hau twarĩkĩrĩria. Nĩ tũgũtĩĩa Ngai mũno tondũ nĩ kũronania gũthikĩrĩria na kũigua mahoya maitũ, tondũ nĩ tũrahoire rĩera na Ngai nĩ aheanĩte rĩera rĩega. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ ihinda ta rĩrĩ ngoma nĩ cianoraga arĩa angĩ me muoyo, no nĩ ũndũ wa kũhoya Ngai, Ngai nĩ etĩkĩrĩte tũrĩkĩrĩrie wega. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Wĩra ũrĩa twatigaria haha no ũmwe tu wa kũhanda mũtharaba hamwe na kũigĩrĩra mahũa, na nĩguo tũkwenda gwĩka. Tuigirire tu mũtharaba wĩ harĩa, Julie mtungatĩri Mcokia na Deputy Bishop gũthiĩ hau nĩgetha tũkĩhanda mũtharaba ũcio, tondũ nĩ wakuga nĩ hathikĩtwo mũndũ wa Ngai hau, ũguo hana nĩguo batiĩ. Rĩu thank you, Ngai amũrathime mũno. Twina mahũa ta mũtugo ũrĩa ũkoragwo maita matatũ. Nĩ tũrĩ na mũtharaba ũrĩa wa tũrĩ na ihũa rĩa mũtharaba rĩrĩ ha rĩkũ nĩrĩo rĩu arĩ a ithe witũ erĩ kana atatũ, arĩ ithe witũ, tondũ igongona rĩrĩ nĩ rĩa kanitha. Mũka wa Saminyi na irimoka haha ũrĩa atatũ ũka kona mũini na no aina wega ũka mũigĩrĩre mũtharaba ũcio hau, ihũa rĩu rĩa mũtharaba hau, rũkei moko manyu hau, igĩrĩrai hau. Thank you, Ngai amũrathime. Kuona ithe wa John ta athire na tũtikũgĩa na thĩna nake ona gũkorwo athiĩte. Brother ciake na sister ciake no matirĩ ho, ciana ciake ciho rĩa nyũrĩ ho, nĩ tũkũmũnengera nengerai ũcio aigĩrĩre koniamba rĩu rĩa ngoro, igĩrĩra hau igũrũ. Asante. Rĩu rĩngĩrĩha rĩa gĩthiũrũri. Thank you mami, tũrehe tũneneane tu ciana ũkai oyai rĩu na inyuĩ nĩgetha mũkamũigĩrĩre haha kĩandanda, igĩrĩrai hau. Asante. Tumekũbangwo wega rĩu nginyagia hau nĩ ũrĩa wĩna ũhoti wa gwĩka ũguo nĩgetha magĩikare wega. Ndirona ta twĩna mangĩ tũgwete moko-inĩ na tũtingĩkĩgiria mũndũ ũkwenda kũhanda hande. Ũndũ ũrĩa tũgwĩka no kũhoya, tũkũhoya Ngai twĩre Mwathani twagatha rĩĩtwa rĩake, na thutha wa ũguo nĩgetha twarie kĩrathimo nĩ ũndũ wa arĩa maumagarĩte na arĩa mekumagara na arĩa megũtigwo gũkũ, na twatiga twarĩria haha rĩtwa-inĩ rĩa Jesu wa Nazarethi hatikagĩe kaburi kangĩ mĩaka ĩno ĩroka. Twakoma roho wa ngoma na roho wa gĩkuũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na tondũ thĩinĩ wa Jeremia Biblia yugaga tĩri nĩ ũrĩ matu na nĩ warĩirio na ũkĩigua, tĩri ũyũ nĩ twawarĩria ũhũne nyina wa John, acio angĩ Ngai amahe mĩaka ya gũtũũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, nĩgetha magakua nĩ ũkũrũ. No rĩu gũtunyũkithagio ciana, atumia acio erĩ nĩ mathiĩte, nĩ twakararia roho ũcio twĩ mbere ya Ngai wa igũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ithe wa John nĩ gũtũũra mĩaka mĩingĩ, ciana ciake nĩ gũtũũra mĩaka mĩingĩ, gũtirĩ tũcũcũ kana tũcũkũrũ twake gũthika rĩtwa-inĩ rĩa Jesu.
tone twaleria tiri uyu tuthikiririe ndungata ya Ngai ikiaria kirathimo deputy bishop arathime andu a mwathani na atige ahura muri ciugo cio twauga twithera-ini ya Ngai. Naomba tuombe. Kama una kofia tafadhali, kwa heshima ya madhabahu haya tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, twapenda kulihimidi, twapenda kuliabudu jina lako hata adhuhuri hii ya leo. Asante kwa sababu ya ibada ya mazishi ambayo tumekuwa nayo. Asante kwa sababu mfalme wa milele ya neema yako kubwa ambaye imetubeba, ewe mfalme wa neema. Twakushukuru kwa sababu hakuna jambo linalokuja pasipo wewe kufahamu. Lakini tuomba katika jina la Yesu tukikushukuru kwa sababu ya umbali huu uliyetusaidia. Twakushukuru kwa sababu ya askofu, ewe mfalme wa milele, aliyeongoza ibada hii na mazishi haya. Ewe mfalme wa milele, tuomba neema yako na kibali chako na baraka yako ikawa juu yake katika jina la Yesu. Tuomba kwa sababu ya jamii hii, ewe mfalme wa milele, kama vile tulivyotamka mara kwa mara, ewe mfalme wa milele, na leo tumeomba tukiwa hapa kaburini kwamba kaburi hii na mchanga huu ushibe ushibe mili hiyo ambayo imebeba katika jina la Yesu. Twakataa hila zote, twakataa kifo, ewe mfalme wa milele, na kama vile tumetamka tukiwa mbele zako kwa imani moja kwamba hao watoto wataishi mpaka watosheke katika jina la Yesu. Utukuzwe na uinuliwe kwa sababu wewe kwetu ni Mungu. Asante kwa sababu ya wapendo waliyefika wakanyosha mikono yao ya neema wakasapoti jamii hii. Mfalme wa milele, tuomba kwamba ukawabariki katika jina la Yesu. Wale ambao tayari wameondoka, wanatuombea neema ya safari katika jina la Yesu. Wale ambao wamebaki, mfalme wa milele, na tumetamatisha pamoja na wao, tusema neema yako Bwana na baraka zako ziwe pamoja nao katika jina la Yesu. Utukuzwe na uinuliwe. Asante kwa sababu hamna Mungu mwingine kama wewe. Baba John, tumuombea neema yako katika jina la Yesu. Bwana ukamtoshereshe, ewe mfalme wa ajabu. Mahali ambapo Bwana ni utupu, tuomba mfalme wa milele ukapajaza katika jina la Yesu. Pia watoto wake, ewe mfalme wa milele, ukawapa neema hata wanapotoka, ewe mfalme wa milele, na kurudi safari za mbali. Tuomba mfalme wa milele wakawatulize katika jina la Yesu. Utukuzwe na uinuliwe. Asante kwa sababu ya ibada hiyo. Asante kwa sababu tumemaliza vizuri, na tunakushukuru tukiomba katika jina la Baba, tukiomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi hata wa maisha yetu. Tuseme amen. And may the grace, shake somebody, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 Barikiwe. God bless you. God bless you so much. Upongeze huyu kwa sababu ya kutulia mpaka sasa. Upongeze, mwambie asante kwa sababu ya kumalizia. Thank you. God bless you. Yeah.